Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and welcome to Indonesia Network Operators Group Workshop and Conference 2016. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan selamat datang di acara IDNOG yang ketiga ini. And we're gonna have so many to talk about today. And to begin this event, without further ado, I would like to invite Mr. Parlindungan Marius from IDNOG Committee to deliver the opening remarks. Selamat pagi, good morning. Selamat datang dan welcome to the IDNOG-03 di Meridien Jakarta. Sepertinya hari ini banyak yang terjebak traffic jam. Seems like a lot of people in a traffic jam now because there is also new regulations, odd and even number of car, tapi sebenarnya partisipan banyak yang coba mau hadir, bahkan udah registrasi tidak bayar, ngotot mau bayar supaya bisa datang. Jadi makanya saya bilang kayaknya terjebak macet ini. Next slide aja langsung dari sana. Saya lihat kejadian seperti ini tidak hanya di IDNOG, saya lihat ada di YouTube beberapa kejadian di NANOG di mana selalu yang pertama slide-nya selalu nggak mau jalan, entah kenapa gitu. Always happen that first slide no one like to move. Anyway, so maybe there's a newcomers also for the IDNOGs. We have been kita udah menyelenggarakan ini for the third times. Ya, udah ketiga kali. So this is a non-profit community. Kita beradanya tidak ada membership, jadi hanya berdasarkan mailing list ketemunya. Kemudian juga diadakan sementara ini hanya 1 kali setahun. Harapannya bisa nanti 2 kali, which is nanti satunya jalan-jalan ke kota-kota mana. Nah, jadi siapa saja yang partisipannya? Di sini ada operators. Ya, engineer-engineernya, ISP, NAP, dari edukasi juga banyak yang datang, bahkan ada yang dari Makassar mungkin sama Batam. Saya lihat ada peserta kita yang datang dari sana, dari regulator misalnya, dan dari government seperti Pak Amam nanti yang akan memberikan welcoming speech, dan tentunya vendor-vendors. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada para komite yang sudah begitu besar effortnya. Pak Agus sudah, Arianto dari Bisnet itu sudah sampai pagi tadi untuk connectivity. Pak Freddy juga walaupun sakit karena kegigit tomcat katanya, tapi tetap harus hadir di IDNOG. Pak Harijanto juga meluangkan waktu begitu banyak, walau harus ke BRTI, dia meluangkan dulu di IDNOG. Pak Romi juga dengan relationship-nya yang begitu luas, kita sehingga bisa dapatkan vendors yang begitu banyak dari luar. Saya sendiri jangan diceritakan, nggak usah lah, nggak timur banget gitu kalau ngomongin diri sendiri. Kemudian Pak Valens walaupun anaknya belum 3 bulan terpaksa harus hadir juga di sini. Jadi selamat juga buat Valens, sudah punya baby baru cowok, calon penerus Pak Valen, penerus mikrotik. Willy juga yang training di US harus balik ke sini. Tadinya kita ngomong 25%, 75% chances, akhirnya jadi 100% hari ini dia udah di sini. Nah, Wita juga udah meng-engage kita dengan komunitas di IDNOG dan juga training kemarin sudah host
di workshopnya di ABJI. Oke. Lagi-lagi nggak mau, Mas. Ya. Back. Mas, back. Sorry, rupanya saya yang gaptek. Kita ingin mengucapkan terima kasih kepada APNIK dan ABJI yang sudah support kita dari awal sekali, dari IDNOG-01, kepada Pak Ketua ABJI, Pak Jamal Iza, Pak Sanjaya, Deputi Direktur Jenderal dari APNIK, Pak Hamam juga nanti yang berkenan untuk memberikan welcoming speech, dan Mr. Josh Michelson will give a keynote speakers. Jadi kita mendapatkan kehormatan juga seseorang yang cukup terkenal di dunia internet akan memberikan keynote speech. Dan kepada semua speakers saya ucapkan terima kasih juga, dan seluruh hadirin yang sudah ada di sini. Dan kepada sponsor kita, jadi founding partner tadi ada APNIK dan ABJI dan APNIK Training. Kemudian platinum sponsor kita ada Juniper, Mellanox. Gold sponsor kita ada Arista, Sienna, Function Group. Kemudian silvernya BBIX, Full Road, Google, Icon, Netflix sama Mikrotik Indonesia. Dan supporters kita ada Pandi dan Apia, nggak muncul di situ. Kemudian internet aksesnya Bisnet, dan social eventnya nanti Megaport. Sebelumnya saya mau flashback dulu. Jadi ini yang kita udah lakukan, ada 01, 02, dan 03. Dulu waktu di 01 kita cuma 3 platinum, 1 gold, 4 silver sebagai sponsor, dan partisipannya sekitar 150. Di IDNOG 2 kita ada 3 platinum, 2 gold, 6 silver. Yang ini nggak kelihatan, tapi ini ada sekitar 2 platinum, memang kita batasin. Jadi kemarin juga ada yang mau minta lagi jadi platinum, kita nggak kasih karena kita berusaha supaya ini benar-benar berbicara tentang technical bukan komersial. Nah, ke goldnya sepertinya ada 6 di situ, silvernya ada banyak lagi, dan partisipannya ada 300. Nah, kebetulan sekali waktu kita memilih warna itu ada merah waktu IDNOG 1, IDNOG 2 biru, dan yang kali ini hijau. Jadi RGB. Hopefully itu akan menjadi warna-warna baru, karena katanya kita kan bisa melihat sampai millions of colors, so hopefully millions of IDNOG event in the futures. Ini tadi partisipannya ada 150, 175, dan 300. Dan kalau dilihat nanti di ujung acara, Valen akan memberikan juga beberapa statistik ini, dari mana saja partisipan kita. Nah, jadi apa yang baru di IDNOG 3? What's new in IDNOG, the third IDNOG? So kita buat tema Open and Neutral Internet for All. Hopefully itu bisa benar terjadi, dan apa saja yang new itu nanti ada aplikasi ini Gojek, which is kita udah tahu ada isu di industri mereka, tapi kan nggak ada hubungannya sama internet waktu itu, lebih banyak di industri mereka, tapi jadi internetnya yang kena juga, aplikasi di internetnya gitu. Nah, Pemda DKI juga akan memberikan paparan di Jakarta Smart City. Pertama kali juga Netflix kita tahu ada isu juga ya, masalah neutrality. Kemudian kita welcoming Mbak Lia nanti dari RIPE, ya, which is NIC dari luar region kita datang ke sini. Kemudian kita ada acara Lightning Talk baru juga memang. Apa itu Lightning Talk nanti kita paparin lagi di sana pada saat acaranya. Dan ada satu tema yaitu IoT. Nah, apa itu IoT? Nanti kita dengar dari teman praktisi. Dan satu lagi yang baru juga adalah social event. Kita belum pernah ada, kali ini kita adakan disponsori oleh Megaport. Nanti ada, jadi jangan balik lagi, jangan pulang dulu. Selain karena ada door prize nanti juga karena ada social event. Ini semoga kita bisa lanjutkan dari sharing event ini, dan di
hari-hari berikutnya untuk berkomunikasi. Dan kita ada t-shirt. Hopefully ini bisa menjadi ciri khas IDNOG for engineers. Jadi I'm an engineer, not an musician. Nanti mungkin tema-tema berikutnya, siapa tahu nanti bisa jualan kaos juga buat ini ya, buat tema-tema seperti ini. Nah, ini site official kita, resource untuk IDNOG. Jangan lupa tweet, ya, hashtag IDNOG. Nanti kalau dapat yang paling menarik nanti tweetnya, komennya, dan fotonya akan mendapatkan special prize, spesial hadiah spesial. So without further ado, supaya tidak mempanjang lagi, let's have fun. Dan semoga kita mendapatkan banyak benefit dari acara itu. Sekali lagi terima kasih dan selamat datang. Terima kasih Bapak Parlindungan Marius untuk opening remarks-nya. And next, let us welcome Mr. Jamalul Iza, Chairman of APJI, to give us a welcoming speech. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama kali saya ucapkan terima kasih buat para speaker dan juga saya ucapkan selamat datang juga buat teman-teman peserta conference IDNOG dan workshop. Dan sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman IDNOG yang sudah ngerunning event ini dari IDNOG 1, 2, sampai 3. Kita lihat, kalau kita bisa lihat bahwa pesertanya semakin semakin tahun semakin bertambah. Sampai peserta workshopnya juga sama. Terus juga kalau kita melihat bahwa rata-rata hampir 80% juga teman-teman di komite IDNOG ini adalah teman-teman yang pernah ikut membesarkan APJI juga. Jadi kita lihat juga ini kenapa APJI juga mensupport banget, karena ini adalah forum yang cukup bagus, grup yang cukup bagus ke depannya buat teman-teman yang ada di engineer, karena selama ini kita masih kurang banget forum-forum buat ketemu sesama engineer. Update knowledge atau apapun itu sangat kurang sih kalau memang kita lihat. Jadi kita berharap dengan kedepannya untuk IDNOG ini semakin bisa jalan terus ya. Dan saya juga sangat yakin kalau memang IDNOG ini bisa dilakukan setahun 2 kali. Jadi paling enggak Pak Willy sih bisa bolak-balik setahun 2 kali sih ke Indonesia ya. Dan juga saya ucapkan juga terima kasih buat Pak Parlin juga, Pak Valen juga yang sudah jauh-jauh dari Jogja, Pak Haryanto, terus Pak Romi dan Pak Wita juga, yang intinya bahwa APJI akan terus mensupport IDNOG untuk ke depan. Terima kasih semuanya. Untuk mempersingkat waktu juga APJI sekarang setelah ini ada yang namanya tantangan kerjasama antara APJI dengan Akamai. Jadi kedepannya IX-nya APJI ada namanya konten Akamai. Jadi teman-teman yang connect ke IX-nya APJI otomatis akan dapat fasilitas Akamai. Nah ini kita pelan-pelan terus untuk meningkatkan traffic yang Indonesia. Awalnya Akamai, nanti kedepannya mungkin bisa konten-konten luar yang tersambung atau melakukan peering dengan IX-nya APJI. Nah ini tujuan kita memang, karena kenapa? Karena kalau kita lihat traffic Indonesia banyak banget traffic yang akhirnya keluar. Paling tidak teman-teman konten-konten yang ada di luar juga punya yang namanya caching ataupun mirroring yang ada di Indonesia. Dan itu sangat bagus buat kita untuk membesarkan traffic yang ada di Indonesia. Itu aja, karena waktunya juga cukup singkat. Saya akhiri, bila fisabil haq fasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jamalul Iza. Berikutnya saya akan mengundang juga, I would like to invite Mr. Guraf Babar from Akamai to join Mr. Jamalul Iza on the stage for the MOU signing.
Untuk para partisipan yang tidak bisa hadir pada hari ini, kami ingin mengingatkan bahwa kita juga ada live streaming ya, jadi bisa nonton live streaming di websitenya IDNOG, yaitu di www.idnog.or.id. We have a live streaming at www.idnog.or.id. Mr. Guraf Babar from Akamai, please join us on the stage for the MOU signing. Jangan lupa nanti kita juga ada door prize ya waktu di jam lunch dan juga di akhir acara. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan kemana-mana dan stay with us ya. Selain ada door prize, kita juga ada social event. Jadi setelah dari acara yang di ballroom ini, kita ada social event yang disponsori dari Megaport. Kami juga mempersilahkan para tamu undangan untuk mengikuti social event setelah dari acara di ballroom. Okay, I would like to invite Mr. Bob Lau from Akamai. Karena macet nih kayaknya. Okay, next maybe I would like to invite Mr. Willy Sutrisno from IDNOG. Because there will be a token of appreciation from APG. Please give a round of applause. There's also a token of appreciation from IDNOG to APG. Please give a round of applause. Yeah. Thank you so much, Mr. Jamalul Iza and also Mr. Willy from IDNOG. And next, I would like to invite Mr. Hamam Riza, Deputy BBPT Chairman for IT, Energy, and Material. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Greetings to all participants of IDNOG. Great pleasure to have you here, George, and also others which is coming from all parts of the world. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili mungkin dari perspektif pemerintah mengapresiasi event ini, yaitu Indonesia Network Operators Group
Dan mudah-mudahan ini merupakan sebuah effort dari seluruh stakeholder ya untuk bisa membangun kebersamaan di dalam kita mengadres berbagai permasalahan. Ya. Kalau saya sendiri ex-engineer, ya dulu engineer, ya saya memang mungkin bersama-sama Pak Sanjaya bagian daripada yang memulai ya internet, nah, bisa dikatakan begitu. Jadi Pak Sanjaya di depan, saya di belakang. Ya, alhamdulillah sekarang saya bisa bicara dari perspektif yang berbeda. Jadi kalau bajunya nanti I am ex-engineer and not magician ya, gitu ya. Baik, rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan share karena memang tujuan daripada event ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Marius, itu untuk memberikan kita pemahaman, learn gitu, dan kemudian probably we can solve some of the problems yang memang dibutuhkan pemikiran kita bersama ya. Oleh karenanya saya ingin dalam sambutan saya, karena dari perspektif Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, kita ingin melihat teknologi yang memang bisa diterapkan untuk mencapai kemandirian bangsa kita ya. Dan karenanya salah satunya internet for all, dan that means that we are part of that, okay? Indonesia is going to be part of that. Dan karenanya digital transformation di Indonesia ini harus kita dorong, harus kita jaga ya, dan kita kembangkan. Jadi ada dua hal yang saya ingin sampaikan di dalam waktu 15 menit yang ada di dalam slot pembicaraan saya. Kita mulai dengan ini ya. Mungkin slide-nya nggak kelihatan, tapi ini adalah sebuah berita yang kita kenal, masih dalam suasana mudik ya mungkin. Daily Mail itu mengatakan the worst traffic in the world. Nah. Hah? Ya. Tolong diturunin atasnya itu kepotong gitu. Ya. And it says something like this, okay? 15 people die after getting caught in gridlock at Indonesian Junction. Ya. Hari ini semua berarti platnya genap ya hari ini. Ya, oke. Kita udah tahu traffic is one of the toughest ini ya. Makanya Menteri Transportasi juga diganti Menteri Perhubungan. Ya, karena memang permasalahan traffic jam ini masih mendominasi. Traffic jam di darat, traffic jam di udara, dan permasalahan juga di laut. Ya. But what does it says to all of us about this? Gitu. Kalau kita mau lihat positive thinking, kita bisa melihat positive side of this. That means that we have a huge population, and we are lacking infrastructures. And if you want to be successful in developing this nation, you have to focus on infrastructures supaya ekonominya juga bisa tumbuh, bisa naik ya. Kita ingin mengacu kepada pertumbuhan ekonomi 6% rata-rata selama periode ini. Nah, karenanya kita pahami bahwa jalan untuk mencapai negara yang berdaulat, mandiri dan sejahtera itu tidak mudah untuk dicapai ya. Harus banyak, dan dalam pemerintahan kali ini kita melalui
Jokowi JK itu ingin menempuh perjalanan, melakukan perubahan. Banyak di dalam perubahan ini ada banyak cita-cita, ya. Oleh karenanya kita kenal nawacita, ya. Nawacita, 9 cita-cita. Kita ingin mandiri di pangan, kedaulatan energi, dan dalam konteks kita sekarang mungkin, ya, information resiliency, ya. Information resiliency, ketahanan informasi. Bagaimana dengan sektor-sektor lainnya, ya? Mereka juga di kesehatan, di pendidikan, dan lain-lain. Oleh karenanya, kalau kita mengacu kepada national development, it will focus on infrastructures, karena itulah jalan perubahan untuk mencapai kemandirian yang mensejahterakan, negara yang bekerja, dan kita melaksanakan revolusi mental, ya. Nah, karenanya kalau kita menukik ke dalam sebuah program pemerintah yang ingin dijalankan di dalam periode ini, kita mudah untuk melihatnya. Bagaimana ekonomi kita itu berkembang dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, ICT. Kita rujuk saja kepada Indonesia Broadband Plan. This program launched by the former President Yudhoyono, Pak SBY, 2014, sebelum Pak Jokowi dilantik sebagai presiden, itu memang memberikan padanan penguatan terhadap broadband ekonomi ini, ya. Karena kita tahu sendiri, ya, efek daripada broadband terhadap ekonomi, ya. Banyak kajian tentang hal itu, ya. Dan secara mudah kita lihat bahwa broadband ekonomi ini tidak beda dengan apa yang dianalisis oleh banyak pemikiran, yaitu building digital platform, ya. Dan salah satu dari sisi digital transformation ini dari IDC saya ambil, bahwa ternyata untuk melakukan digitalizing the economy, untuk menjalankan broadband ekonomi, salah satu prediction untuk 2016 oleh IDC bahwa the government have to move away from just simplistic thinking. Ya. Pemikiran yang begitu sederhana, e-gov itu kalau hanya diartikan sebagai sebuah konektivitas, sebuah local area network ataupun sebuah website, completely we are in darkness gitu, dalam kegelapan kalau kita hanya begitu, ya. Karenanya government focus on ICT means that kalau kita mendigitalkan pemerintahan, maka itu akan memberikan impact terhadap ekonomi. Dan karenanya seluruh pelayanan publik di Indonesia ini harus bergerak kepada electronic services, pelayanan publik secara elektronik. Tadi sudah disebutkan di forum conference ini sendiri, kita semua akan membahas begitu banyak digital transformation, mulai dari Gojek, kemudian apa lagi Pak Marius, Netflix, dan seterusnya. Including us, the government, we have to transform ourselves gitu, dari cara-cara konvensional. Sekarang kalau mau menerima pegawai CPNS tidak ada lagi cara manual, completely. Kita melakukan computer aided test gitu, ya. Kita melakukan pendaftaran pajak, menyampaikan pajak. Everything is moving toward digital platform, ya. Nah, untuk teman-teman engineers, ya, ini 5 priority sectors yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Dan pemerintah, as you know, we are not always competent in everything that we are doing, right? So you have to help us, gitu, engineers.
Karenanya konteks daripada innovation gitu. If you want to drive innovation, semua stakeholder inovasi itu harus terlibat. ABCG katanya sekarang. Academic, business, citizen, and government. Itu harus ada. Jadi 5 priority sectors yang mau dilakukan di dalam kurun waktu 2014-2019, ya, G2G, G2G, G2C, and G2B. Ya. We all know about this, certainly. Ya. One of the things gitu, kalau kita mau bicara, ini I show you this slide karena election is enormous in Indonesia. Ya. Tidak ada negara yang menyelenggarakan pemilu sebanyak di Indonesia. Makanya kalau kita mengarah kepada di tahun 2019 itu election itu pilpres dan pileknya disatukan, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif itu disatukan, itu karena supaya kita mendapatkan simplistic proses gitu menuju untuk menjalankan demokrasi ini. So there is a reform yang going to be done in Indonesia in holding this election. Bayangkan 33 provinsi, 408 kabupaten, 97 kota, 81.000 desa misalnya. Ya. Karenanya BPPT dalam hal ini untuk mempertahankan transparansi dan akuntabilitas daripada pemilihan umum gitu ya. Di semua level sampai kepada pemilihan kepala desa, kita juga ingin menjadikan itu semua berbasis pada identity, trusted identity. Ya. Dan ini membuka sebenarnya kesempatan bagi kita semua untuk melakukan inovasi karena berbasis identity ini. It has to be the engineers that come up with the innovation, gitu. Karena trusted identity inilah kemudian dengan adanya electronic ID ini, maka it will be the enabling factors bagi kita untuk memikirkan aplikasi daripada trusted identity, digital identity ini. Ya, kalau soal future development daripada digital identity of Indonesia (IKTP), as you know it, gitu. Selain dia sekarang berlaku seumur hidup, dia juga akan menjadi pilar two-factor authentication untuk semua layanan publik, ya. Untuk e-trade, untuk e-services, ya. Pemikirannya adalah bahwa secara holistik semua sektor pelayanan publik, ya, mulai daripada tadi yang saya sebutkan contohnya seperti pemilu, ya, sampai kepada program subsidi, sampai kepada penegakan hukum, sampai kepada pajak, ya. Ini nantinya dengan pemikiran-pemikiran para engineers, insya Allah bisa terrealisasi. Probably not in 4 or 5 years, but I can see the future bagi kita semua. Ya. Internet of Things is going to happen here based on digital identity. Oleh karenanya bagi kami sekarang pemerintah, mungkin salah satu yang penting adalah bagaimana supaya ICT infrastructure planning itu betul-betul bisa. Kita juga kemarin saya baru hadir di acaranya Kominfo, perlindungan critical infrastructures, ya. Perlindungan infrastruktur kritis yang memang dibutuhkan oleh kita semua. Dan karenanya di dalam konteks ini there is a challenge on our cyber security. Ini juga memerlukan pemikiran kita semua. Tadi saya awali dengan ketahanan informasi, information resiliency. We are not there, gitu, ya, yet, gitu. We need to ramp up untuk mencapai itu, ya. Titik A yang tadi itu, nation state di dalam ketahanan informasi, dan memang banyak sekali tantangannya. Ya.
cannot be solved by only one ministry atau oleh satu pihak saja. Harus seluruh stakeholder terlibat di sini, dan ini memerlukan pemikiran yang mendalam dan orchestrated gitu ya, untuk mengatakan cyber security adalah yang penting untuk pemerintah, bagaimana mensinergikan begitu banyak sektor, ego sektoral yang ada, bagaimana mengamankan critical infrastructure kita, apakah sudah benar aturan-aturan yang terkait dengan pelaksanaan internet for all di Indonesia misalnya. Dan ingat bahwa cyber means that you are connected with everything. Ya, IoT is something that we ini. Apakah energi, ketahanan energi itu terkait dengan ketahanan informasi? Ya, sangat terkait. Ya. Yang jelas internet nggak bisa jalan kalau nggak ada listrik. Ya. Jadi itu juga harus dipikirkan ke depan. Demikian saya kira yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi apresiasi untuk penyelenggaraan IDNOG yang ketiga. Semoga ini merupakan sebuah forum yang dapat berkelanjutan. I like the green colors. That means environmentally sustainable, ya. And semoga itu bisa menjadi semangat bagi kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hamam Riza. Untuk selanjutnya saya ingin mengundang Bapak Sanjaya, Deputy Director General from IDNOG. Selamat pagi rekan-rekan semua. Saya tidak punya presentasi dan saya tidak mau bicara banyak karena saya yakin Anda semua sudah semangat menunggu pembicara-pembicara internasional yang kita sudah panggil kali ini. Jadi saya cuma mengingatkan 3 hal saja untuk mendapatkan manfaat maksimum dari acara seperti ini. 3 hal yang saya mau sampaikan adalah singkatannya tuh TKP, okay? TKP. Nomor 1, tanya. Kita manggil dari acara ini pembicara internasional, pembicara nasional, kesempatan yang sangat jarang antara kita untuk saling bertukar ilmu. Jadi tolong jangan malu-malu tanya. Meskipun pembicaranya bahasa Inggris, nanyanya bahasa Indonesia, hajar aja, nanti ada yang terjemahin, oke? Tanya. Yang kedua, connect. Anda ini yang hadir di acara ini, kalau saya lihat daftar hadirnya antara lain bisa dari Manado, dari berbagai daerah di Indonesia. Saya kira ini kesempatan bagi para network engineers untuk kenalan, dan kalau bisa nanti begitu selesai pada connect lewat LinkedIn, bilang kita ketemu di IDNOG, email cari saya di LinkedIn, Pak Sanjaya, saya lihat Anda di IDNOG, please connect me. Kita bikin jaringan manusia selain jaringan komputer dan internet. Jadi itu T dan K. Jadi K-nya connect, T-nya tanya, P-nya itu sebetulnya follow up, mau bilang follow up juga boleh. Mungkin lebih ingat bilang follow up, PTKPP-nya tuh follow up. Gini, at least catat 1 atau 2 hal selama Anda mendengarkan macam-macam presentasi ini yang Anda tuh mau follow up. Jadi misalnya kalau ada link yang Anda tertarik, oh ya saya mau pelajari topik ini lebih lanjut, pergi ke link itu. Jadi catat bahwa Anda akan pergi. Atau kalau ada ide baru yang Anda lihat, yang dikenalkan oleh salah satu pembicara, catat, saya mau coba ini di jaringan saya, begitu. Atau saya ingin nanti setelah ini saya mau berhubungan sama si pembicara ini, mau untuk tanya lebih detail, follow up. Karena itu akan membuat waktu yang cuma 1 hari ini, manfaatnya itu nanti berkembang biak sesuai dengan follow up Anda ini. Jadi tolong ingat 3 hal itu, tanya, connect, sama follow up, ya. Jadi saya kira itu saja dari saya.
Selamat berkonferensi. Saya ingin kenalan dengan Anda semua nanti selama istirahat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sanjaya. Up next, I would like to invite Mr. George Michelson from IDNOG Senior R&D Scientist. Hello, everyone. I'd like to apologize twice. First, because I can't speak in any of the local languages, and I always feel that it's a missed opportunity not to be able to talk to you in your own language. As it happens, I do actually know one word in the local language, because when I was at university, I played in the first gamelan orchestra that was in Britain in 1981. But they chucked me out because I had no sense of rhythm. But I remember one word of Javanese, slendro, which is one of the two tunings of the gamelan orchestra. And I've remembered that word for 30 years, and finally I've been able to use it again, so thank you. But the other reason I have to apologize is that I am giving a talk that is not all good news. Now, I have a lot of friends here, and I like you guys, and I like what we're trying to do in the network. But I like you too much to sugarcoat a story. I don't think that's right. I think we have to talk honestly about the things that we are confronting in the network. And there are some things in this story that are not good about how things are developing in the internet in your community. And I want to say that, but I don't want to offend you. So I am sorry that I am talking about some things that aren't completely happy. So this is a line chart of the worldwide IPv6 capability. And this is APNIC's measurement based on our technique of using adverts placed with Google. And it's a weighted chart based on the different amounts of adverts that we receive worldwide and our understanding of the worldwide internet population. Now, this is quite an interesting chart because we say somewhere around 6 to 6.5% of the world is currently capable of doing V6. But Google say that it's now north of 10%. And I want to stress, they're not wrong. It's just that we have a particular way of weighting our data that we think reflects the relativities of use of networks in the world, and we're not sure that Google is doing quite the same measurement. People often ask us why we show a lower number. So if you like, the Google number is an optimistic number, and the APNIC number, it's a more pessimistic number, and maybe the truth lies somewhere in between. But anyway, this figure. So here we have this figure of how much V6 we think there is in the world. So a question I ask myself is, how are the economies in the region that I care about, the Asia-Pacific footprint, how do they stand against this chart? How many of them are above this number, and how many of them are below this number? And I produced this table, which gives a rough idea. So everything above the line are the set of economies that are doing relatively well in V6, and everything below the line are the set of economies that maybe aren't doing quite so well. So there are only 3 economies from our region who are really performing well above the line: Singapore, Japan, and Malaysia. And they're really doing okay. Below the line, there's a number of economies that are kind of moving. So Korea, Vietnam, and Thailand, their numbers are low, but they've all had recent rapid increase. And there's a number of economies that are kind of happening, but it's kind of not at the scale you'd expect. They're the orange ones: Australia, Sri Lanka, Bhutan, India, China, Hong Kong. But there are 2 economies that are really performing significantly lower in intensity than other economies in our footprint, and that's Indonesia and Taiwan. So this overall picture, this really concerns me, because there are few economies in our region who are performing above world standards.
And of the economies we do have, they're not just not performing at world level, but they're basically stagnant, they're flat. There's no sense of progress emerging here. And this worries me. This isn't the kind of network that I wanted to be involved in helping to build. I wanted a more interesting network. But there isn't one story about why this is happening. It isn't clear that this is happening for one particular reason. It might be about the diversity of the market conditions. It might be about size. It might be about capital investment. So I've been thinking a lot about what this might mean and what the implications are of this emerging situation. And something to keep in mind that we already are really talking about two kinds of internet. Because IPv4 and IPv6 won't directly talk to each other as a protocol. You can tunnel one protocol through the other, and you can connect them through application relays, but they are essentially different protocols, and you are going to have to be aware that we are running dual stack for the foreseeable future. So there's a decision here about how we progress forward, because if we don't go with V6, you're going to have to deploy a CGN, a carrier grade NAT, because there just aren't enough V4 addresses available. But even if you do deploy V6, you're still going to have to deploy that CGN. There's no getting away from this now. We're living in a world that is going to have this complex technology. Complexity, it's cost, it's process cost, it's administration cost, it's overhead, it slows things down, and there's no avoiding that cost. So if we want to grow the internet, we're going to have it. And the question is, can we reduce it? Not can we get rid of it, but can we reduce its impact? So at a higher level view, it starts to look like we don't just have two kinds of internet emerging, but we have two kinds of economies emerging in the global internet. We have the ones that are making an investment in V6 and are making an investment towards deploying this class of network, and we have the ones that aren't. And that interests me. What's going on there? What are the qualities and the characteristics that separate out these two kinds? Okay, so here's our graph again, the worldwide view. And here are the economies in the footprint I care about, the Asia Pacific, who've made some kind of significant movement. And it's basically Japan, Australia, Malaysia, and Singapore. So these graphs, they're not entirely on the same scale. This is on a 0 to 10, this is on the 0 to 100. So it looks a little bit worse, but this is the reality. So there are some interesting stories hanging underneath here. For instance, Korea, which didn't show in that list, there is one ISP in Korea, SK Telecom. They are a cellular provider, and they have had a really significant deployment of up to 20% of their users are now IPv6 capable. They're using 464 Translate as a technology. And this is really interesting because we actually miscount Korea. There's a kind of weird adjustment factor that's not quite working, and we don't count enough of the technology we see in Korea for various reasons. And so we actually report them as being an underperforming economy when actually this is really good. This is double the optimistic worldwide view, and it's 3 times as much as our APNIX measure. The other thing that's interesting is this technology, 464 Translate, it's a really good fit for anyone who has a high population of Android users. It's a technology that's built into Android from version KitKat onwards, and it's available ubiquitously in all Android devices, and it works. So these guys, they're never going to compete with you for local customer. Part of their business model is not going out and investing or opportunistically taking cellular market in other places. They're a Korean ISP. You guys could talk to them. There's no competitive tension here. You could actually talk with their engineers. How did you make this work? How does this technology feel? What's it like to run? You know, and like, they would love to talk to people about this stuff. They are so proud of what they've done. So Malaysia is another really interesting story. TMNet
is the former dominant telco. They were the former national telco, and it's now been deregulated. They're at 20%. Now, unlike SK Telecom, these guys are running a mix of cellular and cable and ADSL. So this technology deployment is neutral to all devices. It doesn't have some of the issues that translation have. And they have a really strong, steady deployment story. It's obvious that they are on a roadmap that is an upward trend, and they've been doing it for a long time. This is a nicely engineered deployment. So now Japan. Japan is like the biggest missed opportunity in the world. These two ASs, SoftBank and KDDI, they are two of the dominant top 5 ISPs in Japan. And they have truly significant numbers. There's kind of some weirdness in our figures. That huge jump in the red line is to do with how we were measuring. But the overall story here is that they have lots and lots of V6. But because of the way their former monopoly telco constructed a private V6 cloud, they actually have limits to how much they can deploy over fiber. So they have an issue inside their economy that is going to limit global V6 deployment. 2 of them are doing really well. This is Singapore, and this is one ISP. This is StarHub, who are using 2 different AS numbers. And it looks like they did an initial deployment in 2013 across both of them, and then decided that they would fragment how they did 6. One of their ASs has really gone down, but the other, they just turned it on. It's like in the space of maybe 3 months, they went from nothing to 60% penetration. That's some really smart technology, right? They must be doing some central management here. I'm fascinated by how they made this work. Telstra, my own ISP, I'd like this story to be happier, but they are just on a roadmap that is taking a long time. They've had some internal issues recently with reliability in their telco infrastructure, and they actually have a test deployment, the same technology as SK Telecom, but they can't yet do a formal release because of some engineering issues. But their story is kind of a bit muted. Now, Australia is a burgeoning economy. We've been doing okay. We're the ones who survived the GFC, but we don't have a solid V6 deployment story. That's really strange. What's going on? So if we look worldwide, we can see that there's a whole range of economies that are doing really well in V6. So if I go back and I look specifically at America, here's the list of the top 10 by sample count, by the number of people we saw in the American V6 experience. And you can see there that out of the top 10, 6 of them have brilliant V6 numbers. Comcast, the biggest cable plan in the whole of North America, AT&T, Cox Communications, Verizon, AT&T Mobility, Time Warner Cable, these guys have moved. They've moved their market. So if you're thinking about economic engagement, if you're thinking about selling products and services to Americans, either in America or if Americans are coming into your economy, maybe a cruise ship of American tourists are getting off a boat right now and they're about to go and do things in your economy, they're carrying devices which already think they can do V6. So there's like an opportunity there waiting for you economically. This is a market of capable devices that are going to come knocking in your telco door. Can we do some V6, please? That's interesting. Okay, Belgium. This is a much smaller economy, and they have achieved really sky-high numbers across the whole nation. And again, 4 out of their top 10 ISPs have got a V6 story. So if we look in Britain, this is fascinating because Britain has only got 1, and it's Sky, which are their single largest cable and home fiber and ADSL provider. But they have a totally centrally managed network. They're using TR-169 type mechanisms, and they have been able to achieve 51% deployment in a really short space of time. They actually single-handedly lift the UK figures from nothing to 20%. So I thought, oh, they'll be doing this regionally. They'll be doing London, and then Manchester, and then Glasgow. And I emailed them and said, so how's your national rollout going? Have you finished London yet? And they said, no, you don't understand.
We don't do a region, we do a type. We know the type of every single networkly attached device, and if we know the version 1.3 devices are ready, we turn them on. And then we do the version 1.4, and then we do the ADSL. They're doing it device by device across the whole country. Amazing deployment. Germany, huge success story. 6 of the top 10 deploying, the former monopoly telco, Deutsche Telekom, deploying at scale. There are also some people inside the DC role here, Hetzner, that are showing up. Brazil. Brazil is interesting because it's actually very similar to your economy. It's of a similar scale and intensity in terms of the population, slightly larger GDP, but it runs a federal structure. It has, I think, 5 or 6 provinces, each of which run as a separate telco infrastructure. And you can see here that 4 of them have actually made a move. So if you look down 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, you see Telefónica. That is Telefonica from Spain. So in their homeland in Spain, they haven't done 6. But in Brazil and in Ecuador and in Peru, they have done 6. Now the really funny story here is that the regional operators cannot buy equipment individually. They have central purchasing across the whole group. So the Spanish head office has been signing off on purchase requests for V6 equipment for all of the regional players. And I'm sitting there going, why haven't they turned it on in Spain? What's going on? Very successful deployment for an economy that's really quite similar to yours in terms of their global positioning and their economic effect. Ecuador, really it is a story about one ISP, and they have done a deployment. So here are the individual figures for some of those ASs I showed in America, and you can see that they have actually achieved V6 penetration levels up towards 90%, an enormously successful deployment. So now I come to the part that is a little harder for all of us. What about you guys? So this is just a summary of the view we have of your economy. Now these numbers, they're very inaccurate. I'm sure your population has changed since the last formal declaration. Your user numbers, I have a feeling, has probably gone up, but nonetheless, you seem to be at about 30% penetration. The number of ASs that have been deployed is broadly similar to the number of discrete entities we think are operating in your internet economy. So the interesting observation here is that nearly all of you are involved in BGP visible in the global system, but a very small subset of you are playing in V6. So something is going on in your local internet peering economy that means you're not exposing the V6 that you have. So although I can say there 12% visible V6, there's no visibility to end users. You're not using your V6 in a way that makes individual customers be visible. The other thing to notice here is that you simply don't have enough IPv4 to give every Indonesian user one address. You are already looking at having to deploy technology to share internet addresses. But if you look over in V6, using the sub-element of a V6 address, because we don't go all the way to a /128, we're talking about the boundary that is sensible for an end site, you have enough to do 3,000 of those for every internet user. So you have an opportunity in 6 that you don't have in 4. Okay, so here's your capability graph. This isn't good. But there's a story here, okay? So here is your top 10 by sample count. Now, I am sure that some of you will be sitting here saying, no, that's wrong. That table is wrong. And I would love to talk to you at break time about the things that are wrong. But this is the AS level view that we see when we get Google to show ads for you guys. And you see down at number 6, Indosat. Those guys are fascinating because if we sort by IPv6 capability and then sort by sample count, Indosat has another AS. And that AS has 36%. That's amazing.
And if we go down the table, you can see the Bandung Institute of Technology is on like 90%. This is really important. There's a consistent story in all economies that are on the brink of emerging into V6, that the tertiary education and research networks have 6. Because that's where the skills come from, right? You guys are getting new graduates and staff out of the education system. So when these guys have 6, they come into your companies and they're ready to roll. And you've got some. You've got it waiting there. There's also Petronet. I don't know how the market operates here, but I wanted to call out the players that I could see that were active in 6. If there is anyone from Petronet here, well done. Get bigger. So, here's Indosat's story. 2 AS numbers, one of them, AS 4761, flatline, tumbleweeds. This is the AS that appears to primarily be servicing cellular end users. But AS 4795 has heaps of 6, and you just turned it on. I have a feeling somebody went, let's see what happens, and turned it on one of the 2 ASs. So you are so near. You are so near. But these 2 ASs, they have totally different peering dynamics. They don't peer the same amount of 4 and 6, and they don't peer with the same people domestically and internationally. So you're so close. You just have to turn on one more. And I really want to showcase the Bandung Institute and Petronet, because you have people in your economy, in your education system, who know how to make this stuff work. You have the potential. Okay, so the question that would matter to us as registry operators and to APG as the local national registry operator, is this a problem about distribution? Have we done something wrong? So I don't think it is, but I want to put some charts up to talk about the history of how we gave out addresses and have a look at how it grew over time and what sort of trends we see. Now, I've got to tell you, these are ugly charts, all right? They're going to make your eyes hurt. So this is the worldwide IPv4 deployment story. One line for every economy. And you can see that it makes this quite broad band of different numbers, but there are really 3 stories nestling underneath this. There's a story about Southeast Asia in red, there's a story about APNIC as a region in green, and there's a story about the world. That story says we have remarkable consistency. APNIC, we did very, very slightly above world levels. And Southeast Asia, overall, it did very, very slightly below world best levels. Basically, we all did the same thing. So this is a count of how much address each holder of address has as an average. And you can see that at the beginning of time, back in the early days of the internet, boom, we gave out huge amounts of address. And then over time, as more people joined the system, the average amount has to decline. Have I got a laser pointer in here? So if you look around here, 2011, this is when we formally ran out of V4 and introduced the final allocation policy. So all new entrants that come in, they can only get a small fragment. And if you do the arithmetic, more people, small amounts, the average has to decline. So this story here, this is going down to somewhere around 1,000. If we keep going, that's where this story goes. There is no escaping it. This is the amount of addressable V4 on average people are going to have as we give out smaller and smaller units. So in 6, we have a subtly different story. Again, we have Southeast Asia, we have the world, we have APNIC. So APNIC is actually doing pretty well here. The overall amount of 6 that APNIC gives out trends slightly above world, and I have to tell you, we have a global policy and we apply a policy direction here. The thing is that we get people who come to us with strong engineering proposals to deploy V6, and we give them as much V6 as they have proven customer needs for. So in Southeast Asia, you guys are operating at a slightly lower intensity. There are about 350 holders of V6 address in Indonesia,
and you fall into two camps. You have a camp with a /32, it's about 150, and you have a camp with a /48, it's about 150. And if you do the sums, those people who have a /48, you can't service as many customers as the people who have a 32. And the people who have a 32, if you use the /56 metric, the number that we use to determine customer counts, you guys can handle 16 million customers. Now, if you think back to that chart, what we know about Indonesia, you have 260 million people. You need 16 times as much address as individually any of your companies hold if you're intending on offering V6 as a national plan. But I want to stress, there isn't a problem, because we thought of this when we designed how to give out 6, and every time one of you gets a block of 6, we have a space ahead of you that is kept available. We don't deliberately go and use that until we have to, using a binary chop mechanism. And every one of you has potential to get 16 times more than your current holdings. That's how the numbers work out. You might not get it in the same place, you might have to get 2 rather than 1, but in principle, there is no problem here. If you had evidence of market need, we have the addresses. That's the first thing. The second thing is, if you compare these two diagrams, in V4, you guys are always behind the ball in terms of competitive tension. If you had a single large national telco that started early in the game and has a /12, and you come into the game now saying, I'm going to compete with them, you're only going to get 1,000 addresses. Whereas in 6, they might have a 32, you can get a 32 or a 48. The relative differences between you in terms of economic competitiveness is much more equitable. Not equal, because they're bigger than you, but it's equitable. You could become as big as them if you got the capital investment. 6 is like a huge market opportunity, okay? That's the underlying story. In 4, you're always going to be behind the ball competing with the old players. In 6, you can be smart, you can be new, you can be agile, and you could make something happen. So, how does this look worldwide if we actually see what people are doing? What happens when we look at the devices? So here's the story for Australia. And you can see in these two diagrams, the top chart is showing V6 capability by different types of device. Black is a desktop device, and the blue line is the mobile device, and down here is the level at which we're seeing samples. So this is for Telstra, and you can see that in Telstra, the 6 we see, it's kind of evenly spread between desktop and mobile, but in terms of actual sampled devices, there is a lot more mobile, an awful lot more, and interestingly, they are all iPhones. We don't actually see many Androids. So if you go to America, the trends are quite different depending on which ISP you look at. If you look at AT&T, this is a story that says you could be on any device at all in AT&T and you could do IPv6. They all do it. If you're in T-Mobile, you can't actually see IPv6 if you're on an iPhone. Even though they sampled a really high number, they don't show up because the only kind of mobile device that can do V6 is an Android device because of the technology they use. Okay, this is Verizon, similar story. Belgium, interesting. If we look down there. So you guys, overall, yep, we don't see 6, we understand this, but we do see a predominance of mobile devices, and those mobile devices are mainly Android. We do see some iPhone, but it's at a significantly lower intensity, and I have a feeling that is like ground truth. I know that this is partly to do with the arithmetic of how Google show us ads, but the underlying story here, I believe, is you guys support more Android. That's the bread and butter of how you run your networks. And if we look at
Indosat, the one that I think is cellular, you can see that the overwhelming type of device seen is a mobile device, and it is overwhelmingly an Android device. So, whoever it is that runs this AS, you could use 464 Translate. You could trivially turn that mechanism on. You don't have a problem because you don't have many iPhones. And if you look on the other AS, the one that I think is about SMEs and commercial relationships and the cable plan that actually has V6, well, look at that, it's device neutral. It's all kinds of devices are doing V6. I mean, we still see kind of varying numbers of mobile and desktop device, but the other half, it's just working. So these successful deployments, they're worldwide and they're commercial. They're on cable, they're real dual stacking cable, and they're completely neutral to whatever device. They're in cellular systems. Some of them are dual stack, some of them are using translation. And there are people out there you could be talking to who are not competing with you in your local market, who could tell you about the experiences here. They're in fiber and ADSL, they're being deployed everywhere. So there is no avoidance of cost here. If you stay in 4, you are going to have to buy a very big CGN. And as you get more and more customers and more devices, the pressure on that CGN is going to go through the roof. And you'll have to get a bigger CGN with more ports, and you'll have to reduce the length of time you let people bind an address. Your network is going to suffer. You have to buy this device come what may. But if you get 6, the pressure on that CGN, it backs off because people are using 6. They're not using the CGN that you have to get. You can keep a smaller one. You can run it with less V4 addresses. So you don't have a much problem if you do this because you're using 6 to do most of your work. And the thing is that the momentum, if you look at the global picture, the momentum's gone with 6. The story about IoT, it's a story about 6. Facebook have this amazing measurement that says it's faster on 6. LinkedIn have got an amazing 6 network. Google will whitelist you and do things with 6. Apple say if it doesn't do 6, you can't sell the app in the App Store. Think about it. So I don't think this is primarily a problem about distribution. I think AppG has done a fine job, and I think APNIC did a fine job. I think it's a problem about money. It takes planning and it takes logistics, but it takes money. And I think you guys have got the problem that you have to have a painful conversation with your CFO. There's no avoiding the money, it's about how you spend it. And if you go in there and say, I got some bad news and some good news. And the bad news is we have to buy a CGN. But the good news is we could make it a lot smaller. Now, if you don't do this, the concern for me is that you might be losing some international competitiveness. And I worry about that. I worry about expectations of capacity in ICT and how that relates. I mean, you guys are out there building the economy. You are actually now the engine room of growth in the Indonesian economy. And if you don't have a 6 story, then people who are thinking about investing here are thinking, I'm not seeing domestic 6. This concerns me. You guys don't appear to be keeping up with current technology. I think we need to talk about this. So, that's my talk. I'd love to talk with you at break time about this. If you can tell me about the story of the top 10 in Indonesia, I'd like to understand it. I really, really like this community. I just want you to do so much better in 6. That's all I got. Thank you so much, Mr. George Michelson, for the interesting presentation. Ada yang mau tanya mungkin? Ada pertanyaan? Bisa langsung angkat tangannya aja dan ada mic-nya kalau nggak salah di tengah. Okay, please kindly stay on the stage. There will be a token of appreciation from the committee.
Please give a round of applause. Thank you. After this, I would like to invite again Mr. Guraf Babar from Akamai and Mr. Jamalul Iza from ABJI for the MOU signing. And please come up to the stage. Jadi ini adalah penandatanganan perjanjian kerjasama antara ABJI dan juga Akamai. Please give a round of applause. There's also a token of appreciation from ABJI to Akamai. Okay, thank you. Now we are going to have a coffee break. Please enjoy the snacks and the drink provided by the committee outside this ballroom. And we are going to start the next session in 10:40 a.m. Jadi kita akan sedikit coffee break dan akan memulai kembali sesi berikutnya di jam 10:40. And we would also like to thank to our wonderful sponsor for today. There's a platinum sponsor, Juniper Networks. And also Mellanox Technologies. Our gold sponsors, ZTE, Siena, Conitech, ABJI, Quantic International, Arista, and Function Group. Our silver sponsors, ICANN, APNIC, Full Road, Google, Netflix, BBIX, Pandi, dan Mikrotik Indonesia. And internet access by BizNet, training partner by APNIC Training, and last but not least, social event by Megaport. Saya juga ingin mengingatkan kembali, nanti akan ada door prize di waktu lunch dan juga di akhir acara. Jadi jangan kemana-mana dan tetap stay sampai akhir acara. Dan juga mengingatkan ada social event di 30 bar and lounge di Meridien juga. Jangan lupa ya untuk tetap stay bersama kami karena akan ada door prize yang tentunya hadiahnya sangat menarik karena ada smartphones, ada iPad juga, ada mobile speaker, ada router dan juga wireless access point. So don't miss it and stay with us.
low, C. Check 1, C, low.
Stick low, C. C. Stick low, C. Stick low, C.
Ladies and gentlemen, please join us again in the ballroom as we will begin the next session in a few minutes. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kami mohon untuk kembali ke dalam ballroom karena kita akan memulai acara the next session beberapa saat lagi. And I would like to inform there's a smartphone found in the front seat. So whoever lost the smartphone, please give the information to the committee. Ladies and gentlemen, we would like to invite you to join us back in the ballroom as we will begin the next session in a few minutes. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kami mohon untuk kembali ke dalam ballroom dan menempati tempat duduk yang telah disediakan, karena kami akan memulai acaranya sebentar lagi. Kami juga ingin mengingatkan bahwa di tengah acara nanti di saat lunch, setelah lunch dan juga di akhir acara akan ada door prize dengan hadiah-hadiah yang menarik seperti mobile speaker, iPad, smartphone, router dan juga wireless access point. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk door prize-nya dan tetap stay di sini sampai akhir acara karena juga setelah acara di ballroom ini akan ada acara social event yang disponsori oleh Megaport yang akan dilaksanakan di 30 Music Bar and Lounge di Hotel Meridien dan semua partisipan diundang untuk join di social event. Okay, ladies and gentlemen, please be seated as we will begin the next event, the next session in a few minutes. And don't forget to join our door prize for today. There will be mobile speaker, iPad, smartphone, router, and wireless access point. So make sure you stay with us until the end. And all of the participants also invited to join us in the social event sponsored by Megaport at the 30 Music Bar and Lounge.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami akan memulai sesi selanjutnya beberapa saat lagi. Jadi kami mohon untuk kembali memasuki ballroom dan menempati tempat duduk yang telah disediakan demi kelancaran acara hari ini. We also like to thank our wonderful sponsors. Platinum sponsors Juniper Networks and Mellanox Technology. Gold sponsors ZTE, Siena, Conitech, APG, Quantic International, Arista, and Function Group. Our silver sponsors ICANN, APNIC, Fullroot, Google, Netflix, BBIX, Pandi, dan Mikrotik Indonesia. Internet access by Biznet, trainee partner by APNIC Training, and social event presented by Megaport. Ladies and gentlemen, welcome back to Indonesia Network Operators Group Workshop and Conference 2016. To continue our next session, I would like to invite Mr. Frankie Lim from Arista to come up to the stage. Mr. Frankie Lim. Good morning, ladies and gentlemen. I hope you had a good break and do allow me to speak in Singlish. Okay.
So I'm sure everyone here are in the operators market. Many of you are engineers, right? Okay, so I'm Frankie Lim from Arista Networks. So I'm here to share with you, I'll give you a perspective of new technology called VXLAN. So just a quick poll, has anyone heard about this new technology, VXLAN? Anyone? So it's new to everybody. So we are good to go. We have something new to learn, right? Okay, so the topic is overlay networking with VXLAN. Okay, so everybody knows about MPLS, right? Everybody knows about MPLS? MPLS is not the Cisco, the four founders of Cisco Nexus. They are also MPLS by acronym. So what is VXLAN? Now, before we talk about technology, as engineering people, we want to know what is the big problem statement? What are we trying to solve, right? Whether to create a new service, to solve a big problem, for your service or for your customers, right? So we talk about why do we need to build an overlay, right? To some extent, MPLS technology is also an overlay on top of IP, right? It's a tunneling technology, right? So we talk about overlay. Are we doing something similar or just reinventing, right? So let's look at it from this perspective. Everybody is building, physical infrastructure, and everybody is doing. I'm sure you do OSPF, you do BGP routing, right? Which is IP engineering, right? And I'm sure everyone is on IP. Nobody is doing layer 2. Operators doesn't like layer 2. They love layer 3. Layer 2 means spanning tree, right? I'm sure you don't build a big spanning tree service because it's not reliable. It doesn't scale, right? You don't want spanning tree storm, right? So you want to do IP routing because IP routing is internet scale, reliable, scalable, right? But the challenge is how to build service on top of IP network, right? So a lot of customer, if you talk to your customer, they want to extend, the problem statement is they want to extend service from one virtual machine to another virtual machine within data centers, between racks, across data centers. Yeah, you can do MPLS, but it's going to be very expensive, right? Because if you build MPLS to the access in the server, to the virtual machine, the MPLS cost is very expensive, right? So you need a new technology that is able to reduce the TCO and create a better service, which is the new RFC standard called VXLAN. Okay, virtual extended LAN. Okay, as the standard defined, virtual extended LAN, right? So in a snapshot, you can see that in this backbone, okay, just a superficial backbone, is IP routing. So with IP routing backbone, can you bring the VLAN across layer 2 VLAN? You cannot, because layer 2 need to terminate in the router interface. You cannot bring the VLAN across, right? So what you do today, you use MPLS, right? You do pseudo wire VLL to tunnel the VLAN across, right? But that can be expensive at the endpoint if you want to do it all the way to the server VM level, right? So in basic, VXLAN allows you to do encapsulation, okay? Create a new tunnel called VTAP, a new technology, okay? We don't call MPLS label, we call VTAP. At the host or at the first network switch to tunnel layer 2 traffic across IP network, okay? To another rack in the data centers, across data centers, it become very flexible, right? So we need to know how to
what is this standard about? You know, how can this new standard help you to create new service, you know, at a very compelling TCO, right? So I think you know MPLS, you know what is Q in Q, you know what is Trio, right? But Q in Q is Mac on Mac, right? Mac on Mac. VXLAN is not Mac on Mac. VXLAN is creating a Mac IP header, okay? So that the IP can be routed across the routing network, okay? So it's a open standard defined by multi-vendor in the industry. So it's not proprietary. So to the service provider, you want open standard, right? Right. More brands, better support. Yeah. So the benefit is it allows you to do, say, you know, virtual machine, workload mobility, workload migration, you know, for example. Okay, we'll have more slides to look at various service use cases. So at least you know it's the RFC standard. Some of the terminology, just a highlight here. We call it VTAP. At the ingress where all the, you know, layer 2 traffic, they'll be encapsulated into a VTAP. We call the, you know, the virtual tunnel endpoint, right? So at least you know what is a VTAP. Now then again, you know, what is the VNI? VNI is the, you know, virtual network identifier. So in MPLS, you have, what do you have? Label, right? Labels, right? Is to do the so-called identity or the address mapping. So in VXLAN, there's a addressing called VNI. So now the question is, how scalable is VNI? How many bits? You know, to service provider is very important, scalability, right? So plus the header, okay. There we go. So you have your payload, right? Your customer payload or your internal traffic, which is the typical standard Ethernet frame. You know, your data, your TCP IP, and then your MAC layer, the MAC header, okay? So with VXLAN, there's additional header, the VXLAN header, okay? There's a VNI, very important, okay, identifier. There is also the UDP header, IP address, okay? So there's two set of IP, right? The internal IP over here, internal IP, which is for end-to-end IP. And the VXLAN IP is for between the VTAP, the tunnel point, okay? So, and then of course the MAC address, which is hop by hop, you know, between hop by hop, right? So this is how it works. It's nothing complicated, okay? So there's a 24 bits, okay? 24 bits as you see here, 24 bits for VNI. Okay, Q in Q is only 12 bits. Right, 24 bits give you 16 million identifier. So it's very scalable, right? So what you see is, as I said, you know, service provider, operator, and a lot of big customers now want to build layer 3 data centers, layer 3 backbone. You already have layer 3 backbone, you want to build layer 3 data centers. So everything is based on open standard routing, right? Very reliable. So just a highlight here to see that you can map, you know, map the virtual machine or the VLANs over VNI, so that two endpoints can be mapped together over a layer 3 infrastructure. All right, layer 3 reliability, layer 2 communication, so that, you know, IP address, subnet maintains, right? Because sometimes the endpoint, the customer want to have same IP address, same subnet, okay? So you can start to do VTAP at the virtual machine, okay? Now, servers doesn't support MPLS endpoint creation, but server, virtual machines, some brands, okay, say for example VMware or Microsoft,
server or hypervisor. They support VXLAN. You can create VTAP at the virtual machine level, right? So that can be done at the virtual machine. This is the virtual machine or the host. They create the VTAP, and this is your routing network, and map all the service across. So you can see this is routing, the IP subnet or the VM, subnet 1, subnet 1, subnet 1, and they can communicate. So this is like building a virtual or network virtualization, okay, overlay, network virtualization, a virtual context over routing network. Okay, so this is interesting technology now, right? So the VTAP will do the encapsulation. At the endpoint, it will do the decap. Okay, so this is still a very overview. As you go along, you will be exposed to the signaling, how it communicates, signal, build the tunnel. Can we do bridging? Can we do routing at the overlay? Routing over routing, bridging over routing. So it becomes very interesting, right? So if you can do so-called the VTAP at the VM, you can also do VTAP at the switch. At the switch, we're not talking about router, switch. At the switch, the first layer of switches that connects to the machines, the VMs or the hosts or any appliances. So you can also do VTAP at the switch. This is a switch, all the devices, right? VM host over here connects in the interface, physical interface. The VLAN mapping to the VNI, right? The VNI be encapsulated. So this is a VTAP and goes out to the IP network. Okay, so just to expand a little bit more, you can create point-to-point, point-to-multipoint service, which is what VLL, VPLS, layer 3 VPN, right? But it's being created using VXLAN technology at the host, the VM, or the first entry point of the network. Really, really deep, right? So you can see that this is point-to-point, VNI, the same VNI ID. Now the VLAN, end-to-end VLAN, can be different, can be the same. If it's different, there's VLAN translation. Just like Q or MPLS, right? You can do VLAN translation, right? It's local, but the circuit must be the same ID, okay? So it can be point-to-point, it can be point-to-multipoint service. Simple. Using switches or using virtual machine to create, point-to-point or point-to-multipoint, right? Okay. So, going deeper, control plane. There's control plane, there's data plane, right? So in MPLS, you have control plane, right, which is a signaling protocol, right? LDP, RSVP, TE, right? The signaling, yeah? So same thing for VXLAN, there must be a control plane, how the endpoint communicate the circuits, mapping, right? So that the traffic can flow smoothly, right? So VXLAN control plane, there's a few options, okay? As the market develops, there's a lot of options. But the basic based on the RFC is based on multicast. So the tunnel endpoint need to do multicast to learn the endpoint, okay? So there's multicast or there's a static table. Static table means we call it the head-end replication because some customer doesn't like multicast. Can we do unicast for signaling? Okay, so head-end replication means do static mapping of the endpoints, and then you do unicast to learn. Okay, in a bigger picture, if you have a very big service network, many customers will consider to use an SDN controller, right? SDN controller, right? And then a new control plane will be coming up. It's called EVPN. It's using BGP to do signaling, right? So this VXLAN technology is getting more and more mature.
I know there are some customer already create a VXLAN service, you know, in the industry. So yes, yes, please. Yes. Yeah, head-end replication. Okay, thank you. I am Rizky from Indosat. I want to ask question. So we have 4 methods here. I just want to ask about the second method, the head-end replication. So here we statically configure in each VTAP about the other VTAP. Yes, it's a static mapping or the circuit mapping. So compared to number 4, we use BGP, right, Yep. to distribute the Yep, information. yep. Now in the second method, we just statically configure, right, or Yep, not? yep. Okay. Okay, thank you. Yeah, so one is more dynamic learning. So eBGP in the bigger picture will be very good for inter-service provider. You know, there's like cross, we call federation technology, right? So, and of course some of these are very basic for small setup. This is more for customer who doesn't like multicast. They go for circuit mapping, define the circuit mapping, right? Some customer want to go for the SDN controller, and then of course ultimately EVPN, right, for the big service provider. Okay, so there's options, okay, which is a good thing, right? There are choices. So just go through, you know, the basic one, the multicast. BUM stands for broadcast unknown multicast. Okay, so every time a new device comes up, there's a, you know, MAC learning up, right, in the learning part of the infrastructure. So when you do a VTAP circuit, you know, this endpoint map to this endpoint in the same logical layer 2 over layer 3. So how do we learn the MAC address, the remote MAC address? So by default, if you turn on multicast, you will use multicast to, you know, announce, okay, where's the this IP address, what is the MAC address at the remote? Okay, so that's part of learning using multicast technology, part of the RFC. So customer use PIM, right, PIM multicast. But multicast is not popular in every environment, right? Unicast is the way to go. Multicast, because it's more stringent in terms of the product, or maybe not all products support the same multicast, right? There you go. So the head-end replication means at every device, yeah, you have to do some configuration in every device, which is the VTAP endpoint, which can be at the host, the server, the VM, right? Or at the first top of rack leaf switch, or at the spine. You know, you can define all the static mapping, right? So meaning there's no broadcast or multicast. It's become unicast. So unicast is easier to manage, right? Because it's point to point. But you have to define what is the mapping of the VNI. Okay, local VNI, remote VNI, remote, you know, point to point is easy, yeah? Point to multi-point, you have to do a hub and spoke, right? So it works, but it's not ultimately not the service provider level scalability, okay? So basically it's mapping, say, so you have a VNI 2000, you create between the two endpoint, okay? So endpoint 1 mapping to VNI 2000, mapping to endpoint 3, endpoint 4. So you do 2 static mapping, okay? So of course, SDN controller is also in the market, right? I think you are exposed to many SDN controller in the industry. Of course, the most popular from an open source perspective is OpenStack. Okay, OpenStack has some of the plugin to do network virtualization, VXLAN provisioning. Okay, that's OpenStack. Okay, there's a ML2 plugin. Okay, not just OpenStack provision server storage, but infrastructure of networking. Okay,
Then of course there are other two industry player like say VMware or NSX or Newatch. They also have SDN controller that can also provision VXLAN in the larger scale. Okay, not going to do too much here because these are brand specific. Yeah. So we have control plane overview, right? Now we talk about service. You know, you create layer 2 service, you create, you know, bridging, you create routing service. Yeah. So layer 2 service means, you know, over routing infrastructure. Okay, how do you map VLANs across, right? How do you map VLANs across? So provide layer 2 connectivity. So this is like point to multi-point layer 2. All right. So to the service contactor or virtual networking is a layer 2 subnet or IP subnet, right? But over layer 3. So it can be any to any layer 2 connectivity between data centers, okay, between racks, between server, between any device, between VMs. See, it's so flexible, right? How deep, how granular you want to do the mapping, okay? So meaning there's a lot of opportunity for your customer or even internal service, right? Which I will show you, you know, what are the different use cases, what can you do? Because today, a lot of constraints on not be able to extend the VLAN over routing, yeah? So bridging, okay? Sorry if the texts are too small. This is very detailed about mapping, right? The first, this is the header, right? So you see that this is a routing layer 3 backbone, okay? Layer 3 backbone here. So this is the endpoint, the VTAP. So this is the device, okay? So to the device, end-to-end is a layer 2 domain, maybe a subnet 193.10.10, okay? Subnet 10. The two endpoint see the same subnet, as though it's a layer 2. So when there's a layer 2 means it's very good because customer can do workload migration without changing IP address, right? They can do bursting without changing IP, right? So many useful application, but over routing infrastructure, okay? So the VLAN is local, so we can change the VLAN mapping. It doesn't matter, it can be VLAN 10 on the left, VLAN 200 on the right. So to a provider, it's very flexible. You don't have to be locked to the VLAN, the local VLAN, okay? So the backbone itself is routing. The backbone itself is just a standard routing, right? IP routing, OSPF, BGP. No need to change anything, okay? All the VTAP tunnel will go across routing infrastructure, which is a good thing, right? You don't want to do major changes on the underlay, right? Infrastructure is underlay. This is overlay service, okay? Again, very detailed. So the previous slide is single home, single attach, a device that is single attach. You may have your own service or your customer asking for dual attach, right? Dual attach, dual homing. So dual homing is also supported, of course, depending on the product itself. Whether they can do VTAP in a HA active. Okay, so the endpoint is actually using link aggregation, LACP, open standard, active, yeah? Okay. So there's also other service mapping, okay? I think you know VLAN mapping to VNI is very simple, right? VLAN mapping to VNI. Now, if in case your ingress is not VLAN, your ingress is queue in queue. Possible, right? You have queue in queue. Queue in queue is MAC on MAC. There's two VLAN, outer VLAN, inner VLAN, right? So the outer VLAN is called the S VLAN, right? So VXLAN can recognize that, oh, we take the outer, we look at the outer as VLAN, map to the VNI, okay? And then of course at the
egress at the endpoint, you can translate to another SB lane. So to service provider, very flexible, right? And moreover, you can also do combination of port and VLAN mapping, right? This is what you want, flexibility. Yeah. And then what about spanning tree? You know, how are we going to, do you allow spanning tree to go across? You know, by default, based on the standard, no, block spanning tree, BPTU from going across the tunnel. So the both end of the endpoint here will have their own spanning tree infrastructure. Let's say the customer infrastructure. So to the service provider, IP, routing, very stable, okay? Of course, QoS, again, you want to ask, you know, just like IP, Ethernet, QoS mapping into MPLS, right? So similarly, at the ingress, whether it's, you know, the technology can look at the COS or the, you know, the DSCP, the bits, and map it to the VTAP QoS header. Okay, so there are two modes, of course. You have to, just like standard IP networking, trust or untrust. Trust, just take, map, automatic. Untrust means you have to configure, decide to take create the setting. Okay, the traffic come in, you mark it to a certain QoS level. Untrust means you have to define the setting, you control, right? Okay. So some use case, bridging, okay? So very important here, you can see, you can read from here that the extension of VXLAN service is become very flexible, okay? So you can build this overlay within your data center, across data centers, or service mapping to another provider or to the customers on premise, right? So there's flexibility on building overlay extension, but for what purpose? Okay, for providing workload mobility, okay, within the data centers, okay, or inter data centers, okay. So some use cases, like some customer want to do workload migration. So if you want a customer to move from their data center on-premise to your data center, managed hosting, today you tell the customer, bring your machine, bring your physical machine, come to my data center into this rack. Please change the IP address, customer. A lot of time and effort. Maybe customer don't want to go because so much work. If you can provide a circuit to the customer, you just do a VM migration. I will keep your IP address. It's very easy, right? Workload VM mobility migration into the data center, and you just map the circuit. You become more flexible in onboarding, you know, your customers. Okay, Workload Mr. mobility. Franklin, sorry to interrupt. We are supposed to move to the next speaker, so Okay, maybe you can okay. wrap Just it up. wrap up quickly. Yeah. Yeah, I think I'm speaking very Sorry. slowly. Okay. So circuit mapping. The use case of second use case is more of like, again, service chaining. If you are looking at NFV, VXLAN can help you to do service chaining. Okay. Layer 3, routing between layer 2 circuit. Can you do routing between VLL, pseudo wire? VXLAN can do routing between circuits. Okay, let's just move on. And of course, routing, these are the more on the technology, what are the industry chipset, okay, product component, yeah? So just to summarize, sorry, but open standard, layer 2 extension over layer 3, okay, more reliable, more scalable than traditional technology, okay, switching technology versus MPLS technology, price point, okay. Go for hardware and very good use cases for you to create new service, okay. If you have any question, I'll be out here at the booth. So time's up for me, man. So thank you very much. Thank you so much, Mr. Franklin. Please stay on the stage. There will be a token of appreciation from the committee.
Thank you for the presentation. Up next, we would like to welcome Mr. Jimmy Halim from Cloudflare. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu sekalian. Salam kenal ya, saya Jimmy dari Cloudflare, Singapore Office. Saya salah satu network engineer yang support global network of Cloudflare. Hari ini saya mau share dengan kalian bagaimana Cloudflare itu support and manage lebih dari 80 point operations globally. Oke, saya start dengan apa itu objektif dari Cloudflare. Maaf ya, Cloudflare punya overview Cloudflare punya objektif itu kita mau melindungi sama mempercepat semua website yang ada di internet. Jadi statically itu sekarang kita ada sekitar lebih dari 4 juta zone atau domain, lebih dari 40 billion request, DNS request yang kita ada per hari dari customers. Jadi bagaimana kita dapat achieve begini? Itu customer harus connect ke Cloudflare. Kita istilahnya itu Orange Cloud. Terus kita juga ada present di 80 lokasi di seluruh dunia. Kita juga pakai teknologi anycast routing. Anycast routing itu artinya kita advertise prefixes yang sama dari semua lokasi. Oke, apa itu keuntungan dari Orange Cloud? Itu keuntungannya visitors dari customer yang connect ke Cloudflare itu bakal redirect langsung ke entry point yang paling dekat dengan mereka. Misalnya kalau visitorsnya dari Amerika, dia mau connect ke website yang ada di Indonesia, itu kita bakal redirect dia ke salah satu pop Cloudflare yang ada di Amerika. Jadi in terms of performance itu sangat cepat, soalnya number of hops-nya itu juga berkurang jauh. Jadi otomatis performance-nya bakal improve. Save bandwidth, ini artinya kita save customer bandwidth. Jadi sekitar typically itu 50% dari web page content itu bisa statically di catch di servers di Cloudflare. Jadi hanya sekitar kurang dari 50% yang mengandung dynamic content itu yang harus balik ke customer origin website. Jadi itu kita bisa save bandwidth buat customer banyak sekali. Dan in terms of distributed denial of service, itu bakal minimize impact to customer juga. Soalnya attack-nya bakal masuk ke Cloudflare pop instead of going to customer
website directly. Oke. Di slide ini saya mau membandingkan itu antara customer yang connect ke Cloudflare sama website yang lain yang tidak connect ke Cloudflare. Jadi sebelah kiri itu, ini saya melakukan analisa dari right measurement props ya, dari randomly dari 20 lokasi di seluruh negara. Itu kita lihat ada perbedaannya, itu jelas sekali ya. Itu yang sebelah kiri itu round trip delay-nya ke website Indonesia yang tidak dilindungi oleh Cloudflare itu sekitar lebih dari 300 millisecond semuanya. Gara-gara number of hops-nya itu lebih dari 15, ada yang 20, 35, ada sampai yang tidak sampai ke website-nya sama sekali. Yang sebelah kanan itu salah satu website yang kita lindungkan. Kalau kalian bisa lihat itu round trip delay-nya itu semua sekitar kurang dari 20 millisecond. Number hops-nya juga itu kurang dari 15. Jadi itulah perbedaannya antara website yang tidak dilindungi Cloudflare sama website yang dilindungi Cloudflare. Building like crazy. One new pop per week. Itu waktu saya join Cloudflare 1 tahun lalu di Singapore office, waktu Cloudflare buka office di Singapura, waktu di interview sama CEO-nya dia bilang sama saya, Cloudflare bakal buka pop yang baru setiap minggu. Saya waktu itu saya tidak percaya, apa mungkin bisa gampang begitu buka satu pop setiap minggu. Tapi kalian lihat dari statistik ini, Juni tahun lalu sampai sekarang, itu 1 tahun 52 minggu ya, itu sekitar 45-50 pop sudah terbangun. Jadi itu benar-benar terjadi. Bagaimana kita kerjain ini? Itu kita harus punya planning yang matang, traffic analysis yang matang, buat berapa traffic yang bakal masuk di dalam lokasi itu kalau kita bangun pop di sana. Jadi berdasarkan itu kita bisa determine how big is the pop. Misalnya berapa racks yang diperlukan, berapa pipe yang diperlukan buat ke transit providers atau IXPs, terus atau berapa transit provider buat redundancy yang diperlukan. Challenge-nya apa? Installation. During instalasi, regulation, import policy kayak di Argentina, itu dia perlu 1-2 bulan buat izinkan equipment buat masuk ke negara. Jadi itu bisa memperlambatkan deployment sangat lama sekali. Language barrier. Saya share experience saya waktu buka pop di India, waktu turn up call ya, engineer-nya itu expect kita bisa ngomong atau bisa understand Tamil gitu, sangat parah sekali. Jadi waktu itu sangat memperlambat kerja kita buat bangun pop di India. Human factors. Tidak ada manusia yang tidak buat salah ya. Jadi itu wajar sekali. Jadi itu kita masih ada automation configuration template ready buat configuration. Apalagi kita pakai unicast routing. Sangat berbahaya. Solusinya apa? Yang pertama, out of band network itu masih ready. Out of band network itu artinya network sendiri buat konsol server kita yang bisa di-reachable remotely pakai public IP. Jadi semua network equipment-nya mesti connect ke konsol server itu. Jadi ini buat last resort ya, atau buat installation, buat upgrade, downgrade, maintenance, semua mesti dikerjakan dari konsol server. Configuration template seperti yang saya ucapkan sebelumnya, itu diperlukan sekali. Terus kedua, kita juga mesti ada peer review. Peer review artinya kalau kita double check kerjaan engineer yang configure template itu. Kadang-kadang IP address is wrong, subnetting is wrong. Jadi ya ini sangat important. Global network engineering itu around the clock deployment ya. Kita ada presence di
tiga tempat, San Francisco, Singapura sama London. Jadi San Francisco kalau kerjanya belum kelar, dioper ke Singapura. Singapura belum kelar, oper ke London. London belum kelar, oper lagi ke San Francisco. Jadi terus menerus kecuali weekend. Testing with providers. Basically kita tes point to point connection, ping test, ada packet loss atau enggak, ASIAN period limit, everything. Terus kedua, kalau yang lebih kompleks itu kalau kita ada beberapa redundancy sama transit providers, kita perlu adakan failover testing. Kita tidak mau failover redundancy itu jadi buat masalah ke kita, bukannya membantu kita gitu. Kedua, kita mesti pakai testing prefix. Jadi misalnya kalau kita mau tes routing itu sewajarnya perlu di provider network itu act as what we want. Jadi misalnya kalau kita pakai BGP community of the transit provider gitu buat divert traffic kita sewajarnya di sana. Misalnya prefix ini mesti ada kelihatan di seluruh negara di internet. Prefix yang kedua cuman perlu ada kelihatan di local network. Jadi kita pakai testing prefix buat tes semua ini. Jangan pernah sekalipun kita advertise semua prefix at one go gitu, itu berbahaya sekali. Jadi biasanya apa yang kita kerjakan, kita advertise 1-2 prefix dulu di production. Kita monitor apa traffic yang datang dari buat prefix itu betul-betul harus masuk di lokasi POP itu. Misalnya kalau kita terima POP di Singapura, ternyata waktu kita analis ternyata source-nya itu dari US gitu, bukan dari Singapura atau Malaysia atau Indonesia. Nah itu bahaya sekali, berarti ada ada masalah konfigurasi. Jadi kita biasa monitor 24 jam, kalau oke, kita baru advertise trafficnya in batches. Jadi kita monitor lagi 24 hours, semua oke, berarti itu udah successful. Get providers to be involved. Ini penting sekali, kita mesti kasih tahu jadwal kapan kita turn up trafficnya, kita mau dia supaya on standby. Jadi kadang-kadang itu customers dari providers itu atau partners providers itu lebih cepat tahunya kalau ada masalah. Jadi kita selalu mesti involve transit provider di dalam turn up. Oke, now sekarang saya mau ngomongin itu gimana kita manage 80 lebih POP. Challenge-nya apa? Lebih dari 80 lokasi. Sekitar lebih dari 500 transit provider atau exchange port, lebih dari 500 network equipment. Alertnya itu sama sekali tidak bisa dihitung. Jadi solusinya apa? Kita mesti build resilience network. Ya, kita mesti dapat stable hardware and software. Terus kita itu configuration template selalu masih ada. Kita mesti perlu solid monitoring system. Ini buat operation. Network automation, global network engineering. Hardware and software. Basically di mana di company manapun di network engineering selalu diperlukan untuk ada proper evaluasi sama testing. Jadi kita hanya mau ensure itu hardware and software itu support features yang kita gunakan, yang kita perlukan. Jadi kita perlu dapatkan stable hardware sama software. Jadi bukannya berarti kalau vendor bilang, oh oke, sekarang kita ada software release baru. Jadi itu kita kalau tidak dibutuhkan buat features kita, itu kita tidak perlu upgrade. Yang penting itu kita dapat stable software, bugs free. Terus kita juga mau global standard. Jadi di 80 lokasi ini, di Cloudflare sekarang kita pakai hardware model yang sama, software model yang sama. Ya, jadi bukan 80 lokasi, kita ada 80 software yang berbeda-beda. Itu buat operation itu sangat bahaya sekali.
Okay. Oops. Sorry. Shit. Sorry about it. Oops. Come on. Oke, solid monitoring system. Ini yang paling penting buat operations. Ya, like di Singapura tuh kita cuma ada dua network engineer. Kamu bisa bayangkan kalau sementara ini kita ada 2 network engineer doang. Kita cover 80 negara global network. Ya, jadi kita itu mau reduce unwanted alerts. Kita cuma mau dapat alerts yang relevan buat kita doang. Ya, salah satunya caranya juga kita bakal silence pop atau pods kalau ada maintenance, internal maintenance atau external maintenance. Kedua yang paling penting itu kita bisa monitor performance of the transit providers. Itu kita pakai cara providers punya point-to-point IP address sama kita. Jadi kita gunakan itu buat monitor performance di backbone dia orang. Jadi kita ada mekanisme sekarang sistem buat automatically disable traffic di POP itu. Disable enable traffic kalau ada packet loss, disable enable traffic di related transit provider kalau dia ada packet loss, atau dia bisa kasih suggestion ke kita apa yang kita perlu buat gitu. Ini salah contoh alert channel and dashboard ya. Yang sebelah kiri itu ini real time ya. Jadi kalau ada misalnya ada masalah di salah satu router kita, in this case di Bangkok ya, itu lihat paket loss kemana-mana. Sistemnya automatically disable the POP. Itu misalnya di example ini jam 8 malam ya, itu ada packet loss. Jadi packet loss didetect terus sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu waktu tidak ada packet loss lagi, sistemnya automatically enable the traffic di POP itu. Oke, ini contohnya di dashboardnya juga itu kelihatan dari jam 8 malam ya, itu packet loss-nya itu parah banget di POP itu sampai jam 3 pagi. Jadi jam 3 pagi dia automatically dia enable traffic buat kita di POP itu. Jadi ini tidak ada manual intervention dari network engineer sama sekali. Ini salah satu alert lagi, waktu ada kejadian DDoS ya, di salah satu provider di router kita di Los Angeles. Dashboardnya successfully dia bisa kasih lihat kita itu benar-benar ada packet loss. Oke. Sistemnya juga bakal kirim kita threshold result. Jadi kalau threshold result waktu ada packet loss sama threshold result sebelum itu kita bisa bandingkan itu. Yang pertama itu packet loss di mana-mana. Itu bisa dilihat di hop mana di backbone transit provider itu yang ada masalah. Gitu. Jadi kita bisa pakai ini, kita bisa kirim aja, kita bisa forward ke transit provider itu. Bilang dia kapan ada masalahnya, source-nya apa, destination-nya apa, terus di hop mana yang ada packet loss. Jadi ini bisa membantu kita sekali. Jadi kita tidak perlu trace manually gitu masalahnya di mana. Network automation buat Cloudflare sekarang kita pakai open source, SaltStack sama Napalm. Saya tidak mau discuss sekarang terlalu banyak tentang hal ini. Bulan lalu di RIPE conference, klik saya namanya Mirsya dari London, dia ada present soal automation ini. Jadi kalau kalian interested, kalian tinggal klik hyperlink aja itu yang di bawah, sebelah kanan bawah. Oke, saya mau kasih lihat example of command yang biasa saya run in daily basis. Yang pertama itu kita mau obtain by CLI ya, biasa kita pakai CLI di equipment, tapi kita sekarang obtainnya dari servers. Jadi
instead of manually key in one by one di equipment, kita dari server kita langsung aja trigger command-nya ke equipment. Bukan satu equipment itu bisa berdasarkan host, bisa berdasarkan OS, Juniper, Cisco, Arista, everything. Okay. Second command is net find. Net find bisa find target device kayak equipment itself, atau MAC address, atau IP address, up table, everything. BGP neighbors, kita mau tahu misalnya provider, misalnya Telia, 1299, di equipment mana aja kita ada Telia. Terus polisinya apa? Incoming, inbound, outbound polisinya apa? Statusnya apa? Oke, the last two commands itu command buat enable sama disable traffic, enable and disable traffic di POP atau di transit. Ini contohnya output dari BGP neighbors. Okay. So the last one will be the global network engineering. Follow the sun approach seperti yang saya bilang sebelumnya, San Francisco, Singapura, London ke San Francisco. Jadi network engineering-nya ini sangat unik soalnya kita buat semuanya. Dari operations, engineering, expansion, new deployment, peering, everything ya, semuanya. Jadi ini kita dapat bisa lebih juga fast response buat ada masalah apapun dari SRE, the NOC atau dari customer. Statistik, ini adalah beberapa contoh enterprise customer yang Cloudflare sekarang ada. Ya itu kita bisa lihat itu dari segala segi kita ada customer, dari financial, gaming, everything. Kalau buat Indonesia, sementara kita ada 2 enterprise customer. Yang pertama Veritrans, yang kedua Gojek. Oke. Indonesian statistic, request per POP semua kira-kira 99% itu hit POP kita di Singapura. Kita sementara ini belum ada POP di Indonesia, kita masih dalam negosiasi ya. Moga-moga kita bisa punya POP sendiri di Indonesia, itu lebih bagus buat Indonesia customers. Kalau berdasarkan request per zone plan, kita ada 4 plan, free, pro, biz, and enterprise. 70%, sekitar 70% adalah free customers. Ya, 18% adalah pro, selebihnya business sama enterprise. Oke, itu saja yang saya mau share dengan kalian. Ada pertanyaan? Untuk sesi Q&A-nya sepertinya nanti ya, karena waktunya sudah habis. Ya. Sorry. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Jimmy Halim. Sorry. Mohon menunggu di atas panggung sebentar. Up next, I would like to invite Mr. Christopher Lim from Mellanox to come up to the stage. Saya mau mengingatkan juga nanti waktu setelah jam makan siang akan ada door prize. Jadi mohon untuk kembali ke ruangan on time karena yang akan dapat door prize yang ada di ruangan aja. Jadi jangan sampai lagi berada di luar ruangan ya. Jadi kami mohon untuk masuk kembali ke dalam ruangan pada waktu yang ditentukan.
Testing, testing, okay. Hello, everybody. Everybody can hear me, right? Yes. So, my name is Christopher Lim, and I'm actually from Mellanox, right? I flew in from Singapore, so very, very happy to be here to present to you what Mellanox has, all right, with helping service provider to build the next generation efficient virtual networks, okay? Before I start going into the virtualized networks, the VXLAN, all right, and how we do offloading, all the technical stuff. I'd like to just give an overview of what Mellanox does. Okay, many may not have heard of Mellanox, but we are actually in the industry for HPC for about close to 10 over years, dealing with high performance computing. So about 2 years ago, we actually launched our 100 gig InfiniBand fabric for the HPC supercomputer community. And also at that time, just about 6 months shortly after, we also developed our 100G Ethernet solution, all right, switches, and that's what we call the Spectrum. At Mellanox, we not just do switches, all right? We do a little bit more than switches. We do NIC cards, we do interconnect cables that you can see over here. We do network processing unit, and for that we supply to some of the world best firewalls to do their SSL, IPsec offloadings. All right, I don't need to tell you who are the firewall vendors who are using ours, but you should know. All right, we have switches, we have software, and we have the Metro WAN for metro connectivity up to 80 kilometers. All right, and of course cables, just like I mentioned. All right. So that's the full spectrum of things that Mellanox does, okay? For today, we will talk about efficient virtual networks. So I'm sure everybody here, being in a service provider, you guys are developing the next generation data center, all right? Gone are the days where you have just switches. Everybody these days want to do SDN, all right? Software-defined networking. Your engineers and your network experts in your organization are looking to do scripting, where you just click and execute one script. The switches will provision the VLAN, the IP, address assignment, OSPF, and everything for you. So that's the next generation of the data center in a service provider landscape, okay? So Mellanox has done a lot of research, all right, together with some of the service provider in North Asia, in China, in Japan, in Korea. All right, for example, in Samsung in Korea, we are doing some R&D on developing their data centers, okay, transforming into the efficient virtualized data center. So really the problem that Mellanox can help service provider to solve when they move into a virtualized data center is what you see on top here. On storage, we are trying to help, all right, service provider deliver higher IOPS, and lower latency. At the network side, if you're running a network, virtualized network, you realize that you are suffering from performance. What we can do, and later I will share with you in the subsequent slides, is how our NIC cards can give you a line rate performance in a hypervisor environment. All right. Currently, a lot of challenge are at the hypervisor layer because they could not deliver because of the CPU is overloaded. Later, we'll show you how. And on the compute side, we know that if you are able to free up CPU on the hypervisor, you actually can provision more virtual machines on the hypervisor. So that is some of the benefits that Mellanox, all right, solution can help service provider. In the NFV space, this will allows you to do a lot of service chaining, NFV ports to deploy out to your customers. All right. Of course, everybody's talking about OpenStack and VMware, KVM virtualizer. Okay.
So how we actually do that is this feature called single root I/O virtualization. All right, I'm sure there's some hypervisor expert over here who has been reading and knowing about this SRIOV. It's really a feature that allows you to make use of your NIC cards. All right, your NIC cards to do processing for you. In this case, it's going to go partitioning into virtual lanes so that each virtual lanes can be delegated to each virtual machine. All right? When this is done, you actually can derive a lot of performance improvement. So SRIOV is something that we have on our NIC cards, all right? And it's able to deliver 30 to 50% more performance. Yes? Has a question for the mic? Hi, thank you. Excuse me, I have a question. My name is Rizky from Indosat. Hi, Rizky. I have a question about SRIOV. So here you present that SRIOV is for NIC cards, right? So the card can be virtualized and shared between VMs. Yes, The sir. question is, can we do SRIOV for other types of card, maybe like sound card? So we have a single physical sound card and virtualized for multiple VMs. Thank you. That's a very good question. So SRIOV is really a feature on the hypervisor, and the hypervisor then will have also, you need to find the third-party cards. In this case, ours Mellanox is a NIC card, and our NIC card has built-in feature for the SRIOV. So for your case of a sound card, right, if you have one physical sound card, and it can support up to multiple virtual PCI channels, then they can allocate one virtual channel of sound to the virtual machine. So it really depends on that sound card manufacturer to see if they can do that capability. As far as I know, not so much on the sound card side, that's SRIOV development. Most of the developments are at the NIC cards. Yes. Hope So that- yes. can be for other card as well, like a PBX card. So maybe we have Okay. PSTN interface and we want to share the card for multiple VM. Theoretically, it will be also Right. capable, right? I think it is possible. There's been a lot of developments by all the card manufacturers to support this feature. Because why? VMware uses this feature, and a lot of card manufacturers, they want to be compatible, they want to work with VMware, they will want to build this feature within their card. So I would say yes, but although I cannot say for sure. Okay. All right? Hope that Thank answers you. your question. Thank you. Thanks. Okay, moving on. I will share a little bit on not just SRIOV that we can use to optimize virtual network performance, but we also have things like DPDK. How many people here heard about DPDK? Okay, very good. We have a gentleman here. So DPDK stands for Data Plane Development Kit. Okay, and it's essentially a set of libraries to help you to do data plane acceleration, offloading, down to the NIC card. So if you see over here, you have at the virtual machine level running the DPDK library, and together with our Mellanox driver at the VM level, we can offload a lot of data plane traffic, okay, down to our NIC card level. So later you will see, why are we bringing a lot of all these processing down to the NIC card, all right? The reason is because the hypervisor is really the bottleneck. When you run a lot of processing all the way up to the VM level or the hypervisor level. So VMware, for example, you know, if you run a hypervisor VMware with certain amount of cores of CPU, a lot of those CPUs are actually used to do data passing, network traffic passing between the NIC cards to the VM. And when the hypervisor CPU gets near to 90%, 100%, you could see that the virtual machine will suffer the performance. Data flow from the VM down to the NIC card will get slowed down because of the hypervisor CPU is very utilized for other processing.
all right? So in that aspect, what we do is we build really a lot of offloading features from the hypervisor down to the NIC card, and then therefore able to deliver a lot of performance improvement. Okay, and to move on, so these are some of the numbers that we have in our testings, all right, in our lab. So for our 100G NIC card that we deliver, all right, we're able to set some nice performance numbers in the DPDK. All right, we get about 93 gig of throughput, all right, on the VMware. Okay, and of course we have our 40G NIC cards. All right, for 40G we're getting about 37.6 gigabit per second. And we have our 25G, which we get 23.5 G of network throughput. Okay. So I think that's something very, very high performance. Okay, if you do it without those offloading features of our NIC card, later I'll show you a comparison. You will feel that, you know, there's quite a lot that we can actually help to optimize. So for turbocharging the overlay networks, like I think early this morning, VXLAN kind of traffic, okay, at the host side, which is the hypervisor, we can actually do offloading as well, or using our NIC cards. Okay, so we actually we have actually launched our VXLAN offload capability and Open vSwitch offloading capability on our NIC cards already. If there's new ones that's evolving coming out of the overlay network space, we will add that into our NIC cards to do the acceleration. Is there some reminder there? I hope not. Okay, so moving on. Note that we do integrate well with other SDN vendors over here. All right, PromGrid, HP, Midokura, VMware, NSX, Notch Network. All right, we are compatible. We have tested with them very extensively. And Cumulus Overlay Solution. So this one I'll touch a little bit about Cumulus Overlay Solution. Recently, Mellanox has actually partnered with Cumulus Linux, all right, under initiative of our Open Compute Platform project. Okay, we built the hardware switch with a switch abstraction interface for third-party application like Cumulus Linux, which is a network operating system, to run on top of our appliance. So we are an open platform. We can deliver a switch, and if you want to run your network operating system, Meta Switch, for example, you can actually run it within our switch. We will boot to the all-new interface, and then you can do a pixie boot of the network operating system into the switch. And therefore, you can kind of mix and match the different operating system that you like for the switch. So we are really open platform, all right? We're not really restricting to our own operating system. Some of the others that you can see here, Juniper Open Control, Midonet, all right? Moving on, this is a little bit on our roadmap for our NIC cards. We are doing this thing called ASAP, ASAP2, which stands for Accelerated Switching and Packet Processing. All right, essentially it's made out of a few components you see there. Virtual switch control plane, the hardware accelerated data plane for the traffic, all right, and some standard hardware abstraction interface. And that's some of our roadmaps that we're coming out. We're currently at phase 1 of this ASAP2 roadmap. As you can see here, this is the ASAP2 Direct for the first phase. All right, what we do is we have this OVS, Open vSwitch, control plane, all right, to combine with the SDN controller. And then we have SRIOV for application I/O direct access. And then we have this accelerated forwarding and embedded eSwitch within our NIC cards. So in VMware, you have vSwitch, okay? We are able to bring that vSwitch function down or map it to our embedded switch, which we call eSwitch within the Mellanox NIC card. So this is something like the architecture diagram on there. Right, gotta move a little bit faster here. So for Open vSwitch architecture and operation, this is really what it is. Okay, the first packet, when it comes through the NIC card to the hypervisor,
all right, they will move the first packet up to the kernel, okay, and when kernel do not see that flow, they will move it up to the user space, which is OpenV switch D. And then they pass it down to the kernel, and then the kernel's OVS kernel will now know the flow, and they will register that flow for subsequent packets processing. With Mellanox, this is what we do. All right, the very first packet comes into the NIC card. All right, the first packet get moved up because our NIC cards does not register anything on that flow. It moves up to the kernel module. The kernel module doesn't have that flow as well. It treats it as a new flow. It moves it up to the OpenV switch D. And when OpenV switch D control plane accepts the flow, assigns classification, they move it down to the kernel level at the hypervisor, and then it move it down to our E-switch. So our E-switch will register the flow after the first packet is processed, and the subsequent flow, all right, will be accelerated through the NIC cards without even going up to the user space, kernel space, CPU. Okay, moving up a little bit faster because I think I hear some reminder there. So software defined, or SDN in full speed, what we can do really is highest performance, low CPU overheads because we offload those CPU, all right, at the hypervisor level down to the NIC card processing. Some benchmark. Do I have like a 5 minutes more? 3 minutes? Okay, good. I'll take advantage of that 3 minutes just to make sure everybody benefits from what's coming up. So we did some benchmarking tests, and I want to share with you, all right, a benchmarking test that we did with ISA. Right? On the left is just an OpenV switch over DPDK, and there's no offloading. The traffic flow is this way. All right? From the NIC card, it moves up to the hypervisor. Hypervisor then, because it's a new flow, it moves up to, all right, the VM. So this is really the flow. On the right side, where we actually make use of our E-switch, all right, to map to the V-switch at the hypervisor. All right, the first packet all goes up to the VM, and then subsequent packet will be processed, all right, through only our NIC cards without going up to the kernel or user space. And by that, we actually free up a lot of CPU at the hypervisor, so we can do a lot more at the hypervisor level. Some results and conclusion we got from the test of the benchmarking is about 330% more message rates, all right, compared to OVS over DPDK. And zero CPU utilization is what we also achieve, compared to a 4-core CPU fully utilized to process the network traffic. Okay, the CPU load on the virtual machine stays the same throughout the testing. So those are some conclusion. Some other thing that we want to share with you over here is our Spectrum switch. Take the opportunity just to share with you that Mellanox, we do have a 2500G Ethernet solution. Okay, 25 gig Ethernet is moving up to be that new 10 gig speed. All right, reason is because a lot of storage networking appliances are demanding a lot more bandwidth for their storage workload. Okay, so we do have a comprehensive suite of 10 gig, 25, 50, 40, and even 100. All right, the switch on this one particularly, we want to introduce you to that we have a totally test report for our switch, okay, which we actually totally actually is a third-party testing. They did a test with our Mellanox switch against the Broadcom chipset switches, okay? And the results that they published, take a look, the report is on internet, and if you need, you can come to me, I can send it to you. All right, we actually see from the test report that the packet loss in particular, all right, on the Broadcom chipset, they were getting hit with packet dropping under a certain packet size. All right, and for us, we are able to maintain that at 0 packet loss. And latency as well. Over here in the bottom, you can see that we have pretty low latency, in fact, lower than a lot of Broadcom chipset out there. All right. Moving a bit faster. I think just now I mentioned about this open composable networks. At Mellanox, we can build the switch and
boot it up to the ONU, and customer can actually run any network operating system that they like on top of the switch. Okay, so you have the freedom to choose your network operating system. Okay, RDMA acceleration is a new feature coming up. All right, RDMA over converged Ethernet at 100G is the new trends for some of the storage or OpenStack Ceph deployments. Okay, and we do definitely support that. We're getting good performance in terms of storage I/O over Ethernet. All right, ROCE, ROCE stands for RDMA over converged Internet. Okay, do come to me if you need. I'll be right outside the booth to give you a little bit more insights, information to how do we do acceleration on RDMA. So we're reaching almost the end. Just side-by-side comparison on if we do normal Open vSwitch, we are getting line rate of 20 to 30%. If we run the Open vSwitch with DPDK accelerated, okay, we actually get about 80% line rate of the NIC card. And if we do the full, all right, SRIOV plus DPDK offloaded to our NIC card, we can actually get to very near to the line rate performance for a virtualized, all right, hypervisor environment. So the conclusion really is we at Mellanox help, all right, service provider like you to get better returns on your investment when you get NIC cards that can do a lot of offloadings, so you could really save on the hypervisor CPU cost, you know, to do some other more meaningful workload for your environment. And with that, thank you. Thank you so much, Mr. Christopher Lim. Please kindly stay on the stage to receive the token of appreciation from the committee. Untuk sesi berikutnya, kami akan mengundang Bapak Afan Basamala dari ITB dan Bapak Ahmad Basuki dari Universitas Brawijaya untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami di sini, saya bersama Pak Ahmad Basuki, kami berdua dari perguruan tinggi, yaitu kami dari Institut Teknologi Bandung dan Pak Ahmad Basuki dari Universitas Brawijaya. Pada hari ini akan menyampaikan sharing materi tentang Indonesia Research Education Network, yaitu sekedar cerita tentang bagaimana perkembangan jaringan riset dan pendidikan dari waktu yang dahulu sampai yang saat ini dan kedepannya rencana yang akan berjalan. Kalau bagi saya, alhamdulillah ini kesempatan yang ketiga kali saya diizinkan berbicara di IDNOG ini. Tapi saat ini saya tidak sendirian, saya berbicara bersama dengan Pak Ahmad Basuki. Untuk yang belum kenal dengan saya bekerja di Institut Teknologi Bandung sebagai Kepala Pengembangan IT di Direktorat Teknologi Informasi, dan Pak Abbas dia bekerja di Universitas Brawijaya sebagai Kepala unit PPTIK ya Pak ya, di Universitas Brawijaya. Yang ingin saya sampaikan pada hari ini dalam waktu yang tidak terlalu lama adalah sebenarnya cerita tentang bagaimana Research Education Network di Indonesia
Dan presentasi ini akan saya bagi dalam 2 bagian. Yang pertama adalah tentang dahulunya bagaimana, dan nanti sesi ke depan yang akan disampaikan oleh Pak Abbas yang akan menyampaikan di atas. Saya hanya cerita tentang presentnya aja. Kalau kita bicara tentang Risk Education Network Indonesia, dia berbicara tentang cerita yang cukup lama, di mana dia juga dapat dimasukkan dalam golongan sebagai internet pioneer di Indonesia. Pada waktu itu ketika perkiraan di tahun 90, pertengahan tahun 90-an, orang Indonesia di luar negeri, para peneliti sudah mulai menggunakan internet sebagai alat kolaborasi dan komunikasi. Namun bagaimana ini bisa di-extend ke Indonesia? Karena pada waktu itu komunikasi channel tuh dia harganya sangat mahal. Mungkin ada yang masih ingat zaman era telepon interlokal, apalagi telepon internasional, dan belum ada ISP pada waktu itu. ISP lokal di Indonesia saya ingat pertama kali ada itu Indonet tahun 94, itu Pak Sanjaya lah yang ngerti ceritanya. Saya pun hanya waktu itu saya baru SMA, saya baru tahu itu pertama ada internet ISP di Indonesia. Dan kemudian pada waktu itu biaya masih mahal juga. Kenapa? Karena dia time based. Anda harus call, dial, dan Anda di time. Anda membayar berdasarkan waktu. Anda bukan berdasarkan data. Anda belum seperti itu. Dan biaya masih dirasa cukup mahal hanya untuk mendapat informasi berupa electronic mail, email pada waktu itu. Jadi pada waktu itu beberapa peneliti termasuk guru saya Pak Ono Purbo dan beberapa kawan-kawan lain, mereka mencari cara untuk bagaimana orang Indonesia bisa mendapatkan akses dengan internet. Pada waktu itu karena kebetulan Pak Ono Purbo dan kawan-kawan lain itu berasal dari kalangan amateur radio, mereka menemukan satu teknologi yaitu koneksi TCP/IP over X25. Ini gambarnya kurang terlalu jelas, mungkin nanti bisa dilihat di slide-nya. Basically kita waktu itu menggunakan perangkat PC pada waktu itu 286, 386, Anda ada yang masih ingat atau enggak? Sistem operasinya DOS, dan ada sebuah software di atasnya yang menjalankan TCP/IP stack X25, sehingga orang bisa menggunakan perangkat berupa modem radio TNC, serta perangkat perangkat radio transceiver VHF dan HF dengan kecepatan sangat rendah, 1200 speed per second. Mungkin kita nggak akan terbayang selambat apakah itu, karena Anda selambat-lambatnya pun masih ngomongnya kilobit per second, ini 1,2 kilobit per second. Tapi pada waktu itu belum ada aplikasi seperti sekarang, jadi orang bisa baca emailnya udah syukur. Wah, saya bisa terima email dari teman di Amerika, teman di Eropa. Pada waktu itu sebuah breakthrough. Nah, kemudian ini perangkat yang foto-foto perangkat dulu pernah ada. Untuk menjalankan perangkat seperti itu, kita biasa menggunakan PC second, kita dapat dari mana. Kemudian kita pasang perangkat itu dengan modem TNC dan perangkat radio transceiver. Dan pada waktu itu kalau kita hanya punya ini sendirian dia akan jalan, maka kita menyambungkan itu dengan network. Dan pada waktu itu ketika saya pun belum masih SMA, belum rezeki, belum masuk ITB, maka ternyata zaman dulu sudah ada. Ini gambar itu ada di websitenya Pak Ono. Ternyata ada juga di tahun 94 tuh orang sudah punya network dari Bandung ke Jakarta via packet radio network. Dia masuk ke gateway di IPTechNet dan orang bisa kirim email keluar pada waktu itu. Dan itu sebuah awal, sebuah fondasi bahwa pada waktu itu yang namanya Risk Education Network dan internet di Indonesia tuh nggak ada bedanya, ya sama-sama aja internet itu ya kayak gini. Nah, kemudian dia berkembang satu era, 2 tahun kemudian pada tahun 96 ITB akhirnya memiliki kerjasama dengan IEEE untuk memiliki akses internet melalui satellite link kecepatan 2 megabit per second. Kalau kita bilang 2 mega apaan, handphone saya juga bisa 2 mega. Pada waktu itu yang lainnya paling cepat yang 64K, dan itu sebuah breakthrough juga bagi kalangan pendidikan Indonesia. Menggunakan frekuensi KU band. Pada waktu itu yang orang sering bilang KU band itu bermasalah di Indonesia karena masalah curah hujan. Tapi itu kita berhasil pakai juga dan kita memiliki impact untuk kita sambungkan internet itu bukan hanya di ITB saja sendiri, namun kita sambungkan ke beberapa perguruan tinggi yang lain.
Ada beberapa, Universitas Lampung, Universitas Syahkuala, kemudian ada di Tanjung Pura di Kalimantan, dan berapa banyak universitas lagi. Dan pada waktu itu ada satu keperluan bagi kami untuk menyambungkan internet ini ke jalur antar di dalam kota sendiri, karena pada waktu itu kita baru muncul teknologi yang namanya wireless LAN, dan itu belum 802.11, belum di-certified oleh IEEE. Kemudian akhirnya kita mencari cara untuk bagaimana dia bisa perangkat wireless LAN radio ini dimasukkan ke kart ISA, ada ternyata masukkan ke dalam PC router, akhirnya kita punya perangkat wireless LAN backhaul di Kota Bandung. Disambung ke beberapa institusi, universitas di Kota Bandung, termasuk di IPTN dan beberapa tempat lainnya. Kalau Anda pernah lihat perangkat seperti ini, mungkin Anda pernah punya, tapi pada awalnya dia cukup menjadi satu hal yang luar biasa, karena pada waktu itu akhirnya orang di satu kota bisa memiliki akses internet karena perangkat seperti ini. Perangkat kita punya tower dan berjajar lah itu antena di atasnya. Kemudian ini kalau gambar petanya nanti mungkin Anda bisa lihat sendiri nanti kalau Anda download presentasinya di slide share, karena nanti akan dimasukkan ke slide share IDNOG. Anda bisa lihat peta jaringan zaman dulu. Kita sudah punya beberapa network yang cukup dikira lumayan. Ada link akses ke wireless backhaul di Kota Bandung, dan ada akses list channel ke kota-kota di luar Kota Bandung. Dan ini akses ke internet pada waktu itu kita punya berapa hop dari Bandung ke Jepang sampai ke gateway internet di sana. Kemudian perangkat-perangkat yang ada, mungkin Anda dulu ada yang pernah mengalami masa-masa Anda pakai PC untuk menjadi, sekarang mirip seperti sekarang zaman orang sudah berbicara SDN, virtual network, nggak ada bedanya PC, router dengan server nggak ada bedanya, semua bentuknya PC. Sekarang di zaman sekarang router dan PC nggak ada bedanya, semua bentuknya VM. Jadi Anda nggak ngelihat ya nggak terlalu jauh berbeda, hanya sekarang representasinya sudah dalam bentuk virtual. Dan itu ada yellow cable, dan itu adalah perangkat router gateway internet di ITB, karena bentuknya hanya PC aja. Dan pada waktu tahun 2001 kami juga memiliki kerjasama dengan SOE Asia, School of Internet, itu adalah program distance learning, di mana kita bisa manfaatkan fasilitas jaringan tadi itu untuk melakukan distance learning, video conference, menggunakan teknologi IPv6 multicast. Jadi kita sudah meng-IPv6 sudah cukup lama, namun ya kira-kira pengembangannya bukan seperti growth-nya besar, tapi dia tetap ada. Pada waktu itu kami berhasil video conference, termasuk dengan ada Perdana Menteri Jepang juga mengikuti video conference itu ketika tahun 2006 kalau nggak salah. Jaringannya sudah cukup besar pada saat waktu itu dan sekarang. Ada beberapa partner di Indonesia, ada Syahkuala, ada Universitas Brawijaya, ada Hasanuddin, ada Samratulangi, dan itu yang berjalan sampai saat ini. Kemudian tahun 2006 kami juga tersambung juga dengan melakukan partnership dengan jaringan TAIN, Trans-Eurasian Interconnect Network. Kami tersambung dengan Global Network Education Network, karena education network di luar negeri memang berbeda dengan internet pada umumnya. Anda punya routing table sendiri. Routing table-nya ada 12.000 routing table kalau nggak salah sekarang, dan memang nggak akan grow lebih dari situ, karena mereka punya fasilitas sendiri, L2 sendiri, router sendiri, karena untuk masing aplikasi-aplikasi mereka yang low latency. Jadi kami bekerja sama dengan mereka, biasanya kami bertemu dengan event Asia Pacific Advanced Network, dan dia berjalan mulai dari TAIN2 sampai sekarang TAIN3 dan TAIN4, dia berjalan sampai sekarang. Kemudian pada waktu itu cukup kebetulannya dengan Indonesia, pada tahun 2006 beberapa universitas di Indonesia, ada ITB, ada UI, ada UGM, ada ITS, inisiator utamanya, membuat sebuah jaringan menyambungkan 32 perguruan tinggi di Indonesia. Jaringan ini berhasil bisa dipakai untuk antar universitas melakukan kolaborasi, video conference, open source repo dan juga beberapa aplikasi yang lain. Nah, namun pada waktu itu khusus untuk yang inherent ini dia berjalan sampai tahun 2012, dan setelah itu dia mengalami status vakum. Jadi
yang akan dipresentasikan oleh Pak Abbas ini sebenarnya adalah rencana untuk di tahun 2016 dan kedepannya akan menghidupkan kembali Research Education Network di Indonesia ini, mengumpulkan kembali universitas di Indonesia ini untuk berkolaborasi dan untuk mengembangkan jaringan Research Education Network ini ke depannya. Ini peta jaringannya secara umum di tahun 2016 itu, kalau di Pulau Jawa itu isinya ada transmisi STM1, di luar Jawa ada list channel 4 kali I1, dan link satellite link 2 megabit per second pada waktu itu, pada tahun 2006, dan konfigurasi bertambah seperti ini di sampai tahun 2012. Namun untuk Anda mengetahui ke depannya, saya bisa berikan ini kepada Pak Abbas untuk menceritakan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tidak ingin terlalu lama karena saya harus dibatasi waktu juga. Kalau tadi dikenalkan dengan nama lengkapnya memang Ahmad Basuki, tapi biasa dipanggil dengan singkatannya Abbas gitu ya. Saya sebenarnya sehari-hari adalah dosen atau akademisi dan kebetulan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Unit TIK di Universitas Brawijaya. Aktivitas terakhir melanjutkan apa yang sudah dibicarakan tadi Mas Afan atau Pak Afan, bahwa sudah pernah ada Indonesian Research and Education Network atau dengan nama tadi Inherent, atau bahkan foto-foto yang bersejarah tadi yang menurut saya itu sesuatu yang tidak boleh dilupakan karena kita tidak boleh melupakan sejarah. Karena berkat itulah mungkin kita di sini bisa berbicara ataupun menjadi engineer dan seterusnya. Karena memang kita perlu lingkungan untuk belajar. Jadi yang saya kagetkan pada waktu kebetulan ketika periode 2006 sampai 2012 saya harus melanjutkan studi waktu itu di KU University dan kebetulan mendapat pengalaman harus mengelola yang namanya tadi disebut AI3 ya. Ada permasalahan waktu itu. Tadi sudah diceritakan bahwa ada Indonesian Higher Education Network ya, jadi untuk PTN-PTN. So it is a dedicated infrastructure supported by the government. Unfortunately, ketika di tahun 2013, ya 2012 saya kembali, kenyataannya sesuatu yang sangat disayangkan. Kalau negara lain sudah lebih tinggi RIN-nya, misalkan sekarang di Meridien sudah bergerak ke 10 giga, tapi kita malah tidak ada jadinya di tahun 2013, which is not active. Sayangnya sebuah keniscayaan bahwa sebenarnya sebuah jejaring antar PTN itu perlu ada, dan bahkan disebut di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Artinya pemerintah ada kewajiban sebenarnya melakukan pembangunan jejaring antar PTN yang sangat penting sebenarnya. Kalau kita melihat di negara maju, ya jangan ditanya, pasti itu ada. Jadi tujuannya adalah mempunyai jaringan yang saling interkoneksi antara university and research institution. Jadi kita tidak ingin membatasi lagi hanya PTN saja dulu, tetapi sekarang ada PTN dan PTS dan juga rencananya adalah ke depan adalah research institution. Karena contohnya ternyata perguruan tinggi tidak hanya di bawah Kemristek Dikti, ada dari kementerian-kementerian lain. Sebelum maju ke apa yang ingin saya ceritakan tentang approach yang kita pakai di saat ini atau ke depan, kita melihat dulu statistik yang ada. Saya ambil datanya dari IDNOG, tadi sempat disampaikan oleh pembicara dari IDNOG bahwa di Indonesia untuk deployment IP fisik sebenarnya agak rendah gitu ya. Bahkan yang sekarang kita menggunakan IDREN, ini masih cuma 2 universitas yang mengaktifkan IP fisiknya. Bukan berarti mereka tidak punya IP fisik, sudah ada, cuman tidak aktif aja. Kita lihat dulu ini distribusi yang kami lakukan tentang ASN yang ada. Jadi kita klasifikasikan edu,
governments, ISP, kemudian IXP dan juga bank dan juga others yang belum kita sanggup untuk klasifikasikan. Kenyataannya memang hanya beberapa ASN besar, artinya yang mungkin ini sudah dikenali, ya, baik itu Telkom, Indosat, yang mempunyai customer yang paling banyak di Indonesia. Bagaimana ini untuk keseluruhan grup, bagaimana distribusinya ketika melihat di education. Satu hal yang agak menyulitkan ketika kita berbicara interkoneksi dengan research and education yang lain, bahwa setiap entitas universitasnya harus mempunyai satu ASN berbicara dengan ASN BGP, routing. Akan tetapi yang biasanya ditawarkan provider, ya IP prefix saja, menggunakan identitasnya dari ISP-nya, bukan berarti nggak ada. Hasil yang kita identifikasi ada sekitar 84 ASN yang yang live, ya, maksudnya yang beroperasional dari beberapa universitas yang kita identifikasi, dan 67 diantaranya terkoneksi dengan Telkom. Berikutnya ada dari grupnya Indosat dan seterusnya ada yang lain. Dan sebarannya ternyata ya juga cukup banyak, artinya sampai di daerah Maluku pun juga sudah ada, Unpati waktu di salah satunya. Cuman kalau kita melihat memang penetrasi yang paling besar dan kesadaran menggunakan ASN ini hanya ada yang di area Jawa, ya, yang besar-besar ini. Nah, dengan berdasar hal ini, kalau sebelumnya pemerintah membangunkan dedicated networks, ya, fiber optik, tapi kemudian di 2013 ada permasalahan dengan kontraknya, akhirnya sudah harus diakhiri. Nah, kemudian muncul ide berdasarkan kondisi ini. Kenyataannya bahwa universitas itu ada yang bahkan sampai mempunyai 7 transit sebuah universitas. Tidak hanya terhubung dengan satu ISP saja, tetapi lebih dari satu, dan rata-rata lebih dari satu. Kita ini, apalagi yang di daerah Jawa ataupun Jakarta Raya ataupun Jawa Barat ini rata-rata lebih dari 4 yang kalau kita identifikasi. Artinya sebenarnya sudah ada kesadaran dari masing-masing itu, dan untuk solusi bagaimana sebuah RIN terbangun karena tidak ada infrastruktur yang bisa kita gunakan, maka istilahnya kayak saling urun, rembuk, dan minta dukungan dari masing-masing. Alhamdulillah kita bisa mewujudkan itu. Sejak tahun lalu sebenarnya kami dari beberapa universitas utama yang disebut ada ITB, kemudian ada UB atau Unibrau biasa disebut yang sebelumnya, ITS, UGM, dan UI, membuat sebuah komitmen, ya, komitmen bagaimana kalau kita mencoba meminta dukungan provider kita masing-masing, karena sudah berlangganan tentunya, untuk memberikan interconnectivity dalam layer 2-nya. Karena kita kepingin bahwa biasanya, contoh tadi disebutkan oleh pembicara sebelumnya, misalkan IPv6 atau IPv6 multicast bahkan kadang tidak tersedia di internet. Karena biasanya diblokir. IP multicast is saving bandwidth. However, bisnis sekarang itu menghitungnya berdasarkan unicast. Ya. Tapi inovasi perlu ada fasilitas. Nah, yang dilakukan adalah sebuah desain yang memungkinkan kontribusi beberapa ISP atau provider atau government untuk memberikan layanan di layer 2-nya, sementara di layer 3-nya pihak universities bisa melakukan inovasi di sana sehingga tidak mempunyai batasan. Mohon maaf, Bapak Ahmad Basuki, waktunya 5 menit lagi. Ya, siap. Ya, okay. Terima kasih, mohon maaf. Akhirnya di konsep ini berhasil kita wujudkan, dan di September 2015 sebenarnya network tadi sudah berjalan, walaupun tanpa dukungan pemerintah waktu itu. Jadi disimpulkan saja bahwa IDRAN tidak memberikan transit kepada internet. Jadi IDRAN atau Research Network ini bukan ke internet. Tetapi dia akan memberikan transit ke RIN lain. Saat ini transit yang diberikan adalah menuju RAN melalui jalur di ITB. Ya. Kebetulan di ITB ada POP-nya untuk terhubung ke TAIN. Dan dari TAIN ini akan terhubung dengan universitas yang lainnya. Dan banyak aktivitas yang ada di sana yang biasanya juga tidak tersedia melalui internet. Jadi kita bagi layernya ada gate dan ada node. Jadi gate tadi yang titik distribusi,
menggunakan IBGP di antara gate tersebut. Jadi mulai dari kelima universitas itu, ke depan juga akan berkembang lagi. Kemudian ada node yang ngambil dari titik distribusi yang tersebut. Lalu IDRAN Cloud-nya berharap bisa didukung atau diberikan support dari ISP ataupun government untuk memberikan L2 connectivity. Saya rasa solusinya tadi banyak diceritakan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, baik itu VXLAN ataupun virtual network yang lain, karena umumnya adalah overlay. Dan kemudian untuk memungkinkan riset itu berjalan dan juga ada tempat bermain bagi para network engineers yang masih belajar juga di universitas dan pada akhirnya nanti juga akan mungkin bekerja, perlu tempat untuk playground-nya. Nah itu untuk mengelola apa yang disebut RNI tadi. Sampai dengan bulan Juni ini atau saya ambil datanya baru kemarin, sudah ada sekitar 29 ASN dari universitas yang kita daftarkan di sini dan masing-masing juga terhubung dengan beberapa gate yang ada. Gitu ya. Nah 29 tersebut sudah visible di RIN yang lain. Ya, jadi RIN yang lain dalam hal ini beberapa universitas seperti juga halnya universitas kami di Brawijaya dan juga UI itu aktif melakukan IPv6 dan IPv6 multicast yang padahal hari ini masih sulit tersedia di internet. Jadi apa yang dilakukan sebenarnya ke depan saat ini ada Vcon untuk HD ya di antara beberapa rumah sakit pendidikan dan juga universitas yang mempunyai program kedokteran. Kemudian juga Cloud Federation saat ini yang dilakukan secara praktis untuk belajar bersama antar universitas bertukar VM-nya satu sama lain untuk saling backup data. Itu yang dilakukan, yang kedepannya nanti saling bertukar backup data. Dan saat ini alhamdulillah ada dukungan pemerintah juga walaupun belum sampai ke pendanaan lebih jauh. Melalui Kemeristek Dikti, Dirjen Wilmawa menetapkan sebuah tim ad hoc yang harapannya bisa mengelola kelanjutan hal ini. Dan insya Allah kemungkinan besar bulan depan akan mengundang dari para network operators untuk memberikan kontribusi yang lebih baik untuk terwujudnya RIN di Indonesia kembali. Saya rasa itu dan saya simpulkan bahwa IDRAN pada dasarnya adalah revival dari inherence atau menghidupkan kembali karena kami menganggap bahwa ini sangat penting untuk ada agar kita juga bisa belajar lebih jauh lagi. Ya kita memang belum bisa melihat dalam konteks apakah RAN kita harus 1 giga, 10 giga ataupun yang lain, tapi ngelihat bahwa ada yang bisa digunakan dan kemudian menggunakannya dengan lebih baik dan syukur-syukur ke depan akan ada tambahan dukungan yang membuat itu bisa bersaing dengan negara yang lain. Secara situ saya mengakhiri dari pembicaraan yang materi dari kami, saya dan juga Pak Afan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin Bapak Afan bisa kembali naik ke atas panggung. Pemberian plakat dari panitia IDNOG. Ya, setelah ini kita ada break makan siang sampai jam 1:30 sampai jam 1:30. Makan siang disediakan di luar dari ballroom dan juga ada di ballroom sebelah, di ballroom 3 ya, di ballroom 3. Dan mohon untuk kembali mungkin sebelum jam 1:30 untuk make sure semuanya sudah masuk ke dalam ruangan ini karena door prize akan diumumkan dan untuk yang mendapat door prize adalah yang berada di ruangan saja. Untuk door prize-nya kami ada iPad dan juga ada smartphone.
ada mobile speaker, ada router dan juga wireless access point. We would also like to thank you our wonderful sponsor for today. Our platinum sponsors, Juniper Networks, Melanok Technologies. Our gold sponsors, ZTE, Siena, Conitech, APG, Quantic International, Arista, and Function Group. And also our silver sponsors, ICANN, APNIC, Full Road, Google, Netflix, BBIX, Pandi, and Mikrotik Indonesia. Internet access by BizNet, and training partner by APNIC Training, and also social event promoted by Megaport. Saya juga mau mengingatkan kembali, ada kuesioner yang bisa dikembalikan ke booth ZTE, sorry. Untuk kuesioner yang dikembalikan ke ZTE akan mendapatkan souvenir. Jadi jangan lupa untuk mengembalikan kuesionernya di booth ZTE di depan.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami mohon untuk bergabung kembali di dalam ballroom karena tepat pukul 1.30 kami akan memulai door prize-nya. Jadi make sure Anda sudah berada di dalam dan duduk di tempat duduk yang telah disediakan karena sebentar lagi door prize akan dimulai. Sekali lagi kami persilakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk segera memasuki ballroom karena sebentar lagi sesi berikutnya akan dimulai yaitu pembagian door prize. Yang tentunya banyak hadiah menarik ya, salah satunya adalah ada smartphone, iPad, mobile speaker, router, dan juga wireless access point. Saya juga ingin mengingatkan untuk mengembalikan kuesioner ZTI di depan booth-nya, karena ada souvenir yang akan dibagikan jika Anda mengembalikan kuesioner.
Ladies and gentlemen, welcome back to Indonesia Network Operators Group Workshop and Conference 2016. Kami akan melanjutkan ke sesi berikutnya, namun sebelumnya tentunya ada door prize yang akan dibagikan oleh panitia. Pak Valen. Cek. Baik, selamat siang Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Ini pertama kalinya ada acara conference masuknya on time. Ya. 1.30 ini benar-benar 1.32. On time, full. Oke, kita akan bagi 3 door prize dulu, masih banyak untuk nanti sore. Ya. Akan ada 2 buah unit Android mobile phone Asus Zenfone Go ya. Go. Dari Pandi, pengelola nama domain Indonesia ada 2 unit dan ada 1 unit Bluetooth speaker Bose Soundlink ya, dari Netflix ya. Terima kasih buat sponsor yang udah memberikan tambahan hadiah untuk door prize. Kita akan undi 2 dulu, yang 2 unit Android mobile phone Asus Zenfone. Kita akan bagi yang itu dulu. Aturannya simpel, yang namanya muncul menang. Ya, ini udah dengan kalkulasi yang sedemikian rumit, perlu berapa detik buat cari pemenangnya nanti. Yang namanya muncul harus langsung maju ke depan, dihitung sampai 3, tidak sampai ke depan kita cari pemenang berikutnya. Dan yang namanya udah sekali muncul nggak akan muncul lagi sampai nanti malam. Oke, kita akan mulai. Oke, Victor Niko Nababan dari mediaindonesia.com. Ada Pak Victor Niko Nababan. 3 kali ada panggil ya Pak. 1, 2, 3, next. Angus ya, next. Ini untuk hadiah smartphone ya, Pak? Ya, ini yang smartphone Android mobile phone Asus Zenfone. Daisy Sima dari BBIX. Ada, silakan maju ke depan, Pak. Yang gemuk. Oke, next sekalian, nanti kita jajar 3 pemenangnya. Andi Kriswantono dari Time Excelindo. Ada Pak Andi? Ada di sini ya, oke. Ada, ya. Ada. Maju Mas. Selamat. Oke, sudah 2. Cari 1 lagi yang untuk speaker Bose ya. Abdus Salam dari PT Supernet Advanced Technology. Oke. Berarti sistemnya akurat gitu, yang keluar yang datang gitu. Oke, kita akan bagi. Ya, selamat kepada para pemenang door prize. Yang lain jangan berkecil hati ya, nanti masih ada door prize lagi di akhir acara. On to the next session. I would like to invite Mr. Bob Lau from Akamai to come up to the stage. Sorry.
Kami mengundang Bapak Setiaji dari Pemprov DKI Jakarta untuk naik ke atas panggung. Oh, oke. Ini yang kiri ya. Oke. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini waktu susah nih habis makan ya. Salam kenal teman-teman sekalian. Sangat bersyukur sekali saya bisa hadir di sini. Nama saya Setiaji. Saat ini ditugaskan oleh Pak Gubernur untuk mengelola Jakarta Smart City. Mungkin sudah sebagian tahu ya apa yang sudah kita lakukan dan apa kolaborasi apa sih yang bisa kita lakukan khususnya nih IDNOG ya. Oke, mungkin saya cerita sedikit karena waktunya sebentar berkaitan dengan Smart City-nya DKI, kita lebih fokus pada saat ini untuk mentransparansikan governor, terus kemudian lebih membuat masyarakat berpartisipasi dan kemudian juga menggerakkan aparat kita supaya lebih responsif. Nah, kalau berkaitan dengan Smart City, pasti sudah ada banyak definisi dan sebagainya, tapi paling penting kita ingin men-solve berbagai problem khususnya yang ada di Jakarta ya, berkaitan dengan transportasi, terus kemudian korupsi dan illegal charging terutama khususnya. Terus yang berikutnya adalah mempublish seluruh informasi yang memang haknya masyarakat untuk bisa kita publish ya. Contoh seperti zonasi ruang yang dulunya susah untuk diakses, sekarang kita akses. Karena itu jadi ladang para spekulan oknum untuk memanfaatkan. Kemudian juga dari sisi budgeting ya, biasanya kita paling suka bertanya, saya bayar pajak buat apa sih? Apakah khusus untuk, jangan-jangan hanya untuk bayar gaji pemerintah saja, padahal sebagian besar kita gunakan, lebih dari 70% kita gunakan untuk public services. Nah itu bisa diakses semuanya di dalam format kami open data. Terus kemudian dari sisi public services kita sekarang saat ini sudah banyak melakukan improvement seperti transportasi. Sekarang mohon waktu untuk bersabar ya, paling tidak 2018 kita akan punya MRT, LRT dan satu lagi ERP. Sekarang sedang uji coba untuk ganjil genap. Kemudian untuk banjir juga kita focusing untuk pindahin yang slum area ke area yang lebih mapan, lebih nyaman supaya mereka lebih beradab. Terus kemudian juga dengan efek itu sekarang kan nggak ada lagi banjir ya, paling genangan. Ya, genangan sedikit. Banjir sama genangan beda. Ya, ada tetapi pasti lebih cepat ya. Nah, kita mencoba membuat berbagai macam program, aplikasi, teknologi dan sebagainya untuk tadi berbagai macam problem tadi bisa kita solving lebih cepat ya, dan lebih efisien tentunya berbagai cara. Nah, kita focusing pertama mendengarkan government, mendengarkan apa sih keluhannya warga gitu. Kalau selama ini mungkin problemnya DKI lebih kepada kita pasang aja proyek taman, proyek luangan dan sebagainya. Kan dulu sering ya pasang, kalau di taman itu sering kita lihat tahun ini pasang pagar, terus kemudian besok pagarnya dibongkar, besok lagi pasang lagi, sama seperti trotoar dan sebagainya. Nah kita coba dengerin problemnya masyarakat apa. Nah, kita juga punya program harapannya masyarakat itu otaknya penuh, kantongnya penuh, terus kemudian perutnya penuh. Nah kalau sudah semuanya penuh pasti nyaman tinggal di Jakarta. Terus kemudian berikutnya lagi fokus untuk partisipasi masyarakat. Nah lebih khusus untuk partisipasi masyarakat kami mempublish berbagai macam aplikasi. Contohnya mungkin yang pernah dengar Clue ya. Bagaimana Clue ini adalah idenya berasal dari Pak Jokowi dulu pada waktu itu belusukan. Beliau kan pengen tahu kondisi di existing di suatu wilayah ya. Dan itu tanpa diketahui oleh orang lain. Kalau diketahui oleh orang lain pasti biasanya dibersihin dulu, kemudian diselesaikan segala berbagai macam problemnya. Nah dengan model belusukannya Pak Jokowi kita pindahin jadi i-belusukan ya. Sekarang kita bisa tahu di mana aja problem masyarakat mengenai sampah ada dan sebagainya. Kemudian kita kaitkan juga dengan sistem responsif kita. Nah kedua itu kita konekkan menggunakan sistem yang terintegrasi. Silakan Bapak dan Ibu sekalian main ke Jakarta Smart City Lounge, itu open buat masyarakat, especially weekend ya, dan sekalian bisa kejar Pokemon juga.
Karena lagi musim Pokemon Go, banyak di situ ininya Pokestopnya ya. Tapi nggak ada Pox Games. Nah, dari hasil kita mendengarkan harapan masyarakat pasti pengen Jakarta clean, ya, terus kemudian Jakarta nyaman kalau 24 jam jalan di Monas, apalagi di Tanah Abang itu aman ya dan sebagainya. Kita punya banyak program untuk pasang CCTV. Saat ini sudah 3.000 CCTV kita publish ke masyarakat. Anda bisa download aplikasinya di Jakarta Smart City Portal, Android, iOS, atau ke web browsernya ya. smartcity.jakarta.go.id. Di situ ada berbagai macam informasi yang bisa diakses. Target kita 6.000 CCTV. Kemudian dari sisi yang lain kalau ada jalan berlubang dan sebagainya sekarang bisa cepat ditangani menggunakan aplikasi tadi. Yang lainnya tentu ada program-program lain kesehatan, pelayanan pendidikan dan sebagainya yang kita terus improve setiap saat supaya kehidupan di Jakarta lebih nyaman. Nanti kalau Jakarta lebih nyaman banyak yang bakal datang ke Jakarta dong. Pasti pertanyaan berikutnya gitu ya. Nah, kemudian kita juga punya indicators, ada 6 pillars yang bisa dilihat di sini. Pertama dari sisi environment, kita harapkan tentunya polusi di Jakarta makin turun ya. Saat ini kita punya monitor untuk polusi ada di 5 titik, bisa dilihat di Smart City itu kondisi saat ini di Jakarta Selatan apakah baik nggak sih polusinya. Kalau nggak baik kita nggak usah main ke sana dulu lah, bisa seperti itu. Terus kemudian dari sisi environment juga ada program kita pingin mengefisiensikan energi. Kita sekarang pasang 90.000 tuh sensor lampu dan mengganti lampu menjadi LED. Dengan demikian kita akan mengurangi budget untuk bayar listrik PJU, penerangan jalan umum sekitar 300 miliar. Tahun ini biasanya 600 miliar kita bayar ke PLN untuk hanya menerangi jalan di Jakarta. Ya, sekarang kita efisienkan paling tidak 50%-nya dengan masang LED tadi. Kemudian dari sisi living kita pengen berharap kehidupan kita menjadi lebih nyaman, pasang CCTV di mana-mana dengan face recognition, object detection dan sebagainya karena tahun 2018 kita akan jadi tuan rumah Asian Games ya, makanya kita harapkan nanti dengan city surveillance. Kemudian dari sisi mobility ini yang menjadi keluhan masyarakat kan traveling time ya. Bagaimana traveling time dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat yang lebih dari 2 jam kita kurangi dan harapannya tentunya dalam hanya 1 jam lah menggunakan public transport termasuk waiting time-nya busway ya. Itu juga salah satu fokus kami. Kemudian dari sisi governance, selain transparansi juga partisipasi warga kita dorong untuk sama-sama menjaga lingkungan, melaporkan berbagai macam keluhan dan kemudian responsif dari sisi aparatnya. Karena ekonomi sekarang ada digital ekonomi, kerja bareng dengan di sini ada Gojek ya, kami kerjasama dengan GoFood, mempromot para pedagang kaki lima kita menggunakan GoFood dan sebagainya. Kemudian dari sisi people ya kita aksesibilitas informasi kita buka seluas-luasnya dan harapan kita sekarang sedang dibikin aplikasi Jakarta in your hands. Jadi kalau mau tahu informasi, segala informasinya ada tinggal klik aja. Kedepannya tentunya adalah informasi yang akan mengejar Anda ya. Jadi bukan pacar yang ngejar Anda, informasi juga ngejar Anda juga. Nah, saya langsung aja. Jadi ada berbagai program untuk setelah kita mendengarkan, pertama ada one stop services di sini. Kalau yang lagi sibuk pun ada pesan ada program kita itu ajib antar jemput. Jadi kalau ada dokumen yang pengen diurus perizinannya Anda tinggal telepon, nanti datang, kemudian tinggal dikirim hasilnya. Jadi tidak perlu repot-repot lagi tinggal di Jakarta. Kemudian ada juga berbagai program Kartu Jakarta Pintar dan sebagainya termasuk perbaikan transportasi kami. Nah, one stop services ini sangat mengurangi jumlah waktu pelayanan kami yang tadinya bisa harus berbulan-bulan, sekarang dipotong, dipangkas birokrasinya. Ya, bahkan ada yang 1 hari jadi, contoh beberapa IMB itu 1 hari jadi. Kemudian sistem yang sudah kita siapkan selain ada portal open data, juga ada portalnya Smart City, kita juga publish tadi anggaran, ya, juga ada aplikasi Clue dan saat ini sedang proses untuk call center, emergency call center 112. Jadi kalaupun nggak ada pulsa pun 112 bisa diakses. Nah ini adalah portal kami, Jakarta Smart City Portal. Ada Anda bisa search berbagai macam informasi, tapi nggak bisa nyari pacar saya siapa, itu belum ya. Itu nanti kalau machine learning kita udah jadi mungkin bisa seperti itu. Nah berbagai macam informasi ada CCTV, kalau yang ini adalah harga tanah. Jadi kalau pengen tahu harga tanahnya di Jakarta berapa, yang paling mahal, yang paling merah.
Kemudian juga info pangan setiap hari, harga cabai, harga beras dan sebagainya juga kita publish, termasuk alat-alat berat kita publish. Dan kita juga punya sistem tracking untuk petugas kita aja, petugas kita kemana aja, hari ini kerja apa enggak juga kita tracking. Termasuk truk kebersihan kami ya, truk kebersihan kami yang suka keluar jalur juga kita tracking. Apa-apa semua di tracking di sini. Jadi nggak ada ruang gerak lagi untuk kemana-mana. Dan ini adalah portal kami, selain ada website, ada open data, ini open data khusus untuk para peneliti, para mahasiswa yang lagi pengen bikin skripsi, nggak perlu lagi datang ke kita, tinggal download, saya mau cari data penduduk, tinggal download, ini sekarang baru ada sekitar 800 lebih dataset, kita harapkan terus bertambah, sehingga datanya bisa dimanfaatkan. Kemudian ini mungkin yang paling favorit ya, pengen dengerin Pak Gubernur memberikan arahan, bukan marah ya, memberikan arahan. Beda loh marah sama arahan. Ya. Ini juga bisa, sekarang udah hampir 30 juta sebenarnya yang viewer. Kemudian berkaitan dengan partisipasi masyarakat, kita sudah ada aplikasi Clue ya. Siapa di sini yang udah pernah pakai? Belum pernah ya. Jadi kalau yang mau komplain, daripada komplainnya di Twitter, terus kemudian di medsos, nggak ada yang dengerin, komplain aja di sini. Itu kita akan dengerin. Yang paling banyak saat ini adalah sampah. Dan saat ini sudah 5.000 report tiap hari. Dan downloadersnya sudah 500.000, dulu pada waktu kita mulai hanya 1.000 per bulan, sekarang 5.000 sehari. Nanti harapannya dengan diwajibkannya Pak RT, Pak RW untuk ngelapor, paling tidak ada 33.000, terus dikali 3, mereka wajib 3 kali sehari. Jadi paling tidak 100.000 report yang akan masuk ke kita setiap harinya. Ini adalah contohnya bagaimana kami menghandle sebuah laporan yang tadinya biasanya berhari-hari, berminggu-minggu, sekarang bahkan hitungan 20 menit semua laporan bisa selesai. Khususnya yang paling mudah ya seperti sampah, graffiti, terus kemudian ada penopingan dan sebagainya itu juga bisa kita lakukan. Ini contohnya ada provennya, ada buktinya dan masyarakat bisa langsung lihat saya udah diselesaikan atau belum. Dan ini tidak perlu kita menginvest CCTV sebanyak mungkin gitu. Nah ini juga yang menginisiasi dari Smart Nation-nya Singapura untuk datang ke kita belajar. Mereka bingung kan, saya juga bingung Pak Gubernur bingung ngapain ke Jakarta, Anda punya teknologi tinggi dan sebagainya. Tapi dia bilang bukan sekedar teknologi, tapi adalah bagaimana masyarakat involved di dalam pembangunan ini. Mereka memang banyak pasang CCTV di mana-mana ya. Kalau kita menggunakan sensor hidup, ya paling tidak ada sekitar 9 juta nantinya sensor hidup yang bisa memberikan informasi ke kami. Itu smartnya di situ. Ya. Jadi kita boleh bangga dong lebih smart dari Singapura. Terus kemudian ini kita kerjasama dengan GoFood ya. Terima kasih ada Gojek saya lihat tadi di sini. Kok gerak sendiri ini ada yang hack saya ya. Ternyata paparan bisa dihack juga nih. Ya, jadi dengan kaki 5, jadi Anda bisa bayangkan pedagang kaki 5, siapa sih yang sering makan di mall? Banyakan kan pasti kita kalau di kantor pasti ke pedagang kaki 5, ayo ngaku. Ya. Nah pedagang kaki 5 sebenarnya adalah bukan ya kita harus usir, tapi justru kita harus pelihara dan manage ya. Manage caranya kita data, kita pindahin menu-menunya ke dalam aplikasi, kita kerjasama dengan GoFood, Zomato, dan Grab juga Porter, kemudian kita masukkan ke aplikasi. Setelah itu yang paling penting adalah disertifikasi makanannya aman, BPOM ya. Karena kecenderungannya sekarang 16 tahun aja udah kena kanker usus. Dan makin banyak yang berkunjung ke rumah sakit kanker, bukan berkunjung tapi menderita kanker. Makanya kita peduli penting banget untuk safety food. Kita sertifikasi, kemudian Anda bisa pesan di sini. Dan hasilnya omset mereka meningkat karena coverage-nya akan menjadi lebih banyak ya. Tinggal pesan, antar, kemudian kita bisa pilih hari ini mau makan apa. Kalau dulu waktu zamannya perang dulu kan makan dengan apa. Sekarang kita makan apa. Ya, lebih maju lagi sebenarnya. Kemudian untuk edukasi gemar membaca kita punya produk Jakarta. Jadi Anda tidak perlu repot-repot ke Gramedia terus nongkrong baca buku di situ ya demi gratis. Tinggal download aja Jakarta, itu sudah ada sekitar 20.000 buku yang kita beli dari Gramedia, hak bacanya, tinggal baca 3 hari, maksimal 3 hari, kemudian tapi tidak bisa di-download, hanya baca doang.
Ini sekarang queuing-nya aja sekitar 16.000 yang antri. Dan kemudian ini merupakan salah satu ide besar daripada kami beli buku, taruh di buku perpustakaan, yang datang paling setahun 1.000 atau 5.000 orang, sementara ini baru beberapa bulan diluncurkan sudah queuing-nya aja sekitar situ. Kemudian di yang mendatang, ini karena waktunya singkat, tahun ini kami sedang buat Jakarta One Card. Jadi satu kartu untuk akses ke berbagai macam fasilitas publik, mulai dari MRT, nanti LRT, termasuk juga jalan tol, termasuk masuk ke museum, termasuk beli dan sebagainya, termasuk di sini ada subsidi ya. Dan di dalamnya ada identitas penduduk DKI. Target kita 2019 seluruh penduduk DKI sudah punya Jakarta One Card. Nanti ke depan mungkin kita bisa sinergikan dengan mobile phone payment dan sebagainya. Nah nanti kerjasama dengan multibank, jadi Anda mau bank apapun kartunya Jakarta One Card ya. Terus kemudian tadi street light juga sudah kita tahun ini 90.000 lampu, sehingga diharapkan ada efisiensi dan kita bisa tahu mana lampu yang akan mati karena sudah ada lifetime sensornya. Dan kemudian untuk yang lainnya kita juga punya ruangan, punya inkubasi, saat ini sedang di-setup, jadi kalau para developers, para programmers yang pingin membuat aplikasi bisa memanfaatkan API kita, jadi kita punya City API, api.jakarta.go.id, contoh misalnya tracking busway, jadi kita bisa bikin apps untuk bikin estimate time arrival ya, kira-kira bus saya datang jam berapa, itu salah satunya. Kemudian ada juga tracking yang lain seperti truk dan sebagainya, data-data yang akan kita provide, termasuk sensor akan kita provide di API tadi. Dan startup incubationnya sedang kita setup di sini, dekat sini di Mega Kuningan, kawasan Mega Kuningan, dan harapannya nanti kita akan menelurkan berbagai macam startup kerjasama dengan kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara lebih singkatnya karena waktu juga ya, hanya masih ada waktu nggak ada kan ya? Hanya 8 menit kalau nggak salah saya dikasih waktu. Oh boleh, sudah cukup. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya. Memberikan 2 kesempatan untuk bertanya. Mungkin ada satu lagi yang mau bertanya? Oh ya, di belakang sana. Selamat siang, nama saya Diki. Saya mau bertanya mengenai clue Pak. Kebetulan saya pengguna cukup aktif dulunya. Cuman sekarang saya sudah tidak pakai lagi karena ada beberapa laporan menurut saya, ada satu laporan saya udah 140 hari Pak, tidak ada respon. Yang kedua ada juga yang direspon tapi menurut saya itu solusinya abal-abal Pak. Nah jadi itu satu. Kedua, pertanyaan saya, seandainya ada keluhan mengenai clue sendiri, itu dilaporkannya kemana Pak? Itu aja, thank you Pak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya. Berikutnya. Oke, ini pertanyaannya agak di luar dari paparan Bapak tadi Pak. Berkaitan dengan network infrastructure sharing, ini kebetulan teman-teman network provider yang ada di sini. Dari pemerintah daerah DKI sendiri merespon untuk network infrastructure sharing karena kita lihat sekarang ini bertebaran tiang-tiang dari beberapa ISP, beberapa operator gitu. Nah dalam hal ini apa respon pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan ini? Seperti kita tahu kalau di Bandung itu ductingnya mereka sharing. Kalau di pemerintah Kota Pekanbaru saya lihat mereka sudah mulai ada yang namanya fiber network sharing gitu. Bagaimana dengan pemerintah DKI? Oke. Ya lanjut ya, langsung ya. Berkaitan dengan clue, ya ini jangan sampai kayak dewa kan, nggak ada yang bisa dilaporin dari situ ya. Pertama, saya perlu cek dulu laporan 140 hari itu apakah ke pemerintah DKI atau ke mana, nanti mungkin kita bisa sharing WA dan sebagainya. Terus kemudian berkaitan dengan solusi yang lain, solusi abal-abal dan sebagainya, sebenarnya di situ ada fasilitas untuk komen balik ya. Semakin banyak dia nanti yang komen ataupun itu nanti dari admin kita atau polisi clue kita bisa membalikkan lagi tuh. Kalau dirasa solusinya abal-abal,
itu akan dikembaliin lagi ke merah. Jadi perlu saya informasikan status di clue itu ada 3, merah, kuning, hijau. Merah itu belum direspon, kuning sudah direspon, kuning sedang ongoing proses, hijau sudah selesai. Walaupun sudah hijau, kalau dirasakan hasilnya belum selesai, itu bisa dikomentari, dikasih bintang dan sebagainya, nanti akan kembali lagi ke merah. Cuman untuk melaporkannya, Anda bisa langsung email aja ke kami, smartcity.jakarta.go.id ya, disampaikan capture-nya, apa problemnya dan sebagainya, nanti kita yang akan merapatkan dengan si clue-nya ataupun menyelesaikannya dengan clue-nya. Terus kemudian berkaitan dengan infrastruktur sharing, sebenarnya kita udah lama Pak punya program ducting sharing ya, ducting bersama dan sebagainya. Nah tahun ini kita sedang kencangkan lagi untuk ducting sharing, tapi baru di berbagai tempat dulu, belum di tempat yang agak crowded itu kan yang tempat yang sudah penuh, terus kemudian nanti siapa nih yang bertanggung jawab terhadap pemindahan aset dan sebagainya. Isunya adalah itu, di tempat-tempat yang sudah existing. Tapi kita akan coba di berbagai tempat dulu untuk ducting. Jadi kita ada program ducting Pak, nanti sedang dikerjakan juga oleh Dinas Bina Marga bersama dengan Jakpro, ya saat ini sedang dibuat. Tetapi ducting baru ducting sharing, bagaimana dengan microcell nih bertebaran dan sebagainya itu belum merambah ke sana. Harapannya dengan microcell pun kan sekarang ada tiang bersama ya dan sebagainya, itu juga bisa dimanfaatkan. Kira-kira itu sih Pak, kita ada program ducting sharing. Ya. Terima kasih Bapak Setiaji atas waktunya. Mungkin bisa memberikan tepuk tangan untuk Bapak Setiaji. Bisa stay dulu di atas panggung. Ada tanda terima dari panitia. Untuk pembicara berikutnya, kami akan mengundang Bapak Bergas Bimo Branarto dari Gojek. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Semoga pada nggak ngantuk. Saya sih terus terang ngantuk ya habis makan. Semangat dikit dong. Pada dengar Gojek belum? Emang out of topic ya, jadi network Gojek apa hubungannya sebenarnya, cuman ya nggak tahu, kita dapat undangan. Mirip-mirip. Ya, mau aja jelasin ya. Jadi memang nama saya bukan Bimo, ya tadi itu nanti ada, saya adalah Rama Noto Benigdo yang di bawah, Chief Productnya Gojek. Tapi memang kalau di Gojek tuh kita ada program biar engineer atau product manager kita tuh bisa melakukan public speaking. Jadi ini salah satu program kita. Terima kasih atas undangannya. Mungkin saya nggak akan buka banyak. Jadi mungkin untuk bermulai aja. Ada yang tahu Gojek tuh mulainya kapan ya? Bisa jawab? Jangan anak Gojek. Tahun berapa Gojek mulai? Hah? Masa nggak ada yang jawab? Hah? 2013. 2010. Kok nggak ada yang bener? Gojek sebenarnya udah mulai 2011 ya. Jadi kalau dibilang nih mau ngedress mitos-mitos, Gojek tuh sebenarnya udah mulai 2011. 2011 itu Gojek itu jalan dengan 30 driver kalau nggak salah pada saat itu, tapi via call center. Jadi kayak zaman Bluebird zaman dulu ya, kalau nyebut Bluebird, nyebut taksi zaman dulu, di mana di telepon dia cari drivernya, terus ditanya mau ngambil kerjaan ini atau enggak gitu ya.
Tapi itu sudah berjalan cukup lama. Pertanyaan berikutnya, Gojek app itu mulai tahun berapa? Ada yang tahu? Volunteer? Wah, ini pada ngantuk semua nih, Mas. Hah? Nah, kayak 2014. Jadi Gojek app itu sebenarnya di launch Januari 2015. Ya. Waktu itu kita mulai development tuh bulan Agustus ya, kalau nggak salah. Agustus 2014. Itu cuman bisa dikatakan cuma ada 5 engineer lah. Nah, ntar nih salah satunya tuh Mas Bimo yang tadi, that's why one of the top engineer, sekarang one of the core engineer di tim Gojek. Jadi out of 5 people we build Gojek app in 4 months. Ya itu nggak cuma app-nya tok gitu. App-nya tapi sampai ke dispatch-nya yang dipakai call center segala macam. Nah, berdasarkan itu ini adalah 3 pilar yang ada di Gojek. Ya, 1 speed. Nah ini kita kalau partner sama siapapun sekarang, ya misalnya ke bank, ke telco, kita selalu bilang, Pak, tolong Pak ya, kita Gojek speed ya. Jadi kalau mau partner sama kita, pace-nya harus sama sama kita gitu ya. Jadi kenapa kita bilang itu? We always try to achieve a target untuk release product within 3 or 4 months. Even new release atau new product. And building a product more than 4 months just demotivating. Jadi kalau ada yang di sana lagi nyoba-nyoba bikin startup, bikin Gojek bikin app udah 8 bulan gak jadi-jadi, ya mendingan mikir lagi deh. Gitu. Soalnya kelamaan, tim jadi nggak motivasi, time to market jadi lama, feedback. Soalnya kan building app itu nggak cuma building terus deploy ya. Habis itu ada iteratif perubahan. Kalau bikin pertamanya 8 bulan, ntar perubahannya berapa lama gitu. So that's the thing. So we always enforce Gojek speed. Jadi kalau ke kantor Gojek atau ketemu anak-anak Gojek pas development selalu message-nya sama. Ya mungkin partner-partner kita ada yang bilang wah ini Gojek orangnya arogan banget. Tapi bukan karena kita arogan, tapi memang itu culture yang kita push bahwa we need to be out there. Ya, kenapa? Ya itu innovation. Innovation is paling penting. Because we are, kalau ditanya kita tuh bisnisnya apa sih? Transport? No, gitu ya. Tukang pijet? Enggak, gitu ya. We're a technology company. Ya, technology company. Jadi technology company requires innovation. Nah, ini yang saya mau sampaikan juga bahwa as we know di Indonesia ini teknologi industri itu ya quote unquote 90% I would say masih implementor. Ya, bukan technology creator. That's the difference ya. Jadi apa maksudnya implementer tuh orang yang perusahaan yang implement software dari ya, Oracle lah, dari IBM lah. Nothing wrong, tapi intinya we don't create a new technology, we just implement stuff. Ya. Nah beda, kalau kita as a technology company, we build our own technology, right? That's how we drive innovation. Soalnya kalau ada dependency dengan teknologi lain, kita sulit. Ya kalau ditanya stack-nya kita apa sih? Semua open source. Okay? Nah ketiga, the third pillar itu ya, sekarang bisa mau tanya, ada yang tahu jumlah driver kita di Jakarta ada berapa orang? Gojek driver, ada yang kira-kira? 10.000? Itu tetangga sebelah kali. Berapa? Ada? 18.000? Waduh, itu bulan apa tuh ya? Wah, 300.000 tuh belum nyampe ke sana mas. Ini di Jakarta aja kita udah 100.000 driver, ya. Jadi apa artinya? Artinya we open 100,000 jobs, gitu ya, lapangan kerja. Nah itu ada social impact-nya kan. Ini banyak driver-driver yang tadinya making 1 juta sebulan ini udah bagus gitu ya, 1,5 juta. Ini rata-rata on average our driver is over the minimum wage. Ya, mudah-mudahan Jakarta jangan naikin terus minimum wage-nya, tapi ya intinya itu social impact yang kita bawa. Ya, jadi kita nggak cuman
for ourselves, tapi we build it for the driver. Nah, ini yang jadi core value di tim kita. Kenapa? Ya. Ada berapa kasus driver server kita down, driver nggak bisa dapat kerjaan. Nah, ini dulu nih Bimo ngerasain. Itu driver datang, Pak saya nggak kerja hari ini, nggak dapat duit segala macam gitu ya. So itu jadi realization ke kita bahwa apa yang kita kerjain ini untuk driver. Kalau ini masalah, driver nggak hidup. That's the bottom line. Ya, bisa aja kemarin ada sistem withdrawal kita gitu, salah satu juga down. Ya, dia udah dapat kerjaan tapi nggak bisa ngambil duit. Wah, hampir di demo kantor. Ya, itu kan masalah teknologi, masalahnya. Cuman jadi tapi it's good feedback to the team bahwa what we're doing is creating impact to our mitra, gitu ya. Jadi itu jadi that's what we keep doing. Kalau ditanya kenapa sih Gojek lari ke massage gitu ya, ke beautician, ke ini, kan itu kan bukan ini ya Gojek. Konsepnya sama. Ya, jadi kalau kita tanya Gojek itu apa sih? Gojek itu is a platform, ya crowdsourcing platform, connecting supply and demand. Nah sekarang kalau massage sama segala macam, intinya supply-nya beda gitu ya. Anyway, ini aku udah makan waktu terlalu banyak. Sekarang saya memperkenalkan Mas Bimo dan Mbak Arlinda. Mas Bimo adalah one of the engineer yang mulai bangun dari Gojek dari awal. So I'm very proud for him to be here to be able to share this. He is now one of the core engineer di Gojek and help build the scale the Gojek. Mbak Arlinda adalah our product manager for core team, which is our core backend. It's very complex. Nanti mereka akan share lebih banyak. Terima kasih. Ya, selamat siang. Kayaknya saya baru yang cewek pertama ya. Saya Arlinda, seperti yang dikatakan Mas Rama tadi, saya product manager di core backend. Jadi saya nggak pegang yang cantik-cantik yang di depan yang dilihat sama bapak-bapak dan mas-mas di handphone. Saya ngurusin yang di belakang, yang urusannya sama database, networking, gitu. So ya, di sini saya pengen cerita tentang tadi Mas Rama udah bilang Gojek itu mulai dari 2011. Kita mulai dengan adanya Go Ride, Go Send, Go Shop. Itu order baru lewat telepon. Terus di Januari 2015 kita baru pertama kali ngeluncurin Gojek app yang versi 1. Di situ kita udah ada Go Ride, Go Send, Go Shop. Diikutin di April 2015, 3 bulan kemudian kita ngeluncurin namanya GoFood. Lalu diikutin di September 2015 kita ada GoMart. Sebulan kemudian kita ngeluncurin beberapa produk lagi. Di situ ada GoBox, ada GoMassage, ada GoClean, ada GoGlam, ada GoBusway. Lalu di 2015 kita ada GoTix, Desember 2015 kita ada GoTix, dan di 2016 Januari kemarin kita ada GoKilat. Ini kita partnership sama e-commerce. Kita partnership sama Tokopedia salah satunya. Jadi one day shipping. Dan 2016 April terakhir barusan kemarin kita luncurin GoCar. Gitu. Jadi untuk produk rilis kita sih lumayan banyak dan sering. Ini kumulatif total apps download dari Gojek. Ini faktor, jadi kita dari dalam mulai Januari 2015 sampai Maret kemarin 2016 kita total ada 11 juta download dalam waktu 15 bulan. Bisa bayangin di situ ada traffic yang naik sekali, grafiknya naik sekali. Di situ bisa bayangin kan load servernya kita seperti apa, dari yang kayak gimana kita harus handle session yang seberapa banyak. Dan ini kota-kota yang udah ada di dalam Gojek, ada di beberapa kota ini. Kita ngomongin tentang growth of customer Gojek.
Di sini kita kelihatan dari situ mulai Agustus 2015, which is mulai kita mulai ada GoMart, GoFood, GoBox, itu kita mulai naik. Lalu untuk growth driver kita ada pendaftaran driver yang tinggi. Kita buka pendaftaran yang waktu itu di Senayan, di situ growth-nya langsung naik tinggi dan itu pengaruh kepada growth of order. So growth of order Gojek itu dipengaruhi, dan kalau kita lihat dari tadi sini dipengaruhi dari banyaknya driver. Yep. Untuk selanjutnya mungkin lebih seru-serunya lagi untuk bagian back end sama Mas Bimo kali ya. Thank you. Halo, selamat siang. Tadi udah disampaikan Mas Rama, jadi kebetulan saya emang udah ikutan di Gojek dari awal, jadi saya ngikutin prosesnya. Ini mau share apa sih yang udah kita lakukan dari awal, dan dengan semua isu yang ada, perbaikan-perbaikan kita kayak gimana, mungkin kita bisa belajar bareng-bareng dengan ini. Kok mati? Oke. Awal kita bikin aplikasinya itu kira-kira seperti inilah. Seperti apa organisasi perusahaannya, itulah aplikasi yang akan dibuat. Dan saat itu kita masih tim kecil, semuanya bermuara dari Nadiem. Jadi kita punya aplikasi monolitik. Timnya masih kecil, semua komando ada dari 1 orang, tiap divisi isinya 1 orang. Jadi ya, dan kita harus ngejar cepat untuk rilis. Yang paling cepat saat itu adalah dengan bikin satu aplikasi untuk semuanya. Dan usernya adalah driver, customer, dan ada juga internal user yang portal-portal kayak call center, user finance, user untuk pendaftaran driver, dan lain-lain. Semua di satu aplikasi. Isunya, karena kita gerak cepat, ada banyak bug, dan kita nggak nyangka ternyata seperti tadi grafik yang ditunjukin sama Mbak Arlinda, dalam beberapa bulan aja peningkatan request bikin booking di Gojek itu nyampe ribuan kalinya. Itu dari bulan Januari sampai bulan April. Apalagi setelah kita launch GoFood, itu makin tinggi lagi. Dengan banyaknya yang kayak gitu, dengan satu aplikasi monolitik, dengan user yang banyak, ada banyak isu. Banyak customer akhirnya nggak bisa order, dia nelpon ke call center. Call center ngecek ke server, yang sebenarnya tambah membebani server lagi. Jadi ya makin banyaklah beban yang ditampung sama si server. Dan berikutnya, semua itu karena proses karena terlalu kompleks. Dari sisi codingnya juga kita banyak, kita berusaha bikin satu yang general, yang bisa dipakai untuk semua user, dan itu malah membuat semua makin kompleks, dan proses time-nya akan lebih lama. Dan kita harus nge-fix itu. Apa challenge-nya? Tim kita kecil. Kita cuma 5 dev, itu untuk mobile, Android, iOS, untuk portal, dan untuk backend. Tapi requirement datang dari banyak pihak. Ada dari driver, ada dari customer, ada dari portal-portal, ada dari business development. Dan saat itu server down terus. Mungkin ada beberapa yang ngerasain ya, sampai marah-marah atau apa, tapi ya server down terus. Tapi di sisi lain, ada banyak fitur juga yang kita harus lakukan kalau kita nggak mau Gojek mati. Jadi dari sisi bisnis, ya memang kita harus rilis terus. Apa solusinya saat itu? Ya apalagi yang diharapkan, kita cuma bisa nambah jumlah server. Kita bikin satu proxy di depan dan kita sebar requestnya ke beberapa server.
Jumlah server di sini bukan aslinya, jadi sebagai gambaran aja. Dan ada beberapa server dengan satu database. Plusnya paling nggak server nggak down. Ada gantian saat itu, kita punya beberapa server. Server yang satu, wah ini udah mulai collapse nih, kita restart. Tapi untung ada server yang lain yang nge-backup. Dan seterusnya. Jadi kita cukup ngabisin waktu untuk nge-restartin server saat itu. Ya kayak gitulah. Dan problemnya akan tetap sama, yaitu proses time-nya lama dan juga ada bottleneck di database karena makin banyak server, akhirnya artinya makin banyak koneksi yang harus dibuka, padahal DB-nya cuma satu. Ini solusi kita saat itu berikutnya. Setelah kita mulai dapat tambahan orang, kita bisa mulai bernafas sedikit, kita mulai splitting. Aplikasi monolitik nggak akan bisa nih untuk mengcover semua demand dari customer, dari driver, dari semua user. Akhirnya kita harus splitting, dan splitting pertama kita fungsionalitas yang sifatnya bukan transaksional kita keluarin, dan kita pakai Redis queue di situ. Jadi komunikasinya asinkron, process time akan ke-reduce karena sebagian dari proses kita oper ke mesin lain biar dia terusin. Tapi kita tetap pakai database yang sama untuk semuanya. Artinya database bottleneck masih tetap ada. Proses time masih cukup lama karena itu baru yang non-transaksional, tapi itu udah cukup untuk bikin paling nggak code kita lebih efisien saat itu. Jadi udah mulai agak lebih baik dari response time-nya, dan kita bisa main-main di throttling di queue-nya. Oke. Dan gimana untuk solusi berikutnya? Akhirnya kita dapat tambahan orang lagi, kita mulai bisa bernafas lagi, dan solusi berikutnya adalah, ini udah mulai agak lebih kompleks lagi, kita splitting lagi beberapa service, dan kita nyoba untuk beberapa proses yang transaksional, gimana kita oper dia ke mesin yang lain. Jadi nggak terbeban di satu mesin yang sama. Kita pakai REST API. Ini ada lasernya nggak sih? Oke, kita perkenalkan beberapa service. Ini dia menangani yang sifatnya transaksional juga. Kita pakai REST API di sini. Dan antara service ada lagi yang REST API ke tempat lain dan seterusnya. Dari sini bisa jadi dia ke external service juga. Kayak kita ada manggil ke Google untuk Google Map. Kita ada manggil ke beberapa gateway untuk SMS, untuk email. Itu semua external service juga. Dan kita Redis queue yang tadi masih tetap ada untuk yang non-transaksional, karena itu ide bagus dan masih bisa dipakai terus, nggak bikin problem berikutnya. Dan untuk ngurangin load ke DB, kita cache dengan Redis. Dan saat itu kebutuhannya adalah yang perlu di cache lebih ke core backend-nya ini. Dan untuk proxy kita ngebagi seperti misalnya GoFood, untuk dapetin list restoran, itu nggak lagi kita serahin ke core backend. Dia bisa kita siapin service lain yang untuk provide itu aja. Jadi itu ngurangin load juga. Banyak load yang berkurang dari situ. Oke. Dengan solusi itu, load-nya mulai kepecah, proses time-nya sangat membaik, bottleneck di database sangat berkurang dengan adanya Redis cache. Tiap service punya database sendiri. Minusnya, API call yang untuk beberapa service, misalnya dari service 1, dia nembak API ke service 2, yang nembak API lagi ke service 3, dan nembak lagi ke service 4. Begitu ada problem di service yang keempat,
efeknya bisa ke service yang pertama. Prosesnya misalnya di service yang kedua dia makan waktu 2 detik. Artinya respons yang ke service sebelumnya 2 detik ditambah X. Yang sebelumnya lagi ditambah lagi 2 detik tambah X tambah Y. Dan yang pertama dia 2 detik tambah X tambah Y tambah Z. Jadi dia makin lama dan balik lagi problemnya, server bisa crash lagi begitu loadnya naik. Ini terjadi kira-kira awal tahun ini dan kita mulai nyiapin solusi untuk ini. Kita memperkenalkan queue di tengah. Jadi maafkan panitia ya teman-teman. Boleh slide-nya lagi? Hah? Oke, sambil nunggu slide, kita terusin aja sedikit gambaran. Jadi, untuk menghindari ada REST API call antara beberapa service, nah kira balik lagi. Kita pakai satu queue di tengah, yang semua service manggil ke queue ini. Semua komunikasi jadinya asinkron, dan itu butuh banyak banget refactoring code, karena transaksional yang tadinya kita biasa dengan synchronous transaction, kita jadi mesti ganti ke asinkron, jadi perubahan ini akan lama banget. Mungkin bisa bulanan, mungkin bisa tahunan, karena dengan pertimbangan kita mesti rilis juga, kita mesti ada banyak lagi yang harus dikerjakan selain untuk isu-isu ini. Dan selain queue, kita juga, mungkin ini kaitan dengan networknya, kita pakai gRPC, jadi kita pakai HTTP 2. Ini bisa jadi satu koneksi yang sama, kita bisa, ya akan lebih cepat lah pasti untuk network latensinya. Dan kita pakai satu Redis cache, kita pakai bersama untuk semua service, jadi bisa ngurangin juga kebutuhan buat API call antar service. Plusnya itu, API call itu sangat berkurang, cascade failure-nya juga berkurang, kita jauh lebih stabil sekarang. Ada service mana yang down, ya udah, yang itu aja yang down, sampai dia up lagi, yang lain nggak akan terlalu terpengaruh. Terus inline cache itu ngurangin API call juga, sama ngurangin DB query, sama gRPC, harusnya network akan jauh lebih cepat. Minusnya masih tanda tanya karena kita masih proses untuk itu dan kita masih nyari nih, ini minusnya di mana. Sampai ketemu kita bisa mikirin lagi yang solusi berikutnya. Ini stack kita. Dari awal kita pakai Java, Spring MVC biar cepat bikinnya maksudnya. Terus mulai refactoring pertama kita mulai pakai Golang. Dan untuk service lainnya ada yang pakai JRuby juga biar cepat bikinnya, solusi cepat. Portal-portal kita pakai Angular, database kita masih pakai MySQL dan Postgre sampai sekarang, dan Mongo, Redis, Kafka, dan RabbitMQ. Ini hasilnya. Dari awal, ini bulan April tahun lalu, dan ini sampai bulan Juni tahun ini, response time sangat jauh berkurang. Di sini ini kira-kira 1,5 second kali ya. Ini rata-rata, saya ambil rata-rata bulanan datanya dari New Relic. Terus refaktor pertama kita cukup ngurangin response time, dan ini makin berkurang lagi, makin berkurang terus. Throughputnya naik, artinya emang makin sedikit waktu yang bisa
untuk dipakai untuk satu proses, makin banyak proses yang bisa kita layanin. Yang artinya makin banyak juga order yang bisa kita penuhi. Ini kait order growth sama response time. Di sini order growth sama throughput tadi. Sini ada sedikit penurunan, kita belum tahu kenapa. Tapi dulu sih emang kita sempat ada problem, mungkin ada yang pernah ngalamin juga, sempat clock out melulu waktu itu. Terus ya di situ emang ada penurunan dari demand customer, tapi terus kita naik lagi dan buat saya itu cuma urusan bisnis ya, yang karena saya orang tech, yang penting semua demand kita bisa penuhi secara tech, jadi throughput kita masih bisa ngejar, kira-kira gitu. Thank you. Ada yang mau ditanya? Waktu masih ada nggak ya? Oke, waktunya habis. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin bisa stay dulu di atas panggung untuk tanda terima kasih dari panitia. Untuk nextnya kami ingin mengundang Ibu Lia Hestina dari RIPE NCC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Hestina, saya dari RIPE NCC. RIPE NCC adalah salah satu internet registry yang ada di Eropa. Jadi sama seperti IDNOG tapi region kita ada di Eropa dan juga di Timur Tengah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Komite IDNOG yang telah bersedia mengundang saya ke sini. Senang sekali bisa bertemu rekan-rekan yang ada di Indonesia. Hari ini saya akan membicarakan tentang RIPE Atlas, yaitu Global Internet Measurement Network. Rekan-rekan sudah ada yang pernah dengar atau sudah menjadi RIPE Atlas host di sini? Acungkan tangannya. Oke, beberapa saja. Buat rekan-rekan yang belum kenal dengan RIPE Atlas adalah jaringan alat pengukur konektivitas dan reachability internet yang terdiri dari ribuan vantage point. Oke, sudah terlewati. Dan vantage point ini tersebar di seluruh dunia. Kita memiliki sukarelawan yang juga tersebar di seluruh dunia yang menjadi host RIPE Atlas ini. Jadi babysitter ya buat RIPE Atlas ini. Kita juga dibantu oleh rekan-rekan seperti contohnya Mas Budi Wijaya, dia adalah salah satu RIPE Atlas Ambassador. Ya, seperti Mas Budi Wijaya, dia percaya terhadap proyek ini dan jadi dia membantu kita mempromosikan dan juga mendistribusikan RIPE Atlas Probes ini kepada rekan-rekan dan ya kolega yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi rekan-rekan yang juga menjadi RIPE Atlas Ambassador sebetulnya, tapi saya nggak bisa menyebutkan semua namanya kayaknya. Di samping RIPE Atlas Ambassador, kita juga berkolaborasi dengan organisasi-organisasi yang lain seperti IDNOG. Kita ingin sangat berterima kasih sekali kepada IDNOG atas bantuan yang sebetulnya tidak terbatas ya terhadap proyek ini. Ya, Mas Wita dan kolega lainnya. Oke, sekarang kita ingin tahu apa sih gunanya RIPE Atlas ini, apa sih fungsinya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan memutuskan untuk menjadi RIPE Atlas host dan menginstall RIPE Atlas ini terhadap network Anda, alat ini akan melakukan berbagai macam pengukuran secara aktif
Beberapa contoh pengukuran yang dilakukan oleh RapAtlas ini adalah ping, trace route, DNS, dan juga SSL. Di samping melakukan pengukuran secara aktif yang seperti saya sebutkan barusan, Anda sebagai host RapAtlas, Anda bisa melakukan pengukuran sendiri yang sesuai dengan keinginan rekan-rekan dengan menggunakan target yang rekan-rekan inginkan. Dan Anda bisa melakukan visualisasi berdasarkan data yang dapat Anda dapatkan dari probes, berdasarkan data yang Anda peroleh dari pengukuran tersebut. Oke. Berikut adalah jumlah RapAtlas yang telah kita distribusikan ke seluruh dunia. Saat ini kita sudah mendistribusikan sekitar 14.000 RapAtlas probes, dan di mana 9.300 dari probes tersebut sudah teroperasional. Jadi Anda bisa bayangkan berapa banyaknya orang-orang yang memberikan dukungan terhadap RapAtlas proyek ini. Kita juga ada yang kita sebut dengan RapAtlas Anchors. RapAtlas Anchors agak lain dari RapAtlas Probes karena RapAtlas Anchor ini memiliki kapasitas pengukuran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan RapAtlas Probes. Dan juga RapAtlas ini bisa digunakan untuk sebagai target. Jadi RapAtlas ini, kalau semua RapAtlas yang aktif, saat ini jumlahnya ada sekitar 206 RapAtlas Anchors, dia akan melakukan pengukuran terhadap RapAtlas Anchors yang lain yang juga aktif di seluruh dunia. Dan di samping itu mereka akan diukur oleh 500 random probes yang lain. Dengan adanya RapAtlas Anchor ini, kita akan bisa melihat view internet connectivity dan yang ada di regio negara-negara di sekitar RapAtlas Anchor tersebut. Saat ini kita masih membuka kesempatan untuk menjadi host RapAtlas Anchors, karena saat ini kita tidak memiliki RapAtlas Anchors di Indonesia. Ada satu, tapi sayangnya masih belum aktif. Jadi saya harap ada rekan-rekan yang tertarik untuk menjadi host RapAtlas Anchors, silakan temui saya nanti ya. Oke, berikut adalah bagaimana device-nya ya. Yang kiri adalah RapAtlas Probes dan yang kanan adalah RapAtlas Anchors. Sekarang saya akan membicarakan tentang coverage RapAtlas. Ini adalah peta distribusi RapAtlas saat ini. Jadi titik-titik yang hijau menunjukkan bahwa dia adalah probes yang terkoneksi, jadi aktif. Dan yang kuning menunjukkan bahwa dia disconnected. Yang merah menunjukkan bahwa dia abandoned. Abandoned ini berarti RapAtlas ini disconnected sudah lebih dari 6 bulan dan hostnya itu nggak responsif. Jadi kita sudah berusaha menghubungi host probes tersebut, tapi mereka entah apa alasannya saya nggak tahu. Anyway, berikut adalah coverage RapAtlas di bulan Juli. Kita bisa melihat perbedaan antara coverage IP versi 4 dan IP versi 6. Dan negara-negara yang telah memiliki RapAtlas Anchor saat ini cukup banyak, jadi sekitar 184 negara. Cukup banyak kan? Dan ada juga, kita ada daftar 10 negara top 10 countries yang memiliki probes paling banyak. Saya harap di Indonesia dalam waktu dekat ini bisa menjadi salah satu negara di top 10 country ini. Bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Pasti bisa. Kalau kita lihat tadi Gojek super keren toh? Bisa. Nah, jumlah RapAtlas Anchor saat ini sudah saya sebutkan, yaitu 206. Perlu saya sebutkan bahwa untuk menjadi host RapAtlas Anchors, Anda
harus membeli hardware-nya sendiri, jadi nggak gratis seperti Ripe Atlas. Harganya sekitar 1.000 euro inklusif shipping cost ya. Berikut adalah fitur-fitur dari Ripe Atlas. Ini adalah daftar fitur-fitur yang populer dari Ripe Atlas. Saya nggak akan membahas tiap-tiap fitur ini karena waktunya yang mepet, tapi saya akan memberikan beberapa contoh visualisasi yang kita bisa dapatkan dari fitur-fitur berikut ini, beberapa fitur berikut ini. Nah, ini adalah contoh visualisasi dari pengukuran yang kita lakukan menggunakan ping. Perlu saya ucapkan bahwa di setiap fitur-fitur ini, dia sangat interaktif, jadi rekan-rekan bisa menyesuaikan sendiri parameternya, filternya, dan sebagainya. Jadi ya bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda sendiri. Gambar yang pertama menunjukkan daftar probes yang digolongkan berdasarkan round trip time. Jadi tiap-tiap warna dia memiliki kode sendiri. Semakin hijau warnanya berarti latensinya itu semakin rendah. Dan kalau warnanya semakin menuju ke arah merah berarti semakin tinggi. Dan gambar yang nomor 2 menunjukkan peta lokasi probes yang ada dalam pengukuran ini, dan di sini juga kita bisa melihat warna-warna perbedaan menunjukkan perbedaan latency itu. Dan gambar yang nomor 3 adalah latency mon. Ini membedakan ini membandingkan perbedaan antara beberapa latency dari latency trends dari beberapa probes. Nah, probes ini bisa menggunakan probes yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Nah, graf ini bisa diperkecil dan juga bisa diperbesar, bisa ditambahkan dan sebagainya. Ini pokoknya sangat interaktif. Ini adalah salah satu fitur yang cukup populer saat ini, karena fitur ini sangat mudah di setup dan juga dia juga bisa di embed ya. Dan fitur ini masih baru, kita memperbolehkan Ripe Atlas user untuk memonitor second level domain. Ini adalah pengukuran yang saya lakukan terhadap abji.or.id. Jadi di gambar yang pertama kita bisa melihat ini berdasarkan dari beberapa probes yang ada beberapa ada di Indonesia, beberapa ada di luar negeri. Jadi pada satu saat tertentu, titik-titik yang merah menunjukkan bahwa queries yang saya kirimkan ke abji.or.id tidak mendapatkan respon. Jadi seperti yang kalian ketahui, fitur ini sangat menarik dan saya rasa ini visualisasinya sangat kuat kan, sangat bisa berguna kan. Dan gambar yang kedua adalah seperti yang sebelumnya, perbandingan antara latency beberapa probes. Jadi yang paling atas itu adalah dari probes yang ada di Norway, jadi latensinya cukup tinggi. Sementara latensi dari probes yang ada di Indonesia, dia cukup rendah. Kayaknya saya nggak akan membahas ini karena waktunya yang singkat, tapi salah satu yang menarik adalah kita telah menaikkan batasan pengukuran Ripe Atlas ini. Kalau dulu kita hanya membatasi sampai 500 probes untuk tiap-tiap pengukuran, saat ini kita sudah menaikkan ke up to 1.000 probes ya. Saya juga akan skip ini juga. Jadi kita telah mempermudah buat rekan-rekan, buat Ripe Atlas users untuk membagi kredit. Oh ya, saya lupa mengucapkan bahwa bagaimana supaya Anda bisa melakukan pengukuran itu. Jadi pengukuran itu Anda bisa lakukan kalau Anda memiliki kredit. Jadi kredit ini bisa Anda dapatkan dengan cara menjadi Ripe Atlas host. Oke? Dan kita juga
mengizinkan bahwa kalau misalnya rekan-rekan seperti Mas Budi Wijaya atau Rap Atlas Ambassador yang lain, kalau misalnya kalian ingin membantu kita untuk memberikan tutorial atau workshop, kita bisa membuat vouchers yang bisa Anda bagi-bagikan supaya rekan-rekan juga bisa mencoba sendiri bagaimana fitur-fitur Rap Atlas ini. Sekarang saya akan beranjak ke bagaimana Rap Atlas melihat Indonesia. Ini adalah distribusi Rap Atlas yang ada di Indonesia saat ini. Jumlahnya masih agak sedikit, ya sedikit. Jadi makanya kita butuh bantuan dari rekan-rekan untuk menjadi host probes, Rap Atlas probes di Indonesia. Karena apa? Karena untuk memberikan data yang berkualitas, kita sangat tergantung dari distribusi Rap Atlas Probe ini. Semakin banyak Rap Atlas Probes yang ada di Indonesia, data yang kita kumpulkan dan kita berikan ke rekan-rekan semuanya, ke internet community, itu akan lebih bermutu. Nah, ini adalah daftar di mana kita ingin memiliki probes, atau kita sudah memiliki beberapa mungkin, tapi kita masih ingin memiliki probes di ASN ini. Kalau misalnya ini adalah salah satu ASN dari rekan-rekan yang ada di sal ini, silahkan hubungi saya nanti untuk menjadi Rap Atlas Probes host, atau rekan-rekan bisa apply secara langsung di website kami dan probes akan dikirimkan secara langsung dari agensi kami. Oke, sekarang saya akan membicarakan tentang IXP Jedi. Ini adalah salah satu fitur yang ditulis oleh salah satu rekan saya, yaitu Emil Aben. Dia adalah salah satu internet researcher yang ada di RIPE-NCC. Jadi dengan alat ini kita bisa melihat apakah jalur-jalur atau paths yang antara ASN-ASN yang ada di Indonesia, apa dia itu tetap ada di Indonesia atau dia masih jalan-jalan ke luar negeri, masih shopping dulu mungkin ya. Dan dia juga bisa melihat perbedaan antara IP versi 6 dan IP versi 4. Dan dia juga bisa melihat ada berapa jalur yang melewati IXP lokal. Nah, dengan adanya fitur ini, rekan-rekan nanti akan bisa melihat dan mengetahui bagaimana caranya supaya kita bisa memperbaiki routing atau reachability dari network Anda. Salah satu hal yang paling penting untuk diingat, ini merupakan experimental tool, jadi masih percobaan. Jadi seperti yang saya ucapkan tadi, kita sangat tergantung atas distribusi Rap Atlas yang ada di suatu negara. Informasi selengkapnya bisa dilihat di GitHub, ini merupakan open source juga, dan di RIPE Labs. Nah, berikut adalah visualisasi berdasarkan IXP Jedi yang saya ucapkan barusan. Ini adalah, di visualisasi ini menunjukkan apa jalur yang ada di Indonesia itu apa masih tetap remain local. Seperti yang kita bisa lihat, jalurnya ada yang melewati ke luar negeri kan. Jadi kalau misalnya ini suatu surprise, tolong perbaiki. Dan ini adalah gambar yang diambil di bulan Januari dan jadi ada perbedaan antara bulan Januari dan bulan Juli. Satu hal lagi yang penting saya ucapkan bahwa ini adalah jalur dan untraffic. Jadi kita tidak tahu jumlahnya atau menunjukkan ada berapa JASP yang ada di Indonesia. Jadi it's not so bad yang ini, titik yang merah dan biru, dia menunjukkan bahwa jalur-jalur ini keluar negeri. Dan yang kuning, dia melewati IXP lokal.
dan dia juga nggak keluar negeri. Jadi action buat Indonesia, kalau misalnya Anda melihat gunakan alat ini untuk mengoptimalkan routing Anda. Jadi Anda bisa mencari ASN Anda di MES dan mungkin cari orang lain dengan ASN yang lain, di mana supaya kalian bisa meningkatkan routing Anda. Warteg mungkin ya. Bantu kita meningkatkan akurasi dari alat diagnosis ini ya. Kalau misalnya ASN Anda nggak ada di graf yang saya tunjukkan barusan, silahkan apply untuk menjadi probe host atau temui saya nanti untuk mendapatkan probes untuk di host di sini. Saya masih ada beberapa probes untuk didistribusikan. Dan kalau misalnya rekan-rekan pindah lokasi, jangan lupa mengupdate location dari probe Anda. Kita juga bisa membantu meningkatkan infrastruktur geolocation dengan mengkontribusikan data ke Open IP Map. Informasi selanjutnya saya nggak mengungkapkan semuanya ini dengan secara mendetil. Jadi kalau rekan-rekan ingin tahu informasi selengkapnya, rekan-rekan bisa mengunjungi RIPE Atlas website ya. Oke. Sekarang saya akan membicarakan tentang RIPE Atlas Community. Saya rasa RIPE Atlas adalah suatu proyek yang sangat bagus, mungkin nggak sebagus Gojek ya, sama bagusnya. Saya suka sekali proyek ini. Tapi apa artinya suatu proyek yang sangat bermutu dan sangat bagus tanpa partisipasi dari komunitas yang ada di belakangnya? Jadi bagaimana cara berpartisipasi? Yang pertama yaitu bagi rekan-rekan internet operator, jadi gunakan alat ini untuk memonitor, untuk troubleshooting, untuk measuring network Anda. Dan misalnya kalau ada buat profesor atau para mahasiswa, gunakan RIPE Atlas ini untuk membantu Anda memudahkan penelitian ilmiah Anda. Dan kalau Anda ingin tahu lebih dalam tentang RIPE Atlas, Anda bisa mengikuti webinar yang kita selenggarakan 1 kali per bulan secara langsung dari RIPE NCC. Dalam webinar ini, rekan-rekan bisa berinteraksi dengan developer dan engineers yang membangun dan memaintain RIPE Atlas ini. Dan buat rekan-rekan yang suka menulis atau suka berbagi dengan rekan-rekan yang lain, kita sangat membutuhkan bantuan untuk menambah konten atau menulis artikel ataupun menerjemahkan brosur yang ada di RIPE Atlas. Kalau rekan-rekan bisa menerjemahkannya ke bahasa Indonesia atau bahasa lainnya, itu akan sangat berguna karena kemungkinan banyak rekan-rekan yang nggak bisa mengakses RIPE Atlas karena language barriers. Jadi kalau misalnya Anda bisa melakukan ini akan sangat berguna bagi sesama toh. Anda juga bisa menjadi RIPE Atlas Ambassador dan mempromosikan RIPE Atlas ini, mempromosikan proyek ini terhadap rekan-rekan Anda atau memberikan, kalau misalnya Anda melakukan penelitian dan ingin mempresentasikan penelitian Anda yang berhubungan dengan RIPE Atlas, kita bisa membantu memberikan kredit atau hal-hal yang lain yang berhubungan dengan promosi ini. Anda juga bisa menjadi sponsor RIPE Atlas. Sponsor RIPE Atlas adalah sangat penting karena sponsor adalah organisasi-organisasi yang mendukung RIPE Atlas secara finansial supaya kita masih tetap selalu bisa membagikan RIPE Atlas ini secara cuma-cuma. Dan yang hampir paling akhir, kita masih mencari host untuk RIPE Atlas Anchors. Jadi saya himbau rekan-rekan silakan berbicara nanti dengan saya atau visit ripeatlas.net.
bagaimana cara untuk menjadi Rap Atlas Anchors akan sangat berguna sekali. Soalnya masa sih di Indonesia nggak ada yang aktif, di negara-negara sebelah sudah ada loh. Dan itu sebetulnya atas bantuan dari IDNOG, karena IDNOG telah mensponsori saat ini ada 12 Rap Atlas Anchors yang aktif yang telah disponsori oleh IDNOG. Jadi thank you IDNOG. Dan buat rekan-rekan yang suka bikin code dan ingin ditantang untuk membuat code yang berhubungan dengan Rap Atlas, silahkan memberikan kontribusi Anda ke GitHub ya. Nah, kita sangat berterima kasih kepada semua sponsor yang telah membantu Rap Atlas. Dan kita juga ada Rap Atlas Hackathon. Di Rap Atlas Hackathon diselenggarakan 2 kali 1 tahun. Biasanya diselenggarakan di akhir pekan sebelum Rap Meeting. Yang selanjutnya adalah pada tanggal 22 dan 23 Oktober di Madrid. Kalau rekan-rekan ingin menjadi bagian dari Rap Atlas Hackathon ini, bulan depan kalau nggak salah kita akan memberikan pengumuman bagaimana cara apply untuk mengikuti Rap Atlas Hackathon ini. Biasanya kita memberikan bantuan untuk memberikan bantuan dana untuk travel ya, nggak semua tapi sebagian. Berikut bagaimana cara menghubungi Rap Atlas. Saya rasa cukup sekian presentasi saya. Kalau masih ada waktu untuk pertanyaan? Tidak ada. Sudah nggak ada waktu untuk pertanyaan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silakan hubungi saya nanti. Terima kasih atas terima kasih Ibu Lia Hestina atas semuanya. Waktunya. Iya. On to the next speaker, we would like to invite Mr. Guy Roosevelt from NS Focus. Selamat Jakarta. Wait. Selamat sore. Selamat sore, Jakarta. Thank you. Okay. My name is Guy Roosevelt. I'm Director of Threat Intelligence for NS Focus. And I gave a presentation last week at RSA Singapore on whether threat intelligence might be interesting to some people. And Quantic asked me to come present it here. And then they said, oh, by the way, your presentation's 45 minutes, you only have 15 minutes to speak. And then they said, I must speak slowly because not everybody speaks English here. So you must speak quickly and slowly. Okay. So my presentation today is to talk to you about if there's any value in threat intelligence. Is it any good? Okay. So there were a lot of things that happened in this last year about threat intelligence. Anybody here who know Norse Corporation? No? Okay, Norse Corporation was a company that was the poster child. It was the most famous threat intelligence company, and then they crashed and burned in January before RSA. So Norse Corporation was the Brexit of threat intelligence, where basically nobody would touch threat intelligence. They thought it was a fad, nobody wanted to do it. And then 2 months later, everybody's back on threat intelligence. It's important, people want to spend lots and lots of money on it. So I thought I'd bring to here and explain to you why we think threat intelligence is important in Indonesia. Okay. So what is threat intelligence? Lots of different people here think it's different kinds of things. It's data feeds, it's reading newspapers, it's getting stuff feeding into my devices, and to some things, it's a nice, warm, and pleasant feeling that we get.
Okay. How many people here have used threat intelligence in their environment for their security? Anybody? No? Not a very popular crowd here today. Okay. All right. Anyway, Gartner has a big description of what threat intelligence is. And basically, it's taking lots of information and doing something useful or actionable with it. What that means is I'm getting data from different places, I'm reading lots of different things, and it should help me figure out a way to make my environment more secure, help me to be able to identify things before they happen. Breaches, most important, and how to identify a breach if it occurs quickly. Does that make sense? Okay. So, a lot of people say, well, where can I find threat intelligence data? Where does it come from? What can I do with it? And it turns out if you look in your environment, there is a lot of information you can use to provide threat intelligence for you. You have log files. Log files are your friend. They can provide you lots of information. How many people are security people here? How many people are security people in this room? Anybody? Nobody? No security people, okay? See, that's part of the problem. You have a lot of really good information security people want to have to be able to help identify and find bad things, okay? And security people have a lot of interesting things that could help you identify when a DDoS attack is going to come or a breach is going to happen. And this might be something useful. So by sharing of information, this helps everybody all around. Now, why do we care about threat intelligence? Everybody here has heard about people being breached all the time, and that's the big thing. People are spending a lot of money, they're spending lots of money on security, they're building infrastructure, and they think everything is nice and warm and friendly and it's all nice and happy. But no, all the money you spend, bad things still happen. 65% of all organizations that have spent money on security report they still get breached in many, many ways. And 45% of those organizations say that they don't discover a breach for many, 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 many months, okay? Anybody here eat at Wendy's? Anybody here know what a Wendy's is? Wendy's had a big breach. See, right there, this guy. Took them 6 months to discover that many credit card numbers, millions of credit card numbers were stolen. One of mine is on that list, so I'm not very happy. But there is Target, there's TJ Maxx, there's the bank in India that got hit by virus. Taiwanese government was told they were going to have an attack and they ignored it and they had an attack. These are things that are very, very important that you want to prevent because everybody's environment, we want to make sure that you're secure and bad things don't happen. So these are the kind of things you want to understand. If these are things you want to do, you want to consider finding ways of adding threat intelligence into how you view the world. Okay, as I said, 54% of all organizations don't discover a breach for many, many months. On average, the reports show that it takes over 220 days for the average organization to discover a breach. 220 days before you realize that somebody has attacked you and done something bad. That's not good. So by using threat intelligence, we can try to find ways to help reduce the time that you can discover if a breach occurs and then be able to put things in place to mitigate a breach occurring a second time. So we talk about threat intelligence, and a threat intelligence solution means I want to have all the devices in my organization are able to accept data in real time to understand bad threat actors. If I have an IDS, if I have a WAF, if I have a next generation firewall, can I go to the vendor and say, I have a service that allows you to send me data about bad IP reputation, IP addresses that are botnets, or DDoS providers, or spam, that I can automatically create policies in my devices so that they will be blocked, and make sure these IP addresses are updated all the time so that I don't have to worry about fixing them all the time. That becomes very important. If you participate in threat intelligence and you crowdsource, that's a very important thing. How many people here work for an organization that has branches in many different areas, in more than one area? And across all of Indonesia. Okay, so think about this. Let's say you have malware problems, and in your company you have IPS and you have a sandbox. And if the company participates in threat intelligence, they will send down the latest malware
signatures to your company, and your IPS will block all malware that it knows. But the sandbox, if it finds new malware, will automatically create a signature for the malware once it's understood, and it will send that data back into the cloud, and then back down to the cloud to all your other offices in your organization that use the IPS in the sandbox. So they will have that new signature almost immediately, so that if the malware shows up again, it's automatically blocked, and all the other organizations will benefit from what you found in the first organization. That's a very, very important thing. Okay, so we're trying to find ways, again, to basically reduce the time to prevent a breach, discover when a breach happens, and reduce the time to discover a breach and be able to fix things before we lose too much data. And then everything feels nice and happy, okay? Why do we care about this stuff? Okay, let me show you some things that we've done with customers that shows you the value of using threat intelligence. And these are things you can do yourself using public domain tools, open source tools. We had an ISP in China that had over 1 million IP addresses exposed on the internet. They were concerned that many of their IP addresses were doing very, very bad things. So they asked us to go and scan their entire external network. Well, scanning 1 million IP addresses is very hard with one scanner. It takes a very, very long time. So we had to figure out a way to do something big, and being able to scan 1 million IP addresses in a very short period of time. And it took about 2 days. But in 2 days scanning 1 million IP addresses, well, we found out that there were, at that point, almost 14,000 addresses that were currently active at that moment in time. Okay, that's very interesting. Out of 1 million addresses, only 14,000 were active at that point in time. One of the things that we then went and did is, they were active externally on the internet as opposed to internal within the infrastructure of the ISP. Once we understood these 14,000 addresses, we mapped out the services they were running, the ports that were open. We actually did a fingerprint to determine what services were running on the box. We went ahead and did geolocation for every address to find out exactly where they were in country. And then we mapped these 14,000 addresses to a bad reputation IP database. And of those, we found several thousand IP addresses that were related to bad IP actors, that are known bad IP addresses. And you can see by the list here the kind of things that they did. Some of them were DDoS attackers, some of them were malware exploiters, lots of doing bad things. And you can see the date that they first became bad actors. We then went and did reverse DNS lookup to find out who owned these IP addresses and the domains that they belong to. So then we can find out what applications were running in those domains, and we could find some number of servers that were hosting malware from within China. So the ISP was able to go and find those customers and be able to block those addresses so they couldn't provide malware out to the internet anymore. So that's a very, very important thing. How can you apply threat intelligence in your environment? Ooh, I'm running out of time. Look at that. I must talk faster. Okay. So think about the things you want to stop in your environment. What's important to you? Do you want to block bad things? Do you want to be notified when bad things are about to happen? If you have vulnerability scans, if you're looking for context for events, can threat intelligence help you understand more about the meaning of the things you find in your environment? When you go home and go to work on Monday, look around your environment and look at the tools that you have. Go talk to these organizations in your environment you don't talk to. You network people, talk to the security people. If there's any security people here, the one guy, go talk to the network people across the room and see about sharing information so you can figure out how you can take this information and find out more about identifying patterns of bad things in your environment. That's a very important thing. Subscribe to news feeds. Anybody here know what the SANS podcast is? Okay? If you don't know what the SANS podcast is, go to SANS, sign up. It's the best 5 minutes you will spend every morning when they come out, because what they tell you of all the big events from a security perspective, from a network perspective, that happened the day before. So you'll learn a lot of interesting things that potentially might affect your operations here in Indonesia. Okay.
Find out if this information that you have, can you find ways of automating the process of manually adding this information to the stuff in your organization? Can you automate how you map things together? Can you start looking for patterns by searching things in spreadsheets and databases? All right. If you have products that have the ability to accept threat intelligence, ask your vendors to give you a 30-day trial so you can test it out and see if that information will be useful for you in trying to block bad things from happening in your environment or identifying them if they do. And with doing that, once you've done these things, you'd have a better feeling about how your environment is from a security perspective. So that's the short version of the presentation. I have time for a few questions. Otherwise, I'm over here in the Quantec booth if you want to come talk to me afterwards, and I can give you the longer version of the presentation and talk about threat intelligence. Otherwise, you can talk to Rudy, who is from Quantec. He can take your questions after I'm gone, and we'd be happy to talk to you about any concerns you have about how to do threat intelligence in your environment in terms of making things more safe. All right, thank you. Thank you. We have time for one question. Mungkin ada yang mau bertanya, satu pertanyaan aja. Any questions? Okay, well, thank you for your time. Okay, thank you so much. Next, we would like to invite Mr. Muhammad Fakhrul Alam from IDNOG. Selamat siang. Yeah, that's so far I can go, so thank you very much. Okay. Yeah, so maybe later. So thank you very much. I have a 15 minutes time. My name is Fakhrul. I am from IDNOG. So I'm from the IDNOG training team. I'm here for last couple of days and did a training in routing. So my talk is kind of a fancy. The name says Securing Global Routing System and Operators Approach. But the whole idea is to share what are the best practices, securing when we advertise any prefixes or route in the global routing table, and what the operators are actually doing. So it's kind of a analysis between what should we do and what we are doing, right? So these slides, these are the news. So these are very common. We know what's happening, and these are the incidents. Pakistan YouTube incidents, large-scale prefix has been announced from India, is happening in Indonesia, in Bangladesh, and all across the world. So, and we see a lot of those things, our idea are mistakes, right? So when the engineers configuring any router, announcing any prefix to the BGP, there is some mistake, right? So these are the common phenomena we see. But if you look at the recent incidents, the threat motivation or the motivation got some kind of change, right? So it's not always engineer's mistake. It sometimes happen intentionally. So people try to hijack your prefix so that all your traffic will be rerouted to them, and despite of having so many firewall, IPS, IDS, as long as you are not getting your own traffic, you can't do anything, right? So they'll basically drag down all your traffic and do analysis and capture all those data, right? So it's a politically motivated people. There's other kind of people who basically do all those things for business, like spamming, right? So I can hijack your prefix, announce them, do some spam for a short period of time, that's it. Then I withdraw the prefix again. What I am achieving, I am doing spamming on behalf of using your IP get blacklisted, nothing wrong with me, right? So you later suffer for what's happened, right? So these things are happening, and when we do this, we need to see how can we stop doing these things. And as an ISP,
or as a transit provider, we have some responsibility while announcing those prefixes, right? Okay, so the current practices we have so far is kind of 3-stage. So how many of you are from ISP or transit provider? Very few, good. So when you connect a customer, right, what you do first? So I'm a customer, I ask you, okay, I want to subscribe to your services. This is my AS number, this is my prefix, right? So I mentioned my resources. So you as a transit or service provider, you check those prefixes. We called it LOA, legitimacy of addresses, right? We go to WHOIS database, IRR database, check whether you have related route object or not. You own those prefixes. If everything is nice and okay, and we allow those prefixes, right? And this kind of a process, right? When a customer says, hey, I got a new prefixes, can you please allow this? Then we go through and do the same process, right? And basically we can do it in 3 ways in general. So the LOA check can be manual, automatic, right? So the manual is do a manual process, WHOIS -H, WHOIS.apnic.net, AS17821, something like that. You do a WHOIS query, see whether you have the customer has any related route object or not, right? If it is matched, you allow those things. The problem with this manual check is a time consuming, right? Every time you have to do it, update your prefixes, AS path. When the customer have the same request, you have to do it again. So we can, and there's a chance of mistake, right? We can typo, mistake the prefix list or AS path filter, and things can goes wrong, right? So we can somehow automate this process, and we can do it by RPSL, routing policy specification language, right? So those who are ISP or service provider, you know that when you buy a transit, want some transit from your upstream, they will ask you to create some route object in any IRR database, right? Internet Routing Registry database. It might be APNIC, it might be RADB. And what they can do is, using RPSL, they can automate the whole process so that this prefix filter and AS path filter process is automated, and they push down all those configuration to their router automatically. So the benefit we are getting is there is no human involvement, so there is a less chance of error. So these are the 2 one. The third one is pretty new, but not that new. We called it RPKI, Resource Public Key Infrastructure. So it means in summary that me as a resource owner create a signature and cryptographically prove that this AS will only allow this prefix, that's it. So operator can do further thing based on this. So in general, we have these 3 things we can do. And there are few issues with LOA and RPKI. The first one is a bit complex, because the members we sometimes see when we allocate resources to them, when they go and buy a transit, they come up to our host master and member service and says that, how can I create a route object, right? How can I do it? And sometimes as an upstream, they create proxy route object, proxy objects. So these are a small screenshot of a proxy object in RADB, and you can create it on behalf of customer. So this leads to a problem, right? Me as a user of RADB can create any route object. So I can use your prefix, use my AS number, and create a route object, right? So this is a very, very common problem we see, and it's very hard to remove all those proxy route object. I tried a couple of times, no luck. And the next one is, sometimes is not viable in terms of business to document all my peering policy in RPSL database. So this is an output of AS1299. It's
roughly 4,299 line of RPSL object documenting all his peering policy. So maybe some of his these companies competitor can do a whiz query and see what are their routing policy, who are they pairing with, how they manipulating the route preference, all those things. So it's sometimes go beyond the business interest, right? And the third one is the RPKI, and so far with the RPKI we can only do origin validation. So no path validation yet. So it's been a hot discussion. So it's not a complete replacement of RPSL. And there are a couple of ways you can implement. So it can be hosted or delegated. If it is hosted, my public key will be in my private key will be in someone else's server. So there are some concern. I can do delegated, but the problem is so much complexity. I need to configure CA, generate the key, update them, sign the object, all those things. And the most important thing is your firmware, your ASBR, Autonomous System Border Router, should support RPKI. Otherwise, you can't implement it. So there's kind of issue. And there is a learning curve in between these things. Whenever we talk with our member, all those policies and technology, if you look at it, we have RPSL since 1999. We talk about RPSL NG, which includes IPv6 in 2005, and we have RPKI since 2013. So it's kind of a steep learning curve for the operators to know the technology and that implement in their infrastructure. Right, so let's see how operators are adopting all those things, the good things we are talking about, right? So this is a distribution and kind of a chart which says how many objects has RPSL. That means how many prefixes we create RPSL object. And if you look at here, there are basically 36%, 234, 100 and 381, 234381 is roughly 34%, 35% prefixes in global routing table which doesn't have any route object or RPSL object. So that means, can I announce my prefix without doing an LOA check, without creating any route object, and it will be visible in the global routing table, right? And if you zoom in it in, and if you look at that, roughly 20% of those route objects are invalid. That means they say they will announce it for AS1, but they are announcing it from AS2. So there is no check, right? So it means that I can create any object, or without creating any object, I can announce it, right? It's not a good thing. And these are the screenshots. So they have and the bad thing is, we see the public AS number, not the 2-byte, the 4-byte public AS number is visible, the private AS number is visible, and they're announcing prefixes, and they create associated route object for that. RPKI is a bit better because it's low adoption, but we have roughly 13% of data which is not valid. And most common is that they create RPKI ROA for one AS number and announce it from other AS number. So this is one of the classic examples. So if you look at here, they create a ROA for AS58456 for the prefix 202.70.791.0/24. They are announcing it, but they create originally a ROA for 23752. So what they did is they create ROA for themselves, but they suballocate this /24 to their customers, and there is no associated ROA for this. So it's kind of an invalid ROA in the routing table. So how about Indonesia? What do you think? Is it good? It's good? Yeah, it's good. It's good in a sense. In Indonesia, there is roughly like 4.5% of ROA, RPK adoption, but all are valid. So there is basically no invalid ROA in Indonesia. That's a really good job, right? And there was few, but yeah, you clean it up. That's a good thing. And the bad thing is there is no ROA for IPv6. Maybe there is less IPv6 adoption. That might be a reason.
but the statistics says there is no ROA from IPv6. And when I look at this, I say it's all look good, but yeah, there might be something bad. So it's from 24th of, it's from last week, I think 20 or 18th July. I received roughly 166 ASN from Indonesia, 7,305 IPv4 prefixes, and 299 IPv6 prefixes. That's the statistics. And then I go in details and try to check how the announcement is working, and is not that good. So this graph is the IPv4 prefix announcement. If you look at here, we have 3,995/24, which is good, but we see few /26/27, even /29 in the global routing table, IPv4. Yeah, not that bad. 4 or 5 prefixes might be slipped from our configuration, but how about IPv6? This one is the IPv6. So if you look at it, though in Indonesia, there's a small adoption, but still 32/3226, 48/114. But the bad thing is, if you look at here, there is 50/126, 3/127, and 16/128 prefix, IPv6 prefix, which is not good. So if you start announcing all those /28 IPv6 in global routing table, how many IPv6 we have? 340 trillion prefixes. So it increased a lot of and CPU and utilization to when everyone start announcing all those small prefixes. So I am not disclosing the ASN, right? So those who are announcing those prefixes can easily go to this link, do an whois query, or I'll request them to have a look at their prefix list, because IPv4 and IPv6 is completely two different protocol, and you need separate prefix filter for both V4 and V6. So let's have a look at that and try to clean it up. So yeah, and the summary is IPv6 is growing, RPK adoption is growing. The problem is when you create the ROA, we are not paying attention. So try to create ROA for all those prefixes you are announcing. So I'll give you a clue with this RFC, still in draft. RFC are dry, but try to have a look, and it will help you out how you can secure your routing infrastructure globally. So that's all from my side. I think that my time is over. Thank you very much. Thank you so much for the presentation, Mr. Muhammad Fakrul Alam. Kita akan coffee break sekitar 15 menit, cepat aja. Ya, sampai 3:45. Mungkin bisa dibawa kopinya ke dalam, jadi bisa diambil dulu dan kita bisa mulai sesi selanjutnya dengan cepat. For the next session, we're gonna have Mr. Bob Lau from Akamai. After the coffee break. We would like to thank you again to our wonderful sponsor for today. For the platinum sponsors, Juniper Networks and Mellanox Technologies. Gold sponsors, ZTE, Siena, Conitech, AppG, Quantic International, Arista, and Function Group. For silver sponsors, ICANN, APNIC, Fullroot, Google, Netflix, BBIX, Pandi, and Mikrotik Indonesia. Internet access by BizNet.
and training partner by IDNOG Training. Also, social event by Megaport. All of the participants here are invited for the social event by Megaport in the 30 Bar and Lounge at La Meridien Jakarta.
Ladies and gentlemen, we would like to invite you to join us again in the ballroom. We will begin the next session in a few minutes. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin bisa kembali masuk ke dalam ruangan ballroom karena kita akan memulai sesi berikutnya sebentar lagi. Terima kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekali lagi mungkin bisa kembali masuk ke dalam ruangan ballroom karena sebentar lagi kita akan memulai sesi berikutnya dan tentunya sesinya akan dimulai dengan pembagian door prize. Jadi untuk pemenang door prize hanya pada orang yang berada di dalam ruangan ini. So make sure you will stay here. Sekali lagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami mohon untuk kembali memasuki ruangan ballroom karena sebentar lagi akan kita mulai sesi berikutnya dan tentunya akan ada door prize terlebih dahulu ya, dengan hadiah-hadiah menarik tentunya, yaitu ada mobile speaker, iPad, smartphone, router, dan juga wireless access point. Untuk mengingatkan kembali setelah acara yang di ballroom ini, kami juga masih ada acara social event yang disponsori oleh Megaport di 30 Music Bar and Lounge. Mungkin untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum selesai makan atau belum selesai coffee breaknya, bisa dibawa mungkin kopinya, minumannya dan makanannya ke dalam ruangan supaya kita bisa memulai acaranya lagi.
Oke, baik. Selamat sore. Kita akan bagi door prize dulu. Kebetulan banyak door prize. Dan ini door prize-nya gadget banget buat orang-orang IT, buat programmer ini keren banget. Ini adalah buku plus starter pack robotik dari punyanya Saftari. Saftari adalah salah satu speakers untuk lightning talk nanti ya. Jadi ini buku yang dikarang oleh Saftari plus starter pack untuk project-project robotik sederhana dengan Arduino ya. Jadi pulang udah bisa mainan Arduino ya. Oke. Sudah mulai agak ramai, bisa kita mulai? Hah? Bisa, ya. Makin sepi, makin sedikit saingan. Ya. Iya, itu betul. Kepengennya terpilih apa nggak terpilih nih? Karena kalau nggak terpilih masih ada iPad di belakang nanti. Kalau kepilih sekarang udah selesai. Ya. Oke, baik, saya akan mulai untuk 2 pemenang ya. Nanti masih ada beberapa pack seperti ini lagi, kita akan bagi di belakang cukup banyak ya. Lagi diinventari sama teman-teman karena sponsor-sponsor pada banyak yang baru masukin lucky draw ya. Kalau saya bilang door prize, sponsor-sponsor yang dari luar tuh bingung. Kenapa kalau apa hubungannya pintu sama hadiah gitu. Tapi kalau door prize itu kayak giveaway. Kalau di Indonesia kan door prize undian, buat mereka lucky draw. Ya. Oke, saya akan pilih 2 orang. Glenn Lumanau dari Darta Media Indonesia. Ada. Ada. Bapak Glenn Lumanau. Ada. 1, 2, 3. Oke. Alim Bahtiar dari Maxindo Mitra Solusi. Ada? Oh ya, ada. Oke. Ada 1. 1 lagi, kita bagi 2. Desi Haryanto dari PT Inovasi Teknologi Jaringan. Ada? Desi Haryanto dari PT Inovasi Teknologi Jaringan. 1. Oh, ada. Wah. Ayo Mas, lari Mas. Ini yang dapat iPad ya, Pak? Oh, Pak. Ya, bisa jadi iPad kalau programnya benar, Mas. Tinggal nanti beli layar bekas handphone yang dulu gitu kan. 320 x 480 di program di sini bisa jadi iPad. Oke, saya kasih. Oke. Terima kasih. 1 lagi. Oke, terima kasih. Oke. Baik, sekarang presentasi selanjutnya mungkin dari Akamai. For the next speaker, we would like to invite Mr. Bob Lau from Akamai. Okay, so good afternoon. So I try to pretend to be local with my search, but I don't speak any local language. Please forgive me. So the topic today is BGP and traffic engineering with Akamai. So first of all, let me introduce who we are and what we do and what we are doing with AppG and what's our plan and why we want to go through this presentation here. So Akamai is the largest on-demand distributed computing platforms. So we roughly has 216,000 servers in the world. That's more than that now. So we have 3,300 locations,
more than 1,200 cities and 120 countries. I think we are 122 now. So we typically deliver 3 trillion requests and over 36 terabit per second of traffic. We are usually 15 to 30% of the daily web traffic. Depends on the event, doing update or patch update might be higher. So Akamai is a CDN. So how CDN works? So it might be a lot of questions as well. So we try to redirect the user to the nearest or to the optimal server, so we can send the traffic to a good performance one. So we do the magic in DNS. So we are DNS-based CDN. So some other CDN providers, like the one could present earlier, they use Anycast, but we are DNS. So the better the mapping, the better the CDN. So that's how we redirect the user to the server. So take an example. Let's say a New York and a Boston user, they load up the same domain for the, let's say, antivirus update. So we actually redirect the user to a different server doing DNS query. So you get a different A record of the IP address. You can see the IP of the New York user and Boston user, they get a different server IP. So we are DNS-based CDN. That's our secret sauce. So what we are doing here and what we want to do. So Akamai has connected to OpenIX, and we are going to connect with IIX as well. So you probably see our ceremony with AppG. So why do we want to peer with ISP? We already have the on-net cache in most of the providers. But we still believe that if we can peer directly with the ISP, that would give us more redundancy headroom, that would improve the performance, because we get rid of the hop in between. So let's say in some traffic event like the Patch Tuesday, Windows update, so, or some other update traffic, we send you 3 times of the traffic. We might still want to have some capacity for burst. We fill up the on-net cache, and then we still want to overflow the traffic for the event locally. Let's say then we send it from OpenIX or IIX. We believe peering is cheaper, and we want to load all the prefix, more BGP routes, and then we get the network intelligence. In case the on-net cache server is down, we want the traffic to fade over locally as well. So that's why we still would like to prefer peering. And we believe if you peer with Akamai after our deployment in AppG is online, we want to BGP with you. We believe that it would improve the performance. It would reduce your cost, let's say the transit or the backbone. And some providers, they believe that if they have direct peering with Akamai, it's sexy in marketing. So you can claim you have better performance. And majority of the reason we believe that you are nice, so you want to peer with us. So how Akamai use the IX like OpenIX or AppG? So Akamai is an individual island. We don't have backbone. We don't connect the server in, let's say, in Singapore to Jakarta. They are individual islands. So we don't enhance all our prefix. For every cluster, we only enhance a few prefix, like might be a /24 that could fill up tens of traffic already. So that's a typical deployment. So we would have a router, the left-hand side, we connect to the IX. The right-hand side, we connect to an IP transit. And we have some servers. So that's what we have in OpenIX, and that's what we are going to have in AppG as well. So we don't have a backbone. We try to peer with everyone or as much as possible. So once you BGP with us, our system takes a cycle to honor your prefix and to use your prefix to map the traffic here. So typically it's 12 hours. Sometimes it takes two days, could be up to 48 hours. One of the common questions I would expect after the ceremony, people would ask us,
why don't I get all the content, or why do you still connect to AppG? Because we have so many domains. We don't have our own content. We have many content customers using us. So no single server or single cluster is big enough to accommodate all the content. We might have, let's say, 70, 80, 90% of the content in your on-net server, but we might still have 10 or some percentage of the content coming from other servers. We try to move the content locally so we can serve the content closer to the end user. So if you peer with us, you might be able to get some extra content that we use to deliver from Singapore, let's say some e-commerce traffic. That would be good for the performance. So if we have the on-net cache server, the IX1 could be a good location for backup as well. So after we connect to AppG, you can BGP with us, and then we want to highlight something. If you are going to do traffic engineering, something might work or something might not work as you expected. So I try to highlight here. So hopefully it will prevent some questions after we connect to more IX, or might be more confusion as well. So the BGP traffic engineering, you might do pre-pending to deprefer the traffic coming from inbound. Unfortunately, it might not have the usual effect with Akamai. So the world might use the metric as well. You might send MED to us. Unfortunately, it might not have the effect as well. So you might try to send a more specific route to us, but it might not work as you expected. So what should we expect, or what should you expect on it? So first of all, we want mapping our CDN on top of BGP routing. So our mapping has slightly different criteria than BGP routing. Akamai use multiple criteria, including the latency, throughput, and packet loss. So that's something on top of the BGP. You can influence the BGP to influence the mapping, but it might not achieve the result or the expectation of yours. So let's go through two examples if I still have time. So the first one is cable break. So let's say for the Vietnamese ISP, we peer with them in Hong Kong and Singapore. So we send the traffic to them, let's say, via Hong Kong IX. So we send majority of the traffic from Hong Kong because Hong Kong is shorter latency to Vietnam. So it has a higher TCP throughput. We prefer Hong Kong, but in case Hong Kong is down, we actually prefer Singapore as well. So the eyeball in Vietnam is enjoying the high quality 4K video. Secondly, there is a cable break between Vietnam and Hong Kong, like AAG cable break. It breaks every few months. So ISP want to get less traffic from Hong Kong because half of my capacity is down. I can't take so much traffic, I'm congested. They might try to prepare MED or even withdraw the specific routes. So what will happen? So you have a cable break, you withdraw the prefix, you do all these things. Yes, we shift the traffic. Because we don't learn your prefix from the IX, we send the traffic from this cluster, it route through my default route to my transit provider. My transit provider likely is to send the traffic where you announce the prefix because you announce less prefix in Hong Kong to everyone. So it might draw less traffic from Hong Kong and shift to Singapore successfully. But the problem is Akamai is running mapping on top of BGP. It works loud, but after a mapping cycle, we know that you announce less prefix, usually in 12 hours. We actually redirect you to another cluster because we find that this cluster has better route. It might have shorter latency to your eyeball via Hong Kong. Let's say we get your route from another transit provider that you announce all the prefix. The problem we want to highlight here is what you are trying to do is to reduce the traffic in Hong Kong, but
you do so many things, you see the traffic is reduced. But after 12 hours, our mapping cycle, we shift the traffic again. So you need to do the traffic engineering again. That's too tedious or too time consuming. If you do the same cycle, we might shift the traffic to somewhere else that you don't like. So in cable break scenario, we encourage you to talk to us so we can work together for the traffic engineering. So make sure we hand off at a location that you are comfortable. We believe you know your network better than we do. So you know where is the best location to hand off the traffic so your user is happy and we have a good performance. So still have 3 minutes. Let me see if I can go through this more complicated example. So let's say an ISP is dual home to 2 providers. I think most providers dual home. So they connect to 2 providers. They announce different prefix. Because they have dual home to 2 providers, they try to load balance the inbound traffic coming from the provider. So they try to announce some prefix on provider A, some prefix on provider B. But one of the provider peer with us, let's say in Equinix Singapore, we learn your prefix. So in our routing table on the bottom of the left-hand side, we see part of your prefix. That's our view. We don't take full routes. We only take the routes from the IX plus a default route for our transit. So we actually map the traffic to this cluster and then send the traffic. Part of it go to the IX to your transit provider in Singapore. The other one go to my transit, but I don't know where my transit provider route the traffic to you. That might be Hong Kong. So that might be further away. So the user experience of the 2 prefix could be very different. One of the classical example is, because we are DNS-based CDN, you announce the prefix together with the DNS. So we expect the user close to the DNS. So we check the performance on the DNS prefix. So we expect the green color and the blue color. I try to color it. Hope it's obvious here. So the blue color user on the 108.0, we actually route to you via the transit provider. For the green color, we send the traffic to you from the IX. So you might get the traffic from different location or different provider. So they might have a different user performance. Some of them might be faster than the others. We believe the IX one is faster. So the end user might complain, why I'm slower than my neighbor? I'm on different IP. Then what will the provider usually do? A customer complain, I'm slower than the neighbor. So either you change his IP or you swap the announcement. You swap the green color and the blue color. But unfortunately, the DNS is actually in the green color. So once you swap it, the mapping cycle didn't happen. The traffic is swapped because we route it to you. But after 12 hours, after the mapping cycle, so typically it's 12 hours. So Akamai no longer receive the DNS prefix from your transit provider. So what we really popularly do is that we actually map you to another cluster. So let's say we used to map the traffic to your DNS in Equinix Singapore. But after 12 hours, we actually, for example, we peer with your second provider in Global Switch. We actually swing over the traffic from Equinix IX Singapore to Global Switch, let's say SGIX. So the user complain again, because our mapping system is on top of the BGP. So the effect that you expect on the traffic engineering is slightly different from what we are doing. So we encourage all your transit providers to peer with us, and we encourage you to announce complete prefix. You can do more specific route if you really want, but at least a complete set of prefix to your transit provider.
So that's the conclusion. Akamai is a highly distributed platform. We don't want backbone, we want mapping on top of BGP. We want to peer with you, and you probably want to peer with us for better user experience to reduce the transit cost or the backbone cost. We want to optimize the traffic together with you. If you have any questions on the traffic, feel free to inform us so we can work together. We hope you to maintain consistent routing, not to do more specific. If you have to at least maintain complete route announcements to your transit provider. So for any questions, feel free to email me. So I'm time out as well. Questions? Okay, one question. Hello, Buplo. I'm Ahmad from Tallinn. I'd like to know from which pop you serve mostly for Indonesia traffic, and also for second, in what condition, if I may ask about your CDN, local CDN in Indonesia, what if there is problem with your CDN, local CDN, all the traffic will go to the peering, or you will serve still in your CDN? Can you repeat the first question? First question is from which pop mostly Indonesia traffic goes yeah, on? Yeah. The first question, the biggest pop. Our traffic demand is proportional to the eyeball, so our biggest pop would be Telecom Indonesia because they have the biggest eyeball here. So we send most of the Indonesia traffic from them because they are the biggest eyeball. So that's a lateral issue, I would say, not really an issue. So once we turn up the IX, we turn up the IIX, we hope to move more traffic from Singapore to Indonesia. We try to localize the traffic. For us to deploy the traffic into an ISP, we typically do is send us your AS number, we look at what's the traffic volume. And then if the traffic volume is able to keep a reasonable hit rate of the cache, then we try to deploy it in your network. We prefer to send the traffic from the on-net cache first. In case we don't learn it from on-net cache, we send it from the IX. But we have too many domains. We always try to prefer localize the traffic. We want to move more into Indonesia, but we might still send something from Singapore. For peering, you can check our peering DB. We prefer to peer with all of you in the IX. That's more convenient. We connect to both OpenIX and going to be IIX, and we are in Equinix IX and SGIX. Any common IX that we are present, feel free to send email to peering@akamai.com. We will set up the BGP with you. We are open peering policy. Okay, thank you. Any other questions? Okay. Hi, my name is Diki from Sergis Networks, an ISP. My question is, you said that you map your optimization based on the DNS query, right? Yeah. So what happens if our customer doesn't use our DNS server but uses like Google DNS or DNS, Open DNS? That's one. And then the second one, do you use any of the information from the route object that specify the geolocation of the IP block information? Thank you. Yes, for both. We do support eDNS client subnet with Google and also OpenDNS. So during DNS query, Google or OpenDNS, they will pass the end user subnet to our DNS server. So we load the end user IP. We support these two major open resolver. For some other providers, we are talking to them, see if we can enable it as well. So we hope to enable more.
For the, sorry, I forget the second question. The wild object, yeah. Because we want mapping on top of BGP, we actually come up with our own geo database. So that's what we call network intelligence as well. We get the location, the geo information from wild object, from BGP feed, from ping and trace wild. So we get it from different sources and then compile our own geo database. We believe is more accurate than the wild object alone. Okay. Questions? Thank you. Thank you so much, Mr. Bob Lau. Maybe you could stay on the stage. For the next session, please welcome Mr. Ian Chiu from Netflix. This is for the receiver. This one? Yeah. Okay. Ya, oke. Yo satu. Alright, access first. Right, left, left. This one. Okay. Right, left. Alright, okay. Hello? Can you hear me? Okay, good. So, sorry about the technical issue. My name is Ian Chiu. I'm originally from Hong Kong and now based in Singapore. I work for Netflix, and I'm happy to see all of you here. And I would like to talk a little bit about our content network architecture. Yeah, so just to give you some context of who we are and what we do, basically we provide a streaming video on demand service. It's the type of all-you-can-watch subscription that you can sign up over the internet. We also produce our own Netflix original.
So, and it's supported by many different device types. And for the history, we started our DVD rental business back in 1997. We got listed in NASDAQ in 2002, and we only started the online streaming back in 2007. And only 5 years ago, we started the International Expansion Initiative in South America. And as some of you may remember, you know, we did our global launch to announce that the Netflix service is available in over 190 countries. Yeah, so this is a map showing where the Netflix service is available. So it's available in all the red regions, right, except 4 countries, right? Mainland China, which is what we are working on. And then the 3 US sanctioned countries, North Korea, Syria, and Crimea. So some quick statistics. We have, as of today, over 81 million subscribers in over 190 countries. You know, as you can expect, you know, we deliver tens of terabits of traffic around the world, particularly in the US. Some may even say that, you know, we deliver 1/3 of the internet traffic, you know, in the US and around the world. And as I said, you know, we produce our own original titles. So just to name a few, maybe some of you have watched House of Cards, which is actually very popular. Narcos, right? Personally, I really look forward to season 2, which will be premiere on the 2nd of September. Daredevil and Orange is the New Black. And you can actually go to our website, media.netflix.com, to see a full list of the titles which will be available in the coming weeks and months. And just to give you an idea of the streaming technology, basically we've spent years developing an approach called the per title encoding, where we study or, you know, run analysis on each individual title to determine the best or the optimal encoding recipe based on the complexity. So just imagine, you know, in a title which you may have, you know, very involved action scenes that may require more bits to encapsulate the information versus, let's say, maybe some unchanging landscape scenes or, you know, cartoon animation which may require less bits. This way we can actually save some bandwidth, you know, use less bandwidth to achieve the same or even better picture quality and hence user experience. And this is particularly useful in, you know, the developing world where you see, you know, some lower bandwidth countries or places, you know, that rely on mobile network to deliver the content. So now, the main topic of today is the content delivery architecture. So basically we call our CDN Open Connect, and there are 4 key elements of the system. For the connectivity to ISPs, basically, you know, we do both public peering via the IX switch fabrics or private peering, dedicated PNI, you know, if the traffic is bigger. Or, you know, if we can't do peering, we can always send traffic via the transit providers. And then, you know, we also have a control plane, which does all the compute and is hosted in the AWS cloud.
And we also have the Netflix IX Point, which is basically the POP that we have around the world. And finally, we have the OCA, the Open Connect Appliance, which is basically the caches, the cache servers. So this is a fairly busy slide, but essentially what it says is, at the bottom of the diagram, you can see the Netflix IX Point, our POP, where we have, the server farms for the OCAs, and we use the core routers to do both public and private peering with ISPs, which may or may not have deployed OCAs with us to serve their end customers who may be using different devices, whether it's Apple iPhone or Android smartphone or something else. They would send the request through the playback apps to the control plane, which I'll explain a little bit more here in this slide. So, basically, you can see a laptop in the diagram. Just imagine, a client who would like to watch, let's say, House of Cards with their laptop. And, this laptop can be considered as a device which can interact with the control plane via the playback apps. So our control plane hosted on AWS will check the network status, things like the health of the OCAs, which may be very close to the client or may not be close to the client. The routes available, right, to the client, and also the content, right, which is available on the OCAs. It will then provide a steering service and generate a URL, which tells the device which OCA is in the best position to serve this client. This URL will then be handed over to the device via the playback apps, and the client can then, start serving, streaming the House of Cards. And just to give you a summary of, the control plane that, I've just mentioned, it carries out 4 major tasks. One is the authentication, right? So it's just to confirm the content which, we can play back based on the geographic location and settings. The stream selection, so basically to select the appropriate content based on the settings like the language or subtitles or the network performance. And it does the digital rights management as well, so to make sure that we have the proper licenses to show various titles in a particular market. And of course, it does the steering as well. It is actually the mastermind to decide the routing of the streaming traffic based on the location, the loading, and the availability of content. Okay, so we've talked about control plane, and the next key element of the system would be the IX point, or simply the POP. So we have over 50 Open Connect POPs around the world, and you can actually visit our website, openconnect.netflix.com to find out, a list of those POPs. And each of the POP will, obviously have, the server farms, the OCAs, and we use it to do peering with, different service providers. And you can find out, more about our peering details at PeeringDB, and our AS number is 2906. We have a peering policy.
Unfortunately, we don't have POP in Jakarta or anywhere in Indonesia as yet. But I guess our site selection criteria is really based on the cost, the network density, and just in case of a particular country where we see a lot of local networks, it will depend on the number of subscribers we have and the traffic volume. If the traffic volume is huge, then it would be a lot easier for us to justify building a new POP within the country. So we've started not so long ago. We don't have a lot of POPs in Asia, only 3 of them, as you can see. Equinix TY4 in Tokyo, Equinix HK1 in Hong Kong, and Equinix SG3 in Singapore. So these are where our Open Connect POPs are located. And likewise, we can do PNIs at the Equinix in Tokyo, Hong Kong, and Singapore. If we are not located in the same site, we can do it via Cross Connect or Metro Cross Connect. We are also present at some of the major internet exchange points like JPNet and JPIX in Japan, Equinix and BBIX in Hong Kong and Singapore. Oceania, we are located in Sydney at Equinix. So we can do both public and private peering at Equinix Sydney. And we are also connected to some of the major IX points, like the Equinix Mega IX in Sydney, Melbourne, and Auckland. Okay, and the last important piece of our Open Connect elements would be the OCA, and I guess some of you may be interested, particularly for those working for an ISP with some Netflix traffic. So basically, you can serve up to 100% of the Netflix content within your ISP network if you start deploying the OCA. We do daily content updates during non-peak hours. So for example, between 2 a.m. and 2 p.m. When the traffic is minimal. And being an ISP, you get to control the routing. You can, announce different routes to us if, you have more than just one OCA, or, announce more specific routes to us, or, send us METs. For the multiple form factors, like the throughput per WAP, so basically we deploy different OCA boxes with sizes from 1U to 4Us, and power consumption from 250 watt to 750 watt per server. And we use open source software like FreeBSD for the operating system, and Nginx for the web server, and Bird for the routing proxy. And of course, we support native IPv6. And this is just to give you a picture of the maximum delivery of content versus the cache fill. And we also provide a portal to all ISP partners where you can see the traffic statistics, the fill window hours, and some of the environmental environmental parameters like the temperature. Okay, so I think my time is up. Should I stop here or just continue maybe for another minute? Okay. So basically this is just a picture of the OCA boxes, and on the left-hand side you can see our 4U boxes, which we have been using for the past couple years. And not only we have the storage OCA, but also the flash OCAs that we don't really deploy a lot with ISP.
given they don't, particularly in Asia Pacific, where we don't see a lot of traffic as yet. And in terms of the support, Netflix will monitor all the OCA 24/7, 365 days a year. As an ISP, you're only required to do the physical installation and bring up the 10 gig PNI between the OCA and your network device. And just in case if any of the OCA fails, we will ship you a new one at no cost to the ISP. And finally, we do provide some tools for the customers to find out a little bit more about their ISP performance. So you can go to ISP Speed Index and then select the country that you are interested in, and you will see a list of those ISPs with average throughput during prime time hours when people stream Netflix. And in the table on the right hand side, you can see a list of the Indonesian ISP. And then on the left-hand side, you also see a screenshot of our other tool, which is the fast.com, which you can also use to find out, the throughput of your ISP connection with your own device. So this is the end of the presentation. Thanks very much for listening. I know I don't have time, but you can always ask me questions afterwards. Thank you. Thank you so much, Mr. Ian Chiu. Please stay on the stage to receive the token of appreciation. Next, we're going to have a lightning talk session. So I would like to invite Mr. Parlindungan Marius. Ya, terima kasih Mutia. Nggak pakai Mister sebenarnya, Parlindungan saja. Selamat datang di Lightning Talks. Pertama kali di ABG lagi. Kelamaan di ABG, jadi di IDNOG. Ini untung nggak ada orang ABG nanti dibilang nggak bisa move on. Oke, ini pertama kali IDNOG mengadakan Lightning Talks. Mungkin masih banyak teman-teman yang tidak tahu apa Lightning Talks. Jadi saya sedikit berikan penjelasan. Lightning Talks adalah presentasi pendek yang dilakukan oleh peserta atau siapapun, tidak harus speakers gitu. Nanti dari peserta biasanya sih bisa volunteer gitu. Namun saat ini kita udah atur dulu dan udah kita dapatkan pembicaranya. Biasanya sekitar 8 sampai 10 menit. Nah, yang kali ini hanya 8 menit. Biasanya topik-topiknya itu kalau yang menarik atau ide-ide gila atau yang bisa bikin orang jadi oh ya gitu. Nah, itu silakan dibagi, di-sharingkan di sesi ini. Nah, biasanya komite yang akan memutuskan juga nanti topiknya apa. Nah, slide bisa pakai slide, tidak pakai slide bisa juga, atau slide yang berjalan sendiri. Nah, supaya tidak berlarut-larut terlalu lama saya di sini, toh kita nanti malam masih ada social event. Ini mohon pembicaranya sudah di depan dulu aja karena ini lightning talk, jadi cepat. Tadi kayak orang Gojek speed please. Jadi ada 4 pembicara, nanti Pak Ahmad Zaimi dari Telin, Pak Harijanto dari HTS, Pak Romi dari CBN,
Pak Firmansyah Saftari. Tadinya mau huruf berdasarkan abjad, cuman ketahuan baru belakangan kalau Pak Saftari ada nama F-nya di depan Firmansyah. Jadi S bapak belakangan. Ya. Jadi langsung urut aja nanti setelah Pak Ahmad, langsung Pak Hadijanto. Begitu selesai 8 menit, jadi tidak ada injury time, langsung ganti-gantian terus. Kemudian juga setelah itu Romi dan terakhir Pak Saftari. Kita mulai dari Pak Ahmad, silakan Pak. Slide-nya please. Bantu pointer langsung. Terus lu dekat podium terus. Iya Pak. Iya. Udah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak, perkenalkan saya Ahmad Semi Pak. Saat ini saya bekerja di Telin sebagai IP Network Manager. Terima kasih kepada IDNOG, ini kesempatan saya yang pertama bisa berdiri di panggung sini. Dan ternyata ini Lightning Talks yang pertama juga. Di day to day di office saya bekerja sebagai network engineer yang mau nggak mau berkecimpung dengan CLI. Dan menurut saya dengan CLI kita melakukan sesuatu yang terus-menerus secara berulang. Kemudian saat ini saya melihat tren bahwa network automation udah mulai naik. Semuanya mulai menjalankan network automation. Bahkan jika dari seharian tadi kita jika melihat presentasi dari operator-operator besar ya, hampir semuanya menjalankan network automation. Cloudflare tadi udah sharing bagaimana mereka menariknya network automation yang dilakukan di sisi Cloudflare. Di sini saya melihat bahwa network automation ke depan itu merupakan suatu keharusan. Kita pelan-pelan sudah harus mulai meninggalkan CLI. We have to say goodbye to CLI. So at this moment, saya mau coba share bagaimana bermain-main dengan network automation dari beberapa eksplorasi saya di internet. Ada beberapa tool yang saya tahu, ada Chef, ada Salt yang dipakai tadi di Cloudflare, terus ada Puppet dan salah satunya Ansible. Kebetulan di Telin kita satu network kita adalah satu platform. Dan ini Ansible salah satu software free yang didukung oleh platform kita. Seperti itu Pak. Sebelumnya mungkin kita sudah pernah melakukan network automation versi simple ya Pak. Dulu saya pernah bermain dengan Perl script mungkin dengan Bash script. Tapi makin ke sini semakin kompleks. Network itu tidak lagi bisa mengakomodir kebutuhan kita. Makanya kita coba mencari framework-framework yang memang sudah established, sudah stable untuk mendukung network automation seperti itu. Dan network automation Ansible sendiri sebenarnya tagline-nya adalah simple IT automation tool. Tapi saya coba menggunakannya ke dalam IP network untuk Ansible ini. Ansible ini sendiri dia memiliki core modules yang jika hanya fungsi IT dia sudah mendukung dengan core modules. Tapi jika untuk kebutuhan IP network terutama misalnya di platform saya Juniper, kita membutuhkan extra modules yang kita download sendiri nanti dari ada portalnya Ansible namanya Galaxy, kita download dari situ. Dan ada fungsi-fungsi yang bisa kita jalankan untuk mendukung kebutuhan kita sehari-hari. Oke. Kenapa kita perlu menjalankan network automation? Yes. Bilang next aja Pak. Oh, oke. Sorry. Itu yang pertama Pak. Ini saya coba rekap kenapa kita membutuhkan network automation. Pertama ada yang menyatakan eliminate inefficiency, bahwa proses provision yang sering kita lakukan di kantor itu manual dan seringnya adalah repetitif. Sebut saja kita patching server, kemudian kita create
access atau yang tadi disebutkan teman-teman rekan dari Cloudflare bahwa mereka melakukan cek BGP dan lain-lain. Itu fungsi-fungsi simpel yang menurut saya bisa dilakukan dengan network automation. Oke. Reduce error ini sudah pasti. Dengan network automation kita bisa mengurangi error yang diakibatkan oleh faktor manusia. As network engineer, I believe bahwa setiap orang pasti pernah melakukan salah config dan akibatnya bisa fatal atau enggak terlalu fatal. Kemudian network automation mendukung fast service delivery, dan yang terakhir yang penting adalah configuration management, Pak. Artinya di sini kita akan sering bermain dengan template di network automation. Kemudian kita bisa melakukan versioning terhadap configuration kita. Kita juga bisa melakukan standarisasi. Di dalam tim kita mungkin ada beberapa orang, tapi bisa jadi mereka memiliki standarnya sendiri-sendiri. Tapi dengan network automation kita bisa standardize the configuration. Oke, semua ini didukung oleh Ansible. Oke, di Ansible sendiri itu bisa dijalankan secara ad hoc. Jika hanya misalkan CLI sederhana, kita cek BGP, support dan lain-lain, itu bisa dijalankan dengan ad hoc. Tapi jika kita akan melakukan orkestra, bahasa kerennya orkestra, Pak, atau kata lainnya kita melakukan provision atau beberapa change configuration yang sangat kompleks, kita akan bermain dengan playbook. Playbook di sini dia berbasiskan bahasa YAML, itu mirip dengan XML, yaitu bahasa yang mengatur bagaimana menyajikan struktur data yang bagus sehingga bisa diproses oleh Ansible. Nah, ini contoh YAML-nya. Kita ada sederhananya ada list, ada dictionary. Dua komponen ini akan sering kita pakai jika kita bermain dengan playbook. Kita susun configuration atau di dalam playbooknya menggunakan bahasa struktur YAML ini, seperti itu. Oke, ini contoh playbooknya, Pak. Saya coba share contoh sederhana bagaimana kita akan melakukan inject atau push configuration dalam beberapa infrastruktur kita secara bersamaan, secara simpel dengan menggunakan network automation. Bisa dilihat host switch itu adalah grup dari switch infrastruktur di network saya, Telin. Itu ada beberapa switch yang kita akan melakukan tambahan konfigurasi ke dalamnya. Di yang core utamanya, yang penting di sini adalah task di sini adalah core dari playbooknya sendiri. Itu berisi action-action yang akan kita lakukan. Seperti misalnya di sini saya melakukan change configuration, atau kita bisa rollback, kita bisa shutdown, itu semua di state di dalam task. Di sini ada dua task, Pak. Ada dua task penting, yaitu wait for dan Junos install config. Wait for adalah core modulnya, itu basic. Tidak perlu ada tambahan ekstra modul. Wait for itu untuk kita mengecek connectivity dengan server, dengan perangkatnya, memastikan bahwa connectivity oke. Then we can move to the next action, next tasknya yaitu install config. Dan ini adalah contohnya, saya share sederhana. Di sini saya ada tambahan configuration, ini Juniper config ya, Pak. I wanted to inject to some switch at the same time. So kemudian di bawah adalah gambar yang bawah adalah recapnya, prosesnya. Dan ini adalah log-log dari Ansible-nya sendiri. Oke. Mungkin itu, Pak, pasti. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan salahkan si driver lah, please. Selamat sore. Saya Haryanto dari HTS. HTS adalah sebuah ISP. Jadi yang mau saya bagikan di kesempatan saat ini secara cepat ya, itu adalah teknik untuk membangun sistem failover antar BTS. Kalau yang berhubungan dengan ISP, terutama ISP yang menggunakan BTS untuk wireless, itu
pasti akan menemui permasalahan-permasalahan yang kurang lebih sama. Jika sebuah ISP membangun BTS itu ada beberapa macam. Paling mudah itu menggunakan bridging atau routing. Bridging problemnya adalah terlalu banyak masalah. Dan jika terjadi masalah, analisanya cukup rumit. Ujung-ujungnya akan bilang ada looping dan semua jaringan tidak bisa mendeliver data. Saya memilih routing karena kalau routing itu lebih jelas, bisa di trace, kemudian analisanya lebih memudahkan untuk staff monitoring atau NOC untuk melakukan pengecekan problemnya di sisi mana. Untuk routing sendiri banyak sekali protokol, ada static, ada RIP, ada OSPF, ada BGF, ada BGP. RIP tentunya lupakan karena ini sangat terbatas, hanya 16 hop. Ada OSPF. OSPF ini sebenarnya asik karena cukup memasukkan beberapa parameter dan routing itu sudah tersebar. Problemnya adalah jika tidak semua backhaul-nya stabil. Jika semua backhaul-nya stabil, OSPF itu cukup mudah digunakan. Tapi jika salah satu link ada yang tidak stabil, maka siap-siap router di BTS Anda akan kehabisan CPU karena sebentar-sebentar calculate lagi, akhirnya routernya reset sendiri. Pilihannya dengan BGP. Nah, BGP harusnya dengan IBGP, internal BGP dengan S number yang sama. Problemnya dengan IBGP ini jika ada beberapa hop di belakangnya, ada prefix yang tidak bisa diteruskan. Kecuali dibikin mesh, tentunya ini kerjaan lagi. Ya, kalau tadi sebelumnya Pak Ahmad menerangkan teknik-teknik mengkonfigurasi dengan tools, ya itulah kurang lebih. Orang jaringan kan maunya juga kerjaannya tidak terlalu rumit. Ya, bayangkan kalau Anda punya sekian puluh BTS. Nah, jadi bagaimana? Ternyata ada salah satu teknik dengan namanya IBGP configuration. Ini sebenarnya mix ya antara IBGP dengan EBGP, external BGP dengan internal BGP. Kalau dengan internal BGP configuration kita tidak perlu membuat mesh atau membuat route reflect RR. Ya. Dengan IBGP kita bisa atur route in dan route out-nya. Kelebihannya BGP itu kita bisa bikin filter in dan filter out. Kalau di OSPF juga bisa, tapi mainnya pakai cost. Nah, ngitung costnya ini terus terang gampang susah. Ya, yang tadinya kita pikir akan melewati rute ini, pada kenyataannya akan melalui rute yang lain yang tidak kita inginkan, sehingga menyulitkan. Ya, jadi saya memutuskan menggunakan IBGP configuration. Saya bisa ngatur in dan outnya, tapi tetap dengan konfigurasi yang lebih simpel, tidak terlalu banyak yang harus disetting. Jadi di sini contohnya adalah di ISP saya di HTSnet. Di setiap BTS ada router. Routernya kebetulan semuanya mikrotik. Kemudian setiap BTS itu punya satu S number, menggunakan S number private yang ini bicaranya numbering, jadi BTS 1 itu 0501, BTS 2 0502 dan seterusnya. Nah, di sini contohnya di BTS 1 ini distribusi 1 itu dengan S number 6501, configuration-nya di 45786. 45786 ini adalah S number publiknya yang didapat dari Ethnic. Kemudian di bawah itu adalah configuration peer-nya, jadi AS number di bawahnya. Nah, ini contoh BGP dari saya menggunakannya P1, P2, P1 itu distribusi pertama, P2 itu BTS kedua dan seterusnya di numbering BTS. Konfigurasinya cukup seperti ini. Dari P1 cukup melempar default route, lalu kita menerima advertise dari P2. Kurang lebih begini, jadi
Ada P1, ada P2, P3, P4, itu di atasnya ada upstream ya, ada X, ada untuk AP transitnya. Nah, di P2 cukup dengan settingan seperti ini. Ini BGP instantnya, kita setting AS numbernya. Nah, ada route ID ini loopback, IP loopbacknya. Kebetulan ya untuk saat ini contohnya semuanya pakai IP public ya. Jadi IP loopbacknya IP public, kemudian hanya configuration AS numbernya pakai privat. Nah, ini dari P2 ke P1 cukup membuat peering seperti ini. Saya cukup bikin route filter route BGP in dan BGP out yang akan bisa digunakan di semua PTS. Ini P2 ke P4, jadi konfigurasinya kurang lebih sama, nggak banyak macam. IP loopbacknya ini digunakan untuk agar kalau punya dua link, satu linknya putus tetap terjadi koneksinya, peernya tetap jalan tapi looping jadi routing karena si IP loopback ini akan didistribusikan dengan OSPF. Jadi dia ada OSPF-nya, ada BGP-nya. OSPF-nya untuk mendistribusikan IP loopback aja. Sedangkan untuk routing table-nya akan dibentuk sama si BGP. Jadi routing filternya simple aja, semua BTS akan sama seperti ini. Tidak macam-macam. Nah, kesimpulannya saat ini dengan eBGP configuration failover nih, kebutuhan saya untuk membangun BTS yang lebih aman itu terjadi. Jadi biasanya link utamanya dengan fiber, link backupnya dengan wireless. Jika link fibernya putus, akan reroute ke wireless. Tapi bisa terarah, in outnya terarah. Kalau SPF tuh in outnya agak liar. Kadang-kadang kita maunya in out dari link utama. Kalau SPF-nya kita salah ngitung cost, itu terjadinya kadang-kadang outgoingnya pakai fiber, pulangnya pakai wireless. Akhirnya terjadi banyak paket loss misalnya gitu. Nah, itu saja yang mau saya bagikan secara singkat tentang eBGP configuration. Oke, selamat sore. Nama saya Romi dari CBN. Kali ini saya akan membawakan topik G.Fast. Ini merupakan teknologi network access. Jadi bukan router besar atau apa. Ini masih family-nya dari DSLAM, dari FTTH. Jadi ini balik lagi kita ke copper. Oke, jadi apa itu G.Fast? Jadi G.Fast itu standar dari ITU G97001 dan hanya untuk local loop di bawah dari 500 meter. Jadi dan frekuensi yang berjalan juga cukup besar. Dari 2 sampai 106 MHz dan teknologi ini menggunakan TDD. Jadi beda dengan DSL yang menggunakan FTT. Oke, Vectoring juga merupakan salah satu standarnya dan operationnya itu robust dan low power consumption. Oke, kita lihat lagi berikut ini kalau dilihat dari sisi sebelah kanan ini perusahaan-perusahaan silikon yang mendukung G.Fast ini. Jadi ada Spio, ada Intel di mana mereka baru akuisisi dan mungkin sekitar tahun depan mereka akan launching chipset baru untuk G.Fast dan ada beberapa di belakang itu ada Realtek dan sebagainya. Kemudian sebelah kanan ini vendor. Jadi
ada vendor, ada Huawei, Calyx, Atran, dan salah satunya yang sudah mulai implementasi itu Calyx, Atran, sudah kelihatan barangnya, dan yang lain sih mulai starting. Oke, ini dari BT sudah mulai melakukan sudah melakukan dalam 18 bulan ini sudah melakukan development yang cukup bagus. Ini adalah satu slide yang di GFAT Summit di bulan Mei. Oke. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari chart diagram, G.fast ini lumayan besar frekuensinya. Jadi sampai dengan untuk saat ini itu dari 2 sampai dengan 106 MHz. Kemudian untuk yang amendment 3 itu sampai 212. Jadi kalau misalnya dilihat dari graf ini juga, ini berbentrok dengan VDSL 30, dan kalau misalnya ada yang sudah melakukan implementasi dan kemudian mau melakukan ini bisa terjadi bentrok, tapi ada solusinya. Jadi kita bisa switch frekuensi yang ada di G.fast ini, di mana ADSL 2 plus itu tetap stay di frekuensi yang ada. Kemudian kita bisa ngurangin dari untuk G.fast ini move dari 23 ke atas. Tapi dengan cara ini frekuensi yang didapat itu tidak full. Bandwidth yang didapat tidak full, sehingga mungkin performance yang tidak bisa sampai dengan total 1 giga. 1 giga itu means upstream plus downstream. Jadi di GFAST ini pun kalau misalnya kita lihat itu kita bisa membuat rasio, jadi upstreamnya berapa, downstreamnya berapa, itu bisa kita mix. Oke, dari implementasi G.fast ini biasa kita sebut dengan FTTDP, jadi Fiber to the Distribution Point. Jadi bisa kita lihat bahwa dari Metro E, misalnya yang untuk implementasi ada Metro E, kemudian mungkin kita bisa pasangin OLT. Jadi biasanya upstream port itu bisa berupa upstream PON ataupun Ethernet, itu tergantung. Kemudian jaraknya itu PON itu biasanya sekitar 2 kilo lah ya. Kemudian dari 2 kilo itu kita akan pasangin MDU unit, dan itu berupa copper. Jadi setelah itu berupa copper dengan jarak mungkin maksimum sampai sekarang ini yang sudah kita tes sekitar 350 lah. 350, dan untuk mencapai 500 itu masih agak susah. Dan implementasi ini hanya cocok di gedung. Jadi untuk vertikal, kalau misalnya untuk horizontal planning itu masih tidak mungkin susah diimplementasikan di Indonesia. Kemudian ini adalah challenge-nya, jadi sangat susah karena copper yang Cat 3 terutama di Indonesia ini sangat, mungkin di dunia lah, sangat beragam twisted pair-nya, jadi sangat susah mendapatkan bandwidth yang maksimum. Jadi kadang-kadang kalau misalnya terjadi beberapa pair dalam satu sama bisa terjadi interference. Jadi yang best practice yang saat ini memang sudah dilakukan di tes di beberapa tempat itu masih menggunakan kabel Cat 5A, dan maksimum jaraknya itu sekitar 350 lah, tidak lebih. Jadi supaya ya kebetulan saya sudah mencoba ini di perangkat ini, sudah ada di lab saya. Jadi itu ada MDU-nya. Kemudian saya menggunakan konektor RJ21, kemudian GFAST CPI-nya. Jadi ini mirip dengan DSLAM, modem ADSL. Tapi perlu diingat bahwa frekuensinya karena berbeda, kalau misalnya kita menggunakan splitter ADSL ini tidak bisa berjalan. Oke. Sekian.
cooling gitu, lu dari satu blok mesin itu lu bisa kayak lu ya. 3D tooling. Bukan 3D kali. 3 aksis bisa. Lo akan ngomong berapa aksis gitu. Karena kan kalau udah masuk lagi kan. Tapi kalau suruh bikin bola bundar bisa. CNC bisa. Bundar banget. Perfect gitu. Perfect bunyi. CNC bisa. Kok bisa ya? Ya kan smooth gitu. Oh, bawah sempat. Oh, ya udah. Ya. Aman Mas. Oke, lo kalau bikin molding kelas aja bisa. Yang gini deh. Sore. Belum pada ngantuk kan? Perkenalkan, saya Saftari panggilannya. Tadi lengkapnya itu, firman saya Saftari. Sebelumnya saya punya usaha mirip kayak Pak Valens, developer, web developer. Saya web developer, mungkin pernah dengar ke magnet.com dari tahun 96 akhir ya. Tapi sekarang saya lagi asik ke sini. Jadi saya bikin usaha robot edukasi Indonesia. Saya kasih nama Seven Robotics. Mungkin ada yang pernah buka blog saya, itu saf7.com. Isinya utak-atik segala macam, elektronik, GPS, gadget, sampai sekarang ke robotik larinya. Oke. Dan kebetulan saya jadi salah satu dari Intel inovator untuk Indonesia. Oke, ini produk-produk yang saya buat. Tadi ada yang dapat itu ya, door prize. Nah itu saya nulis buku, alhamdulillah laku. Jadi buku yang dibuat oleh anak seni rupa. Saya backgroundnya seni rupa bukan teknik. Jadi saya bikin buku robotik. Karena dari seni rupa 80% isi bukunya gambar. Karena saya nggak banyak teori gitu, isinya project aja. Tapi ternyata laku, baru 2 bulan habis dan cetak ulang lagi gitu. Dan saya buat paket-paket komponennya. Oke, saya mau bawa tentang Internet of Things. Mungkin di sini saya hanya sharing. Saya yakin teman-teman pada lebih pakar semua di sini. Secara teknikal lebih kuat. Saya ngomongin mungkin ke opportunity dan gitu-gitunya ya, lebih ke keseharian. Ya, kita lihat dari semangatnya IoT. Jadi saat ini kita berapa sih di badan kita yang connect ke internet gitu. Mungkin ada yang cuma 1, tapi mungkin ada yang bawa handphone 2. Atau mungkin pakai jamnya udah pakai smartwatch segala macam yang mungkin, atau juga ada yang pakai device lain yang connect ke internet. Dan nanti diperkirakan tahun 2020 itu ada sekitar 50 miliar device yang connect ke internet. Jadi banyak banget, mobil dan lain-lain itu semua akan connect ke internet. Nah, jadi sebetulnya Internet of Things itu semangatnya adalah kombinasi yang dikendalikan oleh kombinasi dari 3 ini gitu. Jadi ada sensor actuators, kemudian connectivity, people, and process. 3 ini, jadi nggak harus 3 tapi ada 2 atau mungkin 3-3-nya atau 1 kayak gitu akan yang connect ke internet, sharing data, kita bisa masuk ke IoT. Ini yang tadi bicara tentang sensor dan actuators. Mungkin banyak ya sekarang yang udah nyoba-nyoba main pakai Arduino. Tadi di paket saya yang basic pack itu juga ada Arduino-nya dikasih untuk nyoba-nyoba. Sensor-sensor banyak banget dijualin, actuatornya juga. Nah itu menjadi ya latihan lah kita untuk main ke IoT. Kita connect ke internet, kita sharing datanya. Jadi seperti apa ya, sensor itu ibaratnya kalau untuk sebagai kuping adalah pakai mikrofon. Mau lihat sebagai pengganti mata untuk melihat ya kamera, light sensor dan lain-lain. Kemudian temperatur, suhu dan lain-lain itu juga
akan nanti di-share melalui internet. Kita lanjut lagi. Nah, ini kita memanfaatkan communication sebagai jalur komunikasi datanya. Dari mulai yang paling simpel sampai yang paling kenceng banget, terus sampai yang udah di connect jadi kayak smart city yang udah saling terconnect. Tadi ada presentasinya waktu siang, keren banget, API-nya bisa kita manfaatkan bersama. Itu sangat membantu karena kita jadi bisa swadaya untuk membuat inisiatif sensor untuk membantu ke sistem yang lebih luas lagi, yaitu tadi smart city. Misalnya kita buat produk tentang sensor kualitas udara lah misalnya, dibuat sedemikian simpel sehingga katakanlah satu kelurahan atau satu RT itu punya sensor itu saking murahnya, atau bahkan setiap keluarga punya sensor itu, dan itu data akan terkirim ke pusat, ke smart city tadi, dan bisa ada analisanya. Ternyata di daerah Depok kenapa ya polusinya gede banget misalnya kayak gitu, itu bisa kedeteksi semua. Nah, ini yang tadi tentang people and process, kemudian diproses, jadi saling sinergi antara data, kemudian data-datanya, kemudian tentang apa sih yang diperlukan, kolaborasi dari dari orang-orang tadi, kayak tadi tiap RT ada sensor kayak gitu, kolaborasinya semua dikumpulkan datanya, kemudian diproses sehingga kita bisa, atau yang berkepentingan itu bisa membuat suatu decision. Kayak tadi, kenapa ya kok polusinya besar, kenapa daerah sini banyak laporan sampah misalnya, kayak gitu. Dari data semua tadi bisa Pak Gubernur misalnya, oke, instruksinya seperti ini dan lain-lain dari melalui Smart City TMC. Nah, dari ketiga ini tadi, sensor, connectivity, people dan proses, ini menjadi akhirnya kita bisa membuat sesuatu yang baru, baik itu aplikasi maupun services. Kayak gini jadi semangatnya. Sekarang IoT lari ke industri kepake banget. Jadi connectivity-nya kita ngomong IoT nggak hanya untuk sekedar yang sekarang ngetren apa sih orang paling banyak smart home. Oh, bisa ngontrol rumah, lampu masih mati nih, AC masih mati, udah nggak sesimpel itu gitu. Jadi udah makin besar lagi. Nah, ini kita lihat produk-produk yang beredar di pasaran, IoT produk. Dan sekarang ini sebetulnya yang kartu Go ini sewa mobil. Jadi mungkin kayak Gojek Car, tapi ini mobil yang disewain, nggak. Kalau Gokar kan sama supirnya, sama drivernya. Kalau yang Nest ini dia buat di alat, ditempel di dinding atau ditaruh di rumah, buat dia kontrol AC sih sebetulnya. Buat kontrol AC, ruangannya suhunya berapa, kita set berapa, nanti ada satu lagi device untuk remote matiin hidupin AC-nya, kayak gitu. Tapi ternyata laku sih yang ini, dan dia kerjasama dengan Philips, dia keluarin juga sensor cahaya, sensor kondisi udara, temperatur dan lain-lain. Misal dia kerjasama dengan Philips buat itunya, buat lampunya yang IoT juga, jadi udah saling connect, dan kita bisa lihat dari handphone kondisinya gimana. Kemudian ini yang lebih menarik lagi, ini street line. Street line ini adalah sensor parkir sebetulnya. Jadi kita bahkan bisa pasang sebagai pemilik gedung, pasang di tempat parkir bebas. Nanti ada aplikasi yang dipakai bersama, jadi semua bisa download, jadi bisa tahu, oh ternyata yang lagi kosong parkirnya daerah sana nih, gitu. Gedung mana yang paling rame segala macam, dan ini di share gitu ke seluruh, dan ini cukup laku di Amerika, seperti itu. Untuk yang ini sama ini kayak tadi yang kita mati hidupin listrik, basic sekali yang ini. Dan ternyata aplikasinya begitu luas.
mulai dari security, mulai dari rumah, transport, body, kesehatan, building, dan infrastructure sampai industri dan cities. Di sini ada yang lagi ngetren nih soal bio wearable. Kita sering lihat dimulai dari kayak Nike yang untuk nyambung ke sepatu sensornya, dari pedometer dikembangin lagi, terus ada teknologi endomondo. Endomondo juga sebetulnya cikal bakal IoT. Tapi dia memanfaatkan device handphone, belum sampai bikin wearable khusus. Kemudian bisa dilihat lagi yang tadi saya bilang ada smart parking, itu ditaruh device di semua tempat parkir. Untuk waste management ini untuk pengolahan sampah berdasarkan report, ini clue bisa bermanfaat buat clue juga. Ya, jadi cukup luas penerapan IoT. Saya sayang waktunya pendek, jadi masih cuma cerita kulitnya aja. Kebetulan dari Intel, untuk kalau mau coba-coba dengan mendevelop IoT, Intel bikin prosesor dan boardnya untuk development menggunakan Intel Edison. Kalau yang terbiasa dengan Arduino, ada breakout boardnya yang base-nya Arduino banget. Tapi otaknya tetap ini sih. Nah, ini ada sensor-sensornya juga mirip kayak Arduino sih sebetulnya pemasangannya. Cuman ini lebih Intel aja. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Saptari. This will conclude the lightning talks for the first lightning talks sessions for IDNOG. Menarik juga kan teman-teman, rekan-rekan sekalian, bahwa selain kita mendapatkan sharing dari yang lain, kita juga sharing kepada orang lain. Mungkin kita tidak punya kesempatan untuk 30 menit, mungkin kita bisa hanya 8 menit. Nah, dengan ini saya harapkan untuk lightning talk berikutnya mulai aja disiapkan dari sekarang, bikin project ya, sehingga bisa aja projectnya Arduino atau Raspberry atau apa, atau yang routingnya sekalian seperti Pak Harijanto tadi bisa menggunakan IBGP misalnya, atau ada ide-ide lain. Tidak ada ide yang terlalu kecil untuk dibagikan, atau kalau bisa sih lebih gila lagi lebih bagus gitu, jadi orang lebih senang untuk mendengarkannya. Oke, mungkin gitu dari sesi lightning talk dari kita. Ini sesi saya kembalikan kepada Mutia. Thank you. Ya, kemudian akan saya panggil Bapak Valens Riyadi dari IDNOG untuk memberikan closing remarks-nya. Silakan Pak Valens. Oke, baik, selamat sore. Kita udah sampai di penghujung acara, tinggal closing remark sebentar, kemudian kita akan memberikan appreciation untuk sponsor dan juga door prize yang cukup banyak. Ya. Saya cuma mau rekap beberapa hal kecil soal IDNOG yang mungkin perlu kita ketahui sama-sama ya. Oke, this is our events, IDNOG-03 ya. Kita udah mulai, the first one is on 2014 and the second one is on 2015. And the participant numbers is getting bigger and bigger, especially for this year we have quite a lot growth from 125, 175.
presentasi. 125, 175, and for this event we got 318. Yeah, so this is quite a big number. And we, especially for this year, we fix our registration system. So all the registration data, all the database can start very easy. We can monitor all the participants very easy. And this is the participants' background for IDNOG for this event. 48% of the participants coming from ISP and network operators, but we have quite big number on others company type also, cellular, content, education. The purple one is the education, and then this one is the hardware and software vendors, and this is the others. And most of the people coming to this event said that they know this event from the mailing list, but also from friends. So I think this is two main channel we announce the event. And another things, we also got two new domain name. One is the IDNOG.id and the other one is the NOG.id. Thank you, Pandi. Yeah. Especially for the NOG.id, that's a special domain. If we have to pay for that domain, it's quite expensive. Yeah. And IDNOG website, we use a Cloudflare. Thank you, Cloudflare, also for helping us to protect the server. Yeah, because usually when we have a technical event like this, usually some friends from IPNIC or some friends from the IPv6 task force asking, is your website IPv6 ready or something like that? And now we can say yes, but actually it's a Cloudflare technology, not on our server. but on the user side, it's both IP version 4, IP version 6. So in the user perspective, there is no difference. And also the secure certificate also is from Cloudflare. We just click there and it's available there. Thank you for that. Very easy to use and very useful. But because our website now got version 6 and version 4 address, we can see the user who use IP version 6. And from my calculation, we got 10.7% of unique IP address coming from V6 address. So this is quite big number, but of course, because this is a very technical people, where you usually sitting on the NOC, and that's usually the only room in the ISP who got the IPv6. Not the customer, only the NOC. Yeah, but of course, I didn't analyze very detailed, but of course, some of the IPv6 access coming from same subnet. Because in IPv6, you can get 100 different address every time if you are using the DHCP or the RA. And for the internet access today, we got support from a BizNet. Thank you, Pak Agus, from the support. I think we have, we should agree that we have a quite good internet access today. Yeah. Quite fast, and we don't have a lot of problem, even if we have like 300 people inside. And I asked for the statistics, it's only about 30 megs actually. We use the access only 30 megs, but actually we have an open pipe up to 200 megs.
And the server see like 260 MAC address registered on the DHCP. Quite a lot number. And once again, thank you thank you the sponsors. After this, we will have a token appreciation for the sponsors. And also, this event is already on some news website. Thank you, friends from Metro TV News, I think. Yeah, they write 2 articles about this event, or it's already on their website. And as Parlin said this morning, we asked you to tweet and to write the hashtag IDNOG, and we choose 2 people. These 2 people will got a prize for us. I think these 2 people will got the robotic starter kit from Saftari. This is Lawa Biru at Lawa Biru and at Satria Nugroho. I will recall the name at the end of this event. Okay, and next year, what about next year? Location. It's always have a very long discussion in the committee where we should host these events. The easy answer is Jakarta, because it's where all the ISP, it's where it's one of the city in Indonesia got the most airline traffic, so people from outside the country can visit the city very easy. But sometimes we think also other city. We don't have any decision yet, but if you have any suggestion, if you have any clue where you want to have the IDNOG for next year, send email to the committee. We will write and we will discuss about that. And also the date, we don't have any decision yet, but we think we will have the IDNOG 4 on the same weeks and as this year. So it's most likely it will be the last Thursday of the July. Yeah, last Thursday of the July. Because I didn't see the calendar yet. I don't know, is it the 4th week or the 5th week? Sometimes it's the 5th week. But it will be the last Thursday of the July next year. And also the sponsors, this year we got a lot of sponsors. We are very sorry that we cannot have more than 2 platinums, because it's what we write on the proposal. Actually, we want to have like 10 platinum sponsor, but it's very difficult to arrange all the speakers and everything. But thank you very much, and if you want to support us for next year, you can start talking with us now. Don't talk too late, because I know that some companies really want to be a platinum sponsors, but they cannot got the platinum sponsor for this year. And also for the participants, we really ask you to be speakers. We really want to have a good local speakers. So of course we are always open for speakers from any country, but we really want to have a very good speakers from local. So it will be a balance between the local and the foreign speakers. And also we got very strong message. We really want to have more and more female presenters. So if you are female and if you work in the network business as a data center or that related business, and you have a very nice idea about what you want to present, just let us know. We really want you to be here and to speak here. I think it's nice to, you see, like, it's actually, Donald, actually for this event, it's not only one, actually we have 2 female speakers.
Because when I say this morning to Donald, okay, we have Leah. She is Indonesian, she is female, so we got the Indonesian female speaker. Yeah, but she's not live in Indonesia. Okay. But the other female speaker really live in Indonesia. So we got 2 female speakers for today. Problem solved. So next year we don't have to. Okay. Okay, and that's all from me, and thank you again. This is the IDNOG committee. Agus from Bisnet, Freddy from 2Globe, Pak Haryanto from HTS, Jamalul Iza representing Abji, and then Parlindungan Marius from Berka, Jasatel, Romi from CBN, I am Valens from Citranet, Willy now from Facebook. Congratulations to Willy. And Vita from IDNOG. I think that's all, and we'll give time back to the... Okay, once again, we would like to thank you to all of our sponsors for today, and maybe someone can... Okay. For our platinum sponsors, Juniper Networks and Mellanox Technologies. Gold sponsors, ZTE, Siena, Conitech, Abji, Quantic International, Arista, and Function Group. Silver sponsors, ICANN, IDNOG, Fullroot, Google, Netflix, BBIX, Pandi, and Mikrotik Indonesia. Please come to the stage. Okay, maybe in order. Juniper Networks, Mellanox Technologies, ZTE, Siena, Conitech, Abji, Quantic International, Arista, Function Group, ICANN, IDNOG, Fullroot, Google, Netflix, BBIX, Pandi, and Mikrotik Indonesia.
We would also like to thank BizNet for our internet access today, and Epinik Training, and also Megaport for sponsoring our social event tonight. Maybe gather a little bit for a quick photo session. Kepada Pak Dibio dari Mikrotik Indonesia, bisa naik ke atas panggung. Oke, ada satu lagi dari Mikrotik Indonesia. Okay, now we're gonna have lucky draw, ya. Yang sudah ditunggu-tunggu dari tadi ya. Oke, baik. Ada banyak sekali hadiah. Cuma yang harus saya acknowledge pertama satu adalah bahwa ada yang bentuknya agak aneh sebenarnya. We got quite a very unique giveaway. We got one box of UTP cable Cat 6. For sure, it's not a joke. So, from Bafo, from Function Group. So, so how you use it, how you bring it home, it's up to you. Huh? No, we don't have any crimping tools. And also, actually, it's my fault because
We got also full size of 1U routers. It's quite a big box, so we will give you just the image, and we will send the router by mail after the event. Okay, we will start the lucky draw. Okay, the next one is the robotic starter kits. We only have one left. Musawir Asis dari Web Data Solusindo. Ada? Oke. Maju ke depan, Mas. Oke. Pak Freddy. Pak Freddy mungkin langsung dikasih aja Pak adanya Pak. Ya, langsung aja. Yang, ya itu starter kit itu. Ya, enggak bukan. Ini. Ini yang Pak Muzawir Aziz kan? Iya, starter kit robot. Iya, oke. Oke, we will give 1 unit dual band indoor wireless access point from LigoWave from function group. LigoWave. Heri Kaswi Sumartono, I believe he is not here. Eng Su Lee from Global Transit. Okay, please come, Pak Freddy. Ini. No. LigoWave. Okay. Please come. Okay. Kasih aja. Can you use this? I'm not sure. Okay, the next one is it's really a lot of price here. Okay, the next one is 1 unit APC 2MI indoor AP Delibrand from function group. Jason Yu from Mellanox Technologies. Okay, this is one sponsor, give another things to another sponsors. No. Well, the only one who is not joined this system is only the committee. So if you are speakers, you are sponsors, or as long as you got the ID card and have the number here, you are on the system. Rahmat Hidayat, Global Prima Utama. Ada? Oh, ada di belakang. Oke. Langsung ke depan. Oke, please applause. Okay, the next one is the one box of the UTP cable Cat 6. Nanti ambil di sekretariat, berat soalnya. Nanti kabelnya ambil di sekretariat ya, keberatan soalnya dibawa ke sini.
Kadi Amarullah Rosadi. Ada? Ada tuh, jangan ngomong Ada? nggak ada. Ada tuh di belakang tadi. Di mana? Kadi Amrullah Rosadi. Nanti di Pak di ruang VIP ya. Well, I remember when 2 months ago I gave training for them. Okay, 2 unit of Android mobile phone Asus ZenFone Go. 1. Okay, this is for the Asus ZenFone. Indra Setiawan, NAP Info Lintas Nusa. Silakan langsung maju ke depan. Kayaknya happy banget lolos dari Cat 6, Pak. Langsung aja. Oke, yang kedua. Diki Mulyana, PT Sentra Global Investama. Oh, Diki kok. Okay, we have 3 other prize. All price is above $500 US, I believe. Yeah. This is the real one. Yes, yes. The real one, new one, of course, made in China. Okay. Herdian Octavius, Bit Teknologi Nusantara. Counting one. Wah, tidak ada nih untuk iPad-nya nih. 2, 3. Seneng banget kayaknya ya. Well, this is not the lowest version. This got all the GSM and Wi-Fi. Wi-Fi and cellular. Berapa mega? 64. 64. Utoro. Ada. Ada pemenangnya. Oh, belum disebut udah langsung maju. Bapak Guntur Untoro. Semangat dong. Sini aja, Pak. So this is agreement for sponsorship for next year actually. Okay, the next two. It's hard to explain what's the next one. Okay, I will explain. Okay, for Indonesian person, this is quite a useful equipment, and it's quite expensive. We have 2 routers, both is a 1U full size routers. We don't have the equipment here right now, but we will send the equipment by post. But of course, if you are
if you live outside the country, I don't know. I think you have rights to reject or to sell, I don't know, to reject, and we will draw for the other people if you believe that you will have difficulties to bring or to ship. Because for telco equipment, we know it's quite difficult to export, import, and everything. Okay, the first one is the microbits Aneto. Pak Debio, tolong ke depan buat nyatet alamat dan nama. Atau catat nomornya aja dari belakang, nggak apa-apa. Pak Idris Kanafi dari Midtrans. Jangan itu dulu. Yang ini. Kalau belum bisa masak, training dulu Mas ya. Mas nanti. Harganya dong. Nggak usah dibawa pulang. Nggak, itu nggak harus dibawa pulang, Mas. Okay. Okay, the next one is the bigger routers. Like it's $1,400 or something. Inyoman Tusta dari Ratnet. Okay, and we still have one more things for all the participants that we will have the social events start on 6, so it's like 12 minutes from now, but you don't have to hurry. The social events will be hosted by Megaport. It will be hosted at the 30 Lounge and Bar. Jadi keluar ke lobby, ke sana lagi, nanti ada tangga turun satu lantai. Kita akan santai, mingle, ngobrol-ngobrol. Ya, dan teman-teman panitia akan ada yang jaga sepanjang jalan ke sana. All participants is invited. Semua peserta IDNOG diundang untuk hadir di social event tersebut. Oke, dari saya terima kasih. Sampai jumpa tahun depan. Okay, ladies and gentlemen, that is all from IDNOG Workshop and Conference 2016. Thank you to all of the speakers and the participants. I'm Mutia Tamala, your host for today, and see you next year. Cek, teman-teman komite tolong ke depan biar bisa punya foto bareng.